কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র, 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়া। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department.
All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Chirishitini Okharjitero Hastini Joto Lukurogno Ani Kani Paiflea Humzanma Taichibayafaru. All the time, Chini Kathalaima Te Hamari the way Faithful. Kulumka Ang Pinaki de Burma. Tripura Hastini Joto Lukurogno no, Shorna Komal Jewelers ni Bakakte, Rati Atrani Kaka Hamtai, Kulumu Yafaru. Shorna Komal Jewelers Nongni Bagitui Faika, Shorna Varsha offer. All offer Chengri Jagnai, 23rd June Nishimi, 12 July Jara. Taibo Tongonongni by Koktomakaham, Abong Ka, Noro, Kacham Rangchak no Shelaibo, Katal Hormar Gadang Rangchak Mani Talanani Shepoto. Abo Shimia, Kotor Kalai, Diamond ni Necklace, Exhibition Bo Chengri Jagnai. Gold in making charges of the tongue 25% off. Day. Diamond in making charges of the tongue 100% off. Amus Miyako. Mega lucky draw tongue duita scooty. Day lucky draw tongue agrota home appliance. Day Nero Fibrum no Sokanbo. Totanano Lamsogo, Shorna Komolo, Hainaberg. Tai Chini Shorna Komali Showroom, Shalbrum no Kulujatan. Hambai. Drink, roti se peliche shade ho jawe fresh. Brown lychee drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Chocolatey Choco Bean, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন।
This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. MLA Ranjit Debbarma has organized a mass movement in protest against the illegal migrants in the capital city of Agartala on Monday, despite of the controversies happening in the state political scenario after MLA Ranjit stated to withdraw the alliance government with BJP. In the end, a public meeting was also organized in front of Rabindra Bhavan after the procession in the state. The police of Telemura police station conducted raid based on secret information and recovered brown sugar inside 10 soft case, which is said to be worth 5 lakh rupees in Trishabari at Telemura rail station premises on Sunday night. The police arrested 2 accused during the raid in relation to this case. The state police recovered huge quantity of cough syrup during a routine checking, which is said to be worth more than 1 crore rupees. Ambassa and Dharmanagar police jointly conducted this operation and detained 2 persons at the incident. A 3-way vehicle collision occurred on the Sabrum to Agartala National Highway adjacent to the boat dock in Sipahijala on Monday. 1 person was seriously injured in the collision. The injured Dipankar Das was rescued by the fire brigade personnel and taken to the Bisalwa hospital. On Monday, consumers sat on a road blockade at Udaipur to Kakraban Road in protest against smart meters. Customers complained that they are getting additional electricity bills after installing smart meters. On receiving the news of the roadblock today, Kakraban Police, Udaipur SDPO Nirman Das and DGM of the Electricity Department rushed to the spot. Natural disaster victims were provided with roof tin and water storage drum on behalf of ADC government on Monday. TTA ADC CEM Purna Chandra Jamatia, MDC Sadagar Kalai and other officials were present on the occasion. Bringing to you the news of the day. MLA Ranjit Debbarma has organized a mass movement in protest against the illegal migrants in the capital city of Agartala on Monday, despite of the controversies happening in the state political scenario after MLA Ranjit stated to withdraw the alliance government with BJP. In the end, a public meeting was also organized in front of Rabindra Bhavan after the procession in the state. Bangladeshi group hai. Bangladeshi group hai. Rohingya group hai. Bangladeshi group back. Bangladeshi push back. Push back, push back. Bangladeshi push back. Push back, push back. Rohingya push back. এরকম হয়েছে এর আগেও ত্রিপুরার মহারাজা 1904 গন্ডা ছড়াতে সারা ত্রিপুরাতে। As per the notification given earlier, a mass movement rally was organized on 7th July, Monday, on the issue of illegal migrants, following the notification issued by the Home Minister Amit Shah that states that to identify the illegal migrants of Bangladesh and to deport them back to their respective countries within a 30 days time framework. However, Tripura is the only state among the 28 states in the country where this initiative has not yet implemented. Moreover, the 30 days time is over already, but the work is not yet done in the state. Tripura Motha MLA Ranjit Debbarma has been one of the active, fearless person who have stood against the illegal migrants from the beginning. Which is why today on Monday, 7th of July, with the knowledge of Maharaja
MLA Ranjit Debarma has called for a mega mass movement in the capital city Aguli in protest demanding to deport illegal migrants as per the order given by the central government. On this day, a public gathering was organized in front of Ravindra Bhavan before a mass procession, which was started from Ravindra Bhavan and later circulated various roads of the city with slogans to push back illegal migrants. MLA Ranjit Debarma's powerful speech has made the people happy and encouraging present in the gathering. Now listen to what MLA Ranjit said. Fighting hinge chung to tabuk je himang je raja khara guli chini Ravindra Bhavan simi sengai pura gori himi phaiman ya golo je astabol thung nokla phai bathak man ya golo je o misel bhai khai oreli chengjak man no tei bupurun tam ni bage obono chengjak ka chung jotono saiman khai pon abono tei te oisa sabai sukrup khalai je oreli no chengri nai bun khuktu no chung tiri khanai nai layano ga pula no sangna musung mani ke tini to je chengjak ka illegal immigrant borok no hai ka ruhinga ore khlai na ni bage ore khlai na ni bage chengjak mani obono tabuk sakpa no asa goshmung rujak tong mani Ministry of Foreign Bukakte, Taufer, Clay Zagako, Abonote, Tamusak Tarmung, Hadiang Tonga Hapang, Abonote, Shangamusuman. Or really to Tinino Sangpula Chenga, Sangpula Boga Panisimi Sang Payman, John notification, Tiklamani, Teni Dinism, Bistaring the Simus and Shangi Paka, or legal Ego Kaimano. Ekatabu Kokunka. Jung Chaka, the Minister of Home Affairs, Soite, J notification, Tiklajaka, or notification to ye, the Prabo, Kajokuri Kalina Nungtun, Karon Omo, Asamo Kajatongo, or Runachal Proteso Kajatongo, Megalo Kajatongo, Gosrato Kajago, Gakai Maharashtra Kajako, Dilli Kajatongo, came to Tangitini or a Klajaja. Abono chini ko abono chung koyo je maloniya mukhyamantri chawa onyono rajyo khalaijago implement chini hawa tangi khalaijagia omonot dati implement khlaina sanai no जों tina se kotano reli khlaikata Oreli Kalajani Sagang, Jini Hassan, Mukumundri, Domani, Jini Montrocra, Domani, Bobai Malay, Sada Sangaga, Town, Tiklaya, and Tonga Pano. Mukumontrino, Chung Chitirika. Mukhyamantri by Oishuna Tuis and Coxaleka, Chin Bubagara Coxaleka, Chung Johan Projon Lango, approaching Bobe Coxana, Caron or Janindesica Tongmani, Oboto, Bini rules or Chief Minister Nibotongo, Ipano, or a subject Chief Secretary, or a district DM Rogni, SP Rogni, the Kabang Koroni, Boroni Tongo, rules Tongo, Kento Borok or Kunofano, Tabuxupo in the Kajukorika, and Kisudina Gumtijala Watanka, Abang Sipajola district DM by Malaka, Chitirika and Soita question Rika, Tangi, Norok Tabuko, detention camp Kalaya, special task for Tangi Gotan Kalaya, Samani, Borok Saka, Jesingini, Jetirimani, Oboni, Sing Likito, Jobab, Nona Singbo, Likito Babeno, Singrina in Borok Sakata. Katapsa point Sing Mayako. Really singages Hazagoni, no Nagamuka, Hagati Brasha, has to look around baggage or the Borohinga or recline and baggage. Busuk Hali, Bishing or Babon, Bishing or Jora, Kazakatong, that it like a sana. O moto 30 din ni je portam jora khairi mane o 30 din pai thangka lai thangka abon bagi no sing tabu tebo china andolon te kara khainan bagi thangtongo eben sing daktino ang to 9 tarikh Delhi thana ebong ar Supreme Court ni bibino korok ukilok be malaine bor kok saleka itimoideno ebong sing orani supporting documents botlangi tongo kai sing nai je butei khaiei sing tam khaiei মানে 30 ka omana aino tei bobono 30 ka kajokori khailani ebong tai oinonko khalainer bagebe sing mono saitong naita. Besides that, thousands of people across the state has joined this movement today in Aguli, which is noticeable. Many social workers, NGOs and politicians from different groups also participated in today's rally. Illegal migrant go back. Bangladeshi push back. Bangladeshi push back. Rohingya push back. Furthermore, apart from MLA Ranjit Debarma, other delegates also addressed their speech in today's program. আজকে সেই অনুপ্রবেশকারীদেরকে এই ভারত ভূখণ্ড ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিতরণের ক্ষেত্রে সেই কার্যকরী ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি না। বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা মহোদয় এই রাজ্য থেকে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর জন্য পথে ঘাটে মাঠে ময়দানে পবিত্র বিধানসভার ভিতরে বাহিরে ক্রমাগত নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর তারই স্বীকৃতি স্বরূপ ভারতের
মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি উনার নিজ হাতে লিখিত চিঠি প্রাপ্তি স্বীকার করে আমাদের বিধায়ক শ্রদ্ধেয় মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে 17 মে 2025 সনে 5 জুন 2025 সনে ওনার স্বহস্তে লিখিত চিঠি এই প্রান্তিক রাজ্যের যে একজন বিধায়ক উনাকে প্রেরণ করেছেন। 28 মে 2025 তারিখে পুনরায় মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেই জনজাতিদের এক প্রতিনিধি যারা রামচন্দ্রগড় বিধানসভার শ্রদ্ধেয় জনগণ স্নেহধন্য করে আশীর্বাদ পুষ্ট করে উনাকে নির্বাচিত করে পবিত্র বিধানসভায় একজন বিধায়ক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। উনি উনার কাজটা সম্পূর্ণভাবে এক মন কায় মনোবাক্যে উনি আপনাদেরকে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আর সেই জন্য যে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজি স্বীকৃতি প্রদান করে আজ এত বড় ডাইরেক্টশিপসগুলি সারা ভারতবর্ষের ইউনিয়ন সেক্রেটারি ও সারা ভারতবর্ষের ইউনিয়ন টেরিটরিজের প্রধানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা অত্যন্ত গর্বের এবং অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমি আপনাদের সবার কাছে বিনীতভাবে একটাই অনুরোধ রাখবো, আপনারা জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের শ্রদ্ধেয় বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা মহোদয়কে সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। উনি আপনাদের পাশে পূর্বেও যেমন ছিলেন আজও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যাশা। এজন্য আমি ওনাকে সবার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। Reported by Salchang and Salomi from Agartala, Chinikhorang. The police of Telemura police station conducted raid based on secret information and recovered brown sugar inside 10 soft case, which is said to be worth 5 lakh rupees in Trishabari at Telemura rail station premises on Sunday night. The police arrested 2 accused during the raid in relation to this case. According to the incident report, it was learned that Telemura police has received a secret information about the smuggling of drugs. Telemura police conducted raid based on secret information and recovered brown sugar inside 10 soft case, which is said to be worth 5 lakh rupees in Trishabari at Telemura rail station premises on Sunday night. The police arrested 2 accused during the raid in relation to this case. They are Dipayan Gov and Aparjit Gov. Both of them are a resident of Mohanpur Goshpara. Later, a case has been registered against them under NDPS Act. After interrogation, it was learned that they are on their way to smuggle from Telemura to Assam. আমরা গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলেমুরা রেল স্টেশনের যে ট্রাইজেল ছিল সেখানে আমরা রেড কন্ডাক্ট করি। তো ডিউরিং রেড আমরা 2 জন লোককে আমরা আটক করি। একজন হচ্ছে অভিজিৎ ঘোষ এবং দীপায়ন ঘোষ, এবং আমরা এক্সিকিউটিভ রেজিস্ট্রেশন এজেন্সি তাদেরকে আমরা সার্চ করি তাদের 2 জনের পজিশন থেকে 2টি ব্যাগ পাওয়া যায়। 2টি ব্যাগে 5টি করে শোকেস পাওয়া যায় এবং টোটাল 10টি শোকেসের মধ্যে 11.5 গ্রাম করে টোটাল 115 গ্রাম ধরে আমরা উদ্ধার করি। টোটাল 3 আমরা অ্যারেস্ট করি এবং NDPS ধারা 1 মামলা করে আজ কোর্টে সোপর্দ করা হয়। স্যার, আটককৃত NDPS আইটেমগুলির বাজার মূল্য কত টাকা হতে পারে? বাজার মূল্য মিনিমাম 5 লক্ষ টাকা। 5 লক্ষ টাকা। স্যার, কোন জায়গা থেকে কোন জায়গার উদ্দেশ্যে কিছু কি জানা গেছে? তারা তেলিয়ামুড়া স্টেশনে নেমে তেলিয়ামুড়াতে আসার উদ্দেশ্য ছিল, তো আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে The police have started taking further investigation to this case. Now the time will tell what action will the police take against narcotics smuggling. Reported by Hiranmoy from Telemura, Chinikhorang. The state police recovered huge quantity of cough syrup during a routine checking, which is said to be worth more than 1 crore rupees. Ambassa and Dharmanagar police jointly conducted this operation and detained 2 persons at the incident.
While addressing to the media, Additional Superintendent of Police Uttam Bhanik stated that following the state chief minister's Nasha Mukti Abhiyan to make the state a drug-free zone, the police of Ambassa and Dharmanagar police station conducted a routine checking at Bedbagan Naka point as usual. Meanwhile, a heavily loaded truck arrived at the premises coming from outside the state. While searching the truck, the police randomly recovered huge quantity of cough syrup hidden under the onion sack deep inside the truck. The police officers said that the recovered item is approximately worth more than 1 crore rupees in the black market. Ambassa and Dharmanagar police jointly conducted this operation and detained 2 persons at the incident. A case has been registered against the arrested accused under NDPS Act. Actually, ত্রিপুরা সরকারের যে নেশামুক্তি অভিযান আছে সেটার অঙ্গ হিসেবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে যে আমাদের পুলিশ যে অ্যাক্টিভিটি চলছে, তো ওটা একটা পার্ট হিসেবে আমরা কালকে এটা একটা রুটিন চেকিংয়ের সময় আমরা এই বিষয়ের কনসাইনমেন্ট আমরা ডিটেন করতে পারি। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো স্যাগ আছে পেছনে। তো আম্বাসা পুলিশ এবং ধলাই পুলিশের যে অফিসাররা আছেন, ওসিপিএস, এসডিপি আম্বাসা, বাকি অন্যান্য অফিসার, ফরেস্টের লোক, ওরা উইটনেস হিসেবে এসছেন এখানে। তো আমরা এই কনসাইনমেন্টের সঙ্গে 2 জনকে অ্যারেস্ট করেছি, আপাতত ডিটেন করা হয়েছে, বাদ বাকি প্রসিডিউর শুরু হবে। এখানে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটও আছেন, ওনার প্রেজেন্সে আমরা সবগুলো আনলোডিং করলাম এখন মালগুলো। তো এখন মোটামুটি স্যাক দেখা গেছে অ্যারাউন্ড 190 স্যাক পাওয়া গেছে, যেখানের মধ্যে দেখলাম যে স্কার্ফ কন্ট্রাব্যান্ড আছে। বাকি বক্সগুলো এখন দেখা হয়নি, এগুলো প্রত্যেকটা দেখা হবে, ব্যাচ নাম্বার অনেক কিছু। তো এই আমরা বাকি ইনভেস্টিগেশন এখন শুরু হবে। যে অনেকগুলো প্রসিডিউর বোতল অ্যাকচুয়ালি কাউন্ট করা পসিবল না, এখন 190 মতো অ্যারাউন্ড 190 স্যাক্স আমরা যা দেখতে পেলাম। আর সঙ্গে অনেকগুলো পেঁয়াজের বস্তা আছে, সেগুলোতে আমরা সেপারেট করেছি এখন অবধি। তো বাদ বাকি প্রসিডিউর যেগুলো আছে এগুলো আমরা করব। স্যার, বাজেয়াপ্ত মালের বাজার মূল্য কত আনুমানিক? এখানে দেখা যাচ্ছে একটার দাম 211 টাকা 20 পয়সা করে। তো বাজারে কত বিক্রি হয় তো এখন বলা যাচ্ছে না। The police have started taking further investigation to this case and a procedure has been going on against the detained person. Bureau Report Chini Khorang. A 3-way vehicle collision occurred on the subroom to Agartala National Highway adjacent to the boat dock in Sipahijala on Monday. 1 person was seriously injured in the collision. The injured Dipankar Das was rescued by the fire brigade personnel and taken to the Bishalgarh hospital. It is learned that a passenger bus bearing number TR01V 1464 was going from Agartala to Udaipur on Monday morning. On the other hand, a Maruti Celerio bearing the registration number TR01 AR0365 was coming from Udaipur towards Agartala. The bus and the Maruti Celerio collided head-on near the Sipahijala boat dock. At that time, a Wagner car bearing the registration number TR01 VM0508 came and hit the small car. The front of the Celerio vehicle was severely damaged. Driver Dipankar Das was seriously injured. Upon receiving the information about the incident, the fire brigade personnel rescued the injured Dipankar Das and took him to Bishalgarh Sub-District Hospital. The injured Dipankar Das' home is in the Bagma area of the Udaipur. একটা বাস আপনার আগরতলা থেকে উদয়পুরে যাইতেছিল আর একটা অল্টো গাড়ি আগরতলা দিকে আসছিল। এই মুহূর্তে ফায়ার সার্ভিসের আবার শূন্য আমরা ওই দিকে যাই দিই, দুটো গাড়িটা মুখোমুখি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার সাইডে অল্টো গাড়িটা ফেরা রয়েছে। কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? কোনো লোক দেখছি না, কারণ কি ফায়ার সার্ভিসের লোক লইয়া গেছে গা, এটা কিন্তু করতে পারি না। আমরা যাওয়ার আগে ফায়ার সার্ভিস বাড়িয়ে গেছে। কয়টা গাড়ি ছিল? এখন 3টা গাড়ি। কি গাড়ি? 2টা অল্টো গাড়ি, একটা বাস গাড়ি। আচ্ছা, ওই বাসে আর ওই একটা গাড়ি এখানে টক্কর লাগছে আর এটাও রিটার্ন করছে। এরপরে আমরা একসাথে পাইলাম এই গাড়িরই সব দিয়ে গেছে আর আগে ওই রিটার্ন লয়ে গেছে। আমরা রাস্তাটা আসলাম, আপনারা আসার আগে হসপিটাল লয়ে গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কেমন ইনজুরি হয়েছে? আর প্রচুর ইনজুরি, একদম ভালো ইনজুরি হয়েছে। ওই আপনার একদম পুরাই ইনজুরি হয়েছে। স্যার, টোটাল কয়টা গাড়ি? এখন 3টা গাড়ি। 3টা গাড়ি কোন জায়গায়? এটা সিপাহীজলা ওই নৌকাঘাটের একটু আগে ওই দরগার কাছাকাছি। স্যার, যে বাসটা ছিল বাসটা কই যেতে ছিল? বাসটা উদয়পুর দিকে যাইতে আসছে আর ওইটা বিশালগড় দিকে যাইতে আসছে।
It is believed that the accident may have been caused by speeding vehicles and lack of proper traffic control. Reported by Jeevan from Vishalgarh, Chini Khorang. On Monday, consumers sat on a road blockade at Udaipur to Kakraban Road in protest against smart meters. Customers complained that they are getting additional electricity bills after installing smart meters. On receiving the news of the roadblock today, Kakraban Police, Udaipur SDPO Nirman Das and DGM of the Electricity Department rushed to the spot. Consumer anger is increasing day by day over smart meters. There is an expression of anger. On Monday, consumers sat on a road blockade in the Rajdharnagar area of the Udaipur Kakravan Road in protest against smart meters. Customers complained that they are getting additional electricity bills after installing smart meters. The bills are much higher than the previous meters, so they claimed that the old meters were better. On receiving the news of the road blockade today, Kakravan Police Station Police, Udaipur Sub-District Police Officer Nirman Das, Udaipur Municipal Council Chairperson Sheetal Chandra Majumdar and DGM of the Electricity Department rushed to the spot. They spoke to the road blockers. আপনাদের সরকারের কাছে দাবি কি? আজকে আপনার রাস্তা অবরোধ করছে। আগে যে আমরা যে পুরান মিটার আছিল, আমরা ওই মিটারই ভালো আছিল। এখন স্মার্ট মিটার লাগানোর পরে মানে অনেক বিল আছে। আমরা অফিসে 10-12 জন গেছিলাম 2 তারিখ। যাওয়ার পরে আমরা এই যে কথাই আমরা কইতেছি যে আমরা ইলেকট্রিক চালাইছি এই কারণে আমরা বিল উঠতেছে। কিন্তু বললাম স্যার আগে তো আমরা যেভাবে চালাইছি এইভাবে চলতে হবে। এখন কি বিল কি বেশি উঠতেছে? আমরা এই স্মার্ট মিটার চাই না। আমরা আগে যে পুরান মিটার আমরা ওই মিটার দেওয়া হোক, নাহলে আমাদের আন্দোলন চলবে। আগে পুরান মিটার সবাই চাই, আমরা চাই না। আর তারা এখানে কোনো বিল করতে আসে না, মেসেজ পাঠা যায় এত টাকা বিল, বাস মেসেজ হইতো না বাড়িতে। এখন আমরা বিল করতে হইব। আর একটাই আমরা দাবি, আমরা এই স্মার্ট মিটার বাতিল করব। আমরা আগে যে পুরান মিটার আসলে আমরা এই পুরান মিটার দিয়ে। কোন বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনে আপনারা? আমরা হলাম উদয়পুর বিদ্যুৎ দপ্তরে। কত টাকা বিল হয়? আগে কত হয়? আগে তো 180, 200, 250, এখন হয়তো 1000, 1200 এই করে। আগেরটা। After discussion, the angry customers later withdraw the road blockade after the given assurance. Reported by Jeevan from Udaipur, Chini Khorang. Natural disaster victims were provided with roof tin and water storage drum on behalf of ADC government on Monday. TTA ADC CEM Purna Chandra Jamatia, MDC Sadagar Kalai and other officials were present on the occasion. This initiative was taken by TTA ADC government under the guidance of Bubagra. CEM Purnachandra Jamatia, MDC Sadagar Kalai, MDC Devajit Tripura, TWF members and others. CEM Purnachandra Jamatia spoke to the media regarding the distribution of materials for the flood victims. Likewise, common people of Gamarekami were thankful to the ADC government for providing them tin and water syntax. Bubagra Raja Rosalha, Khaka Zora Masaya Manuya, Ketonga Jaga, Boraza, Kaya Nogo. Chúng nó rồi tin nó sẽ cam mà anh về lại hàng ra khu xí bá sưng ra cả thế cho nên chuyện bữa hành bao bữa rồi ra là hành bao bữa hay bao vài cái này kêu rồi lại ra hạt ta càng về lại khu xí bưng hà để mà hay tin nó bữa cam mà anh về lại sẽ bắt khắp bữa cái sang hạt ta cái bây giờ có bữa ba cái tây xem nó về lại cái hàng bài mà rồi
जों नावगारवातैगो आंनिबो नावराव रंजाक थाङै तैले लया आंनि हिंखे रुक साजागै थांमानि बनो बुबाग्रा दै सेम दफायमानि बाङो बेलायखे खुसिं हा टंथं हा दै साजांनाय सिककरि आसोखे नरनो बायफ्रो नरनो कगदरी नरनो तीनो दफायना लया कगरिया फनो मते कावराया फारब फायमानि बाङै इंखे उ तसिलाव थांहा आम फटरक तेलांगै तसिलाव थांमासि तसिलाव माया हि साइरो जावो इंखे बाहाय टं टं होता मालाया हे आं बुबाग्रा तुबा मुंबाइ नरनि बसत खुसियो दं खुसि इंखे दै साजांनाय सिकरिखा आसो खेन खुसिं लाहा सो हासाका सोलदांनाय सिकरिखा आसो खे खुसिं हा के बुसि आके नाया ओ तसिल थांबो नों माया हि होइदो जागो ये ताबो बुबाग्राले जोंनो जों साया वइसि बावा सावमानि गोनांनि ओ दिप्रा सारावनो हाजांमानि बाङै रखा इंखे खुसिं खाता बुबाग्रा दै सेम न तामो कगजानाय ओम हायगन रनो कगरिया फनो तुबा माबाय बेलाय बेलायखे बुबाग्रा दै सेम न बेलाय बेलायखे हामबाय माया फारो आम 1000 बारनो बरक जोंनो हाके सुबा मानि आनि बुमुंखे गया सरि जमातिया तै हरसं गामि चिकनते प्रोग्राम ने बिसिंते जों गामारि गामि महारानी चेलागां आमसायो फायै जों लास्ट इयार नि जे फ्लाड एफेक्टेड फैमिली रनो जों 3 दै नंजानाय सिनटेक्स अर जागा जों बागलायखा जोंनि बुबाग्रानि नाहरमो जे थांनायफ्राव आसुक सारा त्रिपुरा गोनांगैनो जे फ्लाड माने विशेषके ओ आमसाइरावबो ब्लेदरखे एफेक्ट हा जतनो नावरो हायांबाय हा जों ठीक आसे टाइमलि जों फाइमालिया तानिके जों दिन पाइनानि प्रोसेसिंग अनेक समय नांगो हायफानो जों अर जागाव फायै जे फ्लाड एफेक्टेड फैमिली जतनि से बिख्राको माहाय फैमिली रनो जों नायै अरनि चेयरमैन तंगो माहाय रखे जों लायनानि बागै कक जाबलायखा हागे तिनि जों सिकनते प्रोग्राम संसालायखा प्रोग्रामाव जोंनि एमडीसी खरंनि चौफायजाक बरमगोनां सदागर कलय बसनि डिस्ट्रिक्टनि पार्टीनि प्रेसिडेंटबो तेबो एमडीसी देवजित त्रिपुरा चिनरनि मारान्दी साबजोनालनि चेयरमैन जयसादन जमातिया तेबो चिनि वाइट एप वारियर्स रक चिनि ब्लक प्रेसिडेंट अरनि महारानी चेलागांनिबो तंगो इंगेति डेभलप लीडर रकबो तंगो तेबो अर बेनिफिशियरी रक फाइसौफायजा जों कायसानो मेसेज रनानि मुसुगो जे चिनि बुबाग्रा चिनि तिप्रासारनो विशेषके बिख्रा रंनो सुगिया रंनो अमहाय जरा हाया जरावो गानावो बासानानि बागै जोंनो फोरोङो हानि बागैनो जों दिनै टिटि एडिसिनि इंगै जे फ्लाड एफेक्टेड फैमिली लास्ट थांनाय दगो जे नक लंगै नक बायनाय दग बरनो जों सुबानानि बागै दिनै फायखा सुबा लायखा 3 नक जत जे सिलेक्टेड फैमिली रंनो जों रखा तेबो बाद बाकी उलो टेक्सा नांखांखे जों उलो रगो फायै ओ आमसानि लुकुरंनो जों सानाय जे सय बिख्रा सुगिया माहाय फैमिली तंखांखे बरनोबो जों नेक्स्ट टाइम रनानि बागै चेष्टा खायनाय Bureau Report Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies
the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. MLA Ranjit Debbarma has organized a mass movement in protest against the illegal migrants in the capital city of Agartala on Monday, despite of the controversies happening in the state political scenario after MLA Ranjit stated to withdraw the alliance government with BJP. In the end, a public meeting was also organized in front of Rabindra Bhavan after the procession in the state. The police of Telemura police station conducted raid based on secret information and recovered brown sugar inside 10 soft case, which is said to be worth 5 lakh rupees in Trishabari at Telemura rail station premises on Sunday night. The police arrested 2 accused during the raid in relation to this case. The state police recovered huge quantity of cough syrup during a routine checking, which is said to be worth more than 1 crore rupees. Ambassa and Dharmanagar police jointly conducted this operation and detained 2 persons at the incident. A 3-way vehicle collision occurred on the sub-room to Agartala National Highway adjacent to the boat dock in Sipahijala on Monday. 1 person was seriously injured in the collision. The injured Dipankar Das was rescued by the fire brigade personnel and taken to the Bisalwa hospital. On Monday, consumers sat on a road blockade at Udaipur to Kakraban Road in protest against smart meters. Customers complained that they are getting additional electricity bills after installing smart meters. On receiving the news of the roadblock today, Kakraban Police, Udaipur SDPO Nirman Das and DGM of the Electricity Department rushed to the spot. Natural disaster victims were provided with roof tin and water storage drum on behalf of ADC government on Monday. TTA ADC CEM Purna Chandra Jamatia
MDC Sadagar Kalai and other officials were present on the occasion. Bringing to you the news of the day. A total of 30 voters left the CPIM and joined the Trinamool Congress Party at a brief function on Monday. The TMC President Shantanu Saha and other party members were present. The newcomers were warmly welcomed by the President of Trinamool Congress, Shantanu Saha, and other party members by handing over the party flag. আজকে দক্ষিণ জেলা থেকে আজকে ক্যানাডিয়ান রিয়াং কামদেব ত্রিপুরা এবং রাজীব দেববর্মার নেতৃত্বে সিপিএম থেকে আজকে দক্ষিণ জেলা থেকে আজকে আমাদের 30 জন সিপিএমের সদস্য আজকে অ্যাক্টিভ সদস্য আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এবং অভিষেক ব্যানার্জির সেনাপতিত্বে কাজ করার জন্য আজকে তারা তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারে আজকে যোগদান করেছে। আপনারা তো আপনাদের সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, রাজ্য সভাপতিটি নিয়ে কোনো কিছু কথা হচ্ছে? এখন আমাদের প্রত্যেকটা জেলাতে আপনারা দেখছেন যে প্রত্যেকটা জেলাতে আমাদের যোগদান পর্ব চলছে এখন, এবং বিভিন্ন জেলার যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ চলছে। আমাদের সংগঠন এখন আমরা সাজাচ্ছি, ঠিক সময়ে কলকাতার নেতৃত্বরা আপনাদের যে প্রশ্ন সভাপতি সেই সভাপতি ঠিক সময় দিয়ে দেবে। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. The donation box of the Ma Tripureshwari Sundari Temple in Udaipur has been opened on Monday morning in the presence of DCM of Gumuti district. While counting the money, besides Indian currency, money from America, Kuwait, Nepal, Bhutan and Bangladesh was found. DCM said that the counting of donation money has started from 9 a.m. today. It will be night by the time the counting is completed. Money from abroad as well as from the country has been found in the Pranami box. This shows that devotees are coming to the temple of the mother from abroad as well as from the country. মাতাবাড়ি প্রণামী বাক্স গণনার কাজ সকাল 9টা থেকে শুরু হয়েছে। আমাদের 18 জনের একটা টিম করে দিয়েছেন ডিএম স্যার। আমাদের পুরো টিম আমরা গণনার কাজে এখন ব্যস্ত আছি। গণনা আরও অনেক সময় লাগবে, মনে হয় রাত 8টা 9টা বা 10টাও বেজে যেতে পারে। তো আমরা গণনা করতে গিয়ে আমাদের বাইরের অনেক দেশের টাকাও পেয়েছি, যেমন ইউএস ডলার, ভুটানের টাকা পেয়েছি, বাংলাদেশের পেয়েছি, কুয়েতের পেয়েছি, নেপালের পেয়েছি। এর থেকে বোঝা যায় যে আমাদের রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরে দেশের এবং দেশের বাইরে থেকেও পুণ্যার্থীরা মায়ের দর্শনের জন্য আসেন। প্রণামী বাক্স থেকে পাওয়া অর্থ থেকে এটা প্রমাণিত হয়। আমরা আশা করব দিন দিন আমরা যা দেখছি দিন দিন ভক্ত সমাগম বাড়ছে মায়ের মন্দিরে, এবং পর্যটন ক্ষেত্রে এবং এই পুণ্যার্থীদের যে এই ভিড়, এটা আমাদের রাজ্যের পক্ষে একটা শুভ সংকেত। আমরা আশা করব ভবিষ্যতে আমাদের রাজ্য, দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আরও পুণ্যার্থীরা আসবেন এবং পর্যটন ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য একটি তীর্থভূমিতে পরিণত হবে। স্যার কয়টা প্রণামী বাক্স আজকে খোলা হয়েছে স্যার? আজকে 14টা প্রণামী বাক্স এবং একটা বড় লোহার সিন্দুক খোলা হয়েছে। মোট 15টি? মোট 15টা সিন্দুক সহ এবং 14টা প্রণামী বাক্স, মোট 15টা খোলা হয়েছে। আজকে যে প্রণামী যে গণনা হচ্ছে স্যার, কতদিন পরে এই গণনাটা হচ্ছে? আমরা লাস্ট গণনা কাজ করেছিলাম 24/4/2025, এপ্রিল মাসের 24 তারিখে লাস্ট গণনা করেছিলাম। আর আজকে আমরা 7 জুলাই আমরা গণনার কাজ করছি। আমরা আশা করি 8টা 9টা বেজে যেতে পারে গণনার কাজ শেষ হতে হতে, তারপরেই আমরা বুঝতে পারবো প্রণামী বাবদ মোট কত টাকা জমা পড়েছে প্রণামী বাক্সে, যা দিয়ে মন্দিরের কাজ, মায়ের সেবার কাজ, মন্দিরের উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হবে।
Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhorang. On the same day, students sat on roadblocks to protest teachers' transfer at 2 places in the subdivision. Sunamura School Inspector Brajulal Debarma and Kathalia School Inspector Shambhu Charan Debarma reached the spot and assured the students that their problems will be solved very soon. Students blocked the road from Sunamura to Rajnagar in the rain to protest the transfer of teachers at North Durlabpur High School and the other at Vejimara High School in Sunamura subdivision. However, later Sunamura School Inspector Brajla Debarma and Kathalia School Inspector Shambhu Charan Debarma reached at the spot and assured the students that their problems will be resolved very soon. The students finally lifted the blockade after being assured by the authorities. Bureau Report, Chinikhorang. Tripura Pradesh Congress President Ashish Kumar Saha met the Director General of Police Anurag Dhankar on Monday to discuss over the incident of attack on CPIM party workers. Few days ago, MLA Gopal Roy was threatened to kill in between of a function, which is why Tripura Pradesh Congress President Ashish Kumar Saha went to meet the Director General of Police Anurag Dhankar on Monday to discuss over the incident of attack on CPIM party workers and to many other important issues. রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ডিজিপি উনার নিকট আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল আমি এবং আমার সাথে প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক তফসিলি নেতা বিমল বর্মন এবং আমাদের রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা আমরা ওনার সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্যের সার্বিক আইন শৃঙ্খলার যে অবনতি এবং বিভিন্ন জায়গায় খুন সন্ত্রাস নানাভাবে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডের উপর আক্রমণ হেনে জনপ্রতিনিধিদের উপর আক্রমণ এই রাজ্যে প্রতিনিয়ত সংগঠিত হচ্ছে। আমরা মূলত সুরমার যে হত্যাকাণ্ড আশিস দাস যাকে 17 জুন পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং এই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে কুশীলবদের হাত রয়েছে যারা খুব বড় মাপে ওই অঞ্চলে শাসক দলের নেতৃত্বে বা শাসক দলের আশ্রয়ে যারা এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছেন বলে ওই আশিস দাসের পরিবারের পক্ষ থেকে যে অভিযোগ উঠে এসছে এই অভিযোগ মূলে আমি ডিজিপি সাহেবকে একটা চিঠি দিয়ে একটা এসআইটি গঠন করার জন্য স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করার জন্য যার নেতৃত্বে থাকবে একজন আইপিএস অফিসার ইনভেস্টিগেশনের কাজটি যেন সুন্দরভাবে এবং তাদের প্রত্যেকটা ঘটনায় যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের মতামত নেওয়ার জন্য মানে 161-এর সেখানে যেন প্রত্যেকটা প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দি নেওয়া হয়। যতটুকু খবর ওইখানে যে ইনভেস্টিগেশন চলছে সেই ক্ষেত্রে অনেক বেশি দুর্বলতা রয়েছে যার জন্য প্রকৃত আসামির কাছে পৌঁছতে এটা অসুবিধা আগামী দিন সম্মুখীন হতে হচ্ছে যেটা তার পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। আমরা আজকে ডিজিপি সাহেবকে আমি সেই চিঠি মূলে আমি সেটা ওনাকে আবারও ওনার কাছে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলেছি ইমিডিয়েটলি
এসআইটি গঠন করে একজন আইপিএস অফিসারকে দিয়ে তদন্ত করে তদন্তের সাপেক্ষে যে যারা সেখানে যাদের জবানবন্দি নেওয়া হয়নি সেটা যেন জবানবন্দি নেওয়া হয়। সারা রাজ্য জুড়ে আমরা দেখছি যে বিরোধী দলের উপর আক্রমণ হচ্ছে। গতকাল আমাদের বিধায়ক গোপাল রায় একটা দলীয় কর্মসূচিতে ওনার এলাকার একজনের বাড়িতে যখন একটা মিটিংয়ে উনি ছিলেন তখন ওই বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ হয়েছে, ওনাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। নগ্নভাবে এই শাসক দল আশ্রিত গুন্ডারা পুলিশের সামনে ওনাকে মেরে ফেলার জন্য উদ্যত হচ্ছে। আমি ডিজিপি সাহেবের নলেজে নিয়েছি, এর আগেও সুদীপ রায় বর্মন আক্রান্ত হয়েছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের বাড়িঘরে আক্রমণ হচ্ছে, আমাদের বিরোধী দলের অফিস ভেঙে চুরে ফেলা হচ্ছে, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে ডিজিপিকে আইন শৃঙ্খলার বিষয়টাতে যেন প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করা হয়, অন্যথায় আমাদের আন্দোলনের পথে যেতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিতে হবে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা জড়িত পরিস্থিতি ভালো নয়, ওনাকে অবগত করে ওনার হস্তক্ষেপ যেন জরুরি ভিত্তিতে এই রাজ্যে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে এটা যেন উনি যেন হস্তক্ষেপ করেন, তার জন্য দাবি জানানো হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারংবার বলেন আইন শৃঙ্খলা ভালো, ওনার রাজত্বে এই রাজ্যে সুশাসন চলছে। সুশাসনে বিরোধী দলের বিধায়কদের আক্রমণ করা হচ্ছে, বিরোধী দলের সভা বন্ধ করার জন্য সেখানে আক্রমণ আনা হচ্ছে, বিরোধী দলের অফিস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তছনছ করে দেওয়া হচ্ছে এবং সারা রাজ্য জুড়ে একটা আতঙ্কের পরিবেশ। সাধারণ মানুষ কথা বলতে পারে না, তাদের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে এই রাজ্যে একটা অপশাসন চলছে। তার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পুলিশের যে ভূমিকা সেই ভূমিকা পালন করতে ডিজির প্রতি আমরা আহ্বান জানাই। Reported by Amit from Agartala, Chini Khoran. Sadar District Congress distributed saplings among pedestrians on the occasion of Festival of Trees. Sadar District President Tanmoy Roy gave details about this in front of the Pradesh Congress Bhavan on Monday. Van Mahotsav is being celebrated in India from July 1st to July 7th. Realizing the importance of tree plantation during Van Mahotsav on Monday, Sadar District Congress initiated the distribution of saplings of various types of trees to the people walking by to make them aware of tree plantation. সবাই অবগত আছেন যে আজকের দিনটা বিশ্ব বন মহোৎসব। আজকে আমরা এই মহতী দিনে, এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি বন মহোৎসব পালন করব। আমরা আজ সদর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা গাছের চারা বিতরণ মাধ্যমে আমরা বনের সহিত আমরা একাত্মতা হব। আমরা সবাই জানি যে গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন পাই। আগামী প্রজন্মের জন্য গাছ ভীষণ জরুরি, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি সরকারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদতে এক শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী ফরেস্টাররা বন ধ্বংস করে দিচ্ছে, বন দোষের কাছে তারা গাছ বিক্রি করেছে। আমরা তীব্র প্রতিবাদ। সরকারের আজ কোনো হেলথ নেই। আমরা সবাই জানি যে আমাদের বিগত সরকারের আমলে ত্রিপুরা সবুজ ঘোষণা করেছিল, কিন্তু এখন জঙ্গলে সবুজ দেখা যায় না, খালি বনদুদের দেখা যায়। আমরা কিছুদিন দেখলাম ভারতীয় জনতা পার্টি এক আকেলে এক আছে, কিন্তু গাছটা রক্ষা করবে। একদিকে বল গাছ লাগাও, আরেকদিকে বনসুরাদের মদতে উজাড় করে দিই। আজকে গাছ লাগানো একটা অনুষ্ঠান, এটা একটা অনুষ্ঠান নয়, এটা ভবিষ্যতের জন্মের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে একটা আমরা গাছ লাগাবো, একটা গাছ লাগালে বড় হয়ে এই গাছটা খালি আমার জন্য না, এটা পরিবেশ রক্ষার জন্য এবং সবার জন্যই কাজে লাগবে। তাই বুঝি আমরা চারা গাছ করব, আমরা যেমন শিশু লালন পালন করি সেইভাবে গাছটাকে লালন পালন করব। আমরা রোপণ করছি না, কারণ গাছ রোপণ করে দেখা যায় কি রক্ষা হয় না।
বিভিন্ন প্রচলিত জন্তু জাতি খেয়ে ফেলে এবং সরকার আমরা যদি গাছ লাগাই সরকারের থেকে কোনো তেল নেই বাঁচাবার। Poteba Amir from Matalachi Nikorang. Iprasa youth was seriously injured while working for UNGC. He is currently fighting with death due to lack of medical treatment. Injured Niren Kumar Tripura is a resident of Sabram Edis village, Ropaichari. Niren Kumar Tripura's wife alleged the UNGC is not providing any medical or financial support for the course, while a level is seriously injured working for UNGC company. নাম কি? বিজয় ত্রিপুরা। আপনার আমির নাম কি? নীল কুমার ত্রিপুরা। কয় ছেলে কয় মেয়ে? এক ছেলে এক মেয়ে। এই দুইটাই আপনার ছেলে মেয়ে? কিতে হইছে আপনার স্বামী? আপনি এটা কোন পঞ্চায়েত? এটা পূর্ব সাব পঞ্চায়েত। এডিসি ভিলেজ। আর স্বামী কি করে? আমার স্বামী ওয়ানসি কাজ করে, জিওতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কবে? কবে দিন হয়েছে এক মাস অঙ্গ 21 দিন মতন অঙ্গ হইতেছে। তো আপনার স্বামীরে তো কোম্পানিতে গায়ে দেখছেন? না দেখছি না। কিতে হইছে আপনার স্বামী কিতে হইছে? আমার স্বামী অন হাইতারি না। কোন জায়গাতে কিতে হইছে? এই পাতে অঙ্গ ব্যথা হইছে আর। একটা গেছে। হ্যাঁ। তো এতদিন আমরা সংসার চলে করে? কষ্ট করে চলে। কেমন চলে? খাবারটা একদিন পারে 2 দিন পারে না, ঘুমাই থাকে এরকম করে। এটা কোয়াডিসি ভিলেজ। আপনি কি করেন? আমি তো করতাম কোনো ব্যাপার নাই, কিছু ওয়ানজিসি কাজ করে খাই। আপনি কয়টা কমে? এক ছেলে মেয়ে। কতটুকু ছেলে মেয়ে? 4 বছর। একটা 4 বছর, ছেলেটা 1.5 বছর। কি আছে? আপনি কি জনের সংসারের উপার্জনের এক আপনি? আপনি ছাড়া কেউ না? না। কি তো আপনার? ওয়ানজিসি কাজ করতে গিয়া। কোনখানে ওয়ানজিসি কাজ করছিলেন? কলাসা। হ্যাঁ। কি হয়েছে আমার গন্ধ চাই? জিও গেছে নয়া অন পাতে এরকম হয়। জিওতে কেবলে কাজ করে আর ওয়ানজিসি। ওয়ানজিসি কোম্পানিতে? ডেভিড কুমার। এরপরে কি হয়েছে? এরপরে হেরা গেছে, তুমি বাড়িতে থাকো, যে সময় সুস্থ হয়ে সময় আইও, আমি ট্রেন উঠে দিব। তারপরে নাচতে যেতে লোকছি যে মাত্র চাই দিয়ে দিছি। Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about states and the nation, keep watching Chiniko. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो देशे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि शालना रगे शोरा कुमार ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो माराता हमते आमजा माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफारको फंकलांगे हाइना साया तलांगे थांगो আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব।
Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kaisa kaham sanani shebmangkha. Bo Akshaya Tritiya o Radha Krishna Jewelry brang ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May ni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sa ha paro ha nai len. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tai ru phaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai phaidi visit ke phaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke kheti. 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo items puti. Take a shakok. No amazing discount ni logiwo low making charge te issue di manai mini purchase. Angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi. Visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur Rock, 7 May Sikang, Hambai. Klongkha ang Rumi Murashing, hastini joto khaganang lukurang no, buisho tai goria terno rogoi, khakaham tai khapurmaya faru. Norong ni bagoi tubui phaiga Swarna Akshay offer, o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora. Swarna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi, kaisa koptoma kaham tubui phaiga, abong kha. Swarna Kamal Jewelers norong ni muchungtui, chajaktui, lightweight ni kabang ma rangsang ni manik tubui phaiga. Offer o tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond o tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshaya Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায় মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার শর্তাবলী প্রযোজ্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া ও উদয়পুর একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স গ্লিটারিয়া Everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে গ্লিটারিয়া Everyday diamonds for you. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই
দেশি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেস্ট লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেস্ট আহা লং তরাই বেস্ট Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Shirishitini Okharjitero Hastini Joto Lukurogno Ani Khani Paiflaya Hamzanma Taichibayafaru. All the time, Chini Kathalaima, they Hamari the way fighter. Khulumkha Ang Pinaki de Burma. Tripura Hastini Joto Lukurogno no, Shorna Komal Jewelers ni Bakakte, Rat Yatrani Kaka Hamtai, Khulumu Yafaru. Shorna Komal Jewelers Nongni Bagitui Faika, Shorna Varsha offer. All offers Chengri Jagnai, 23rd June Nishimi, 12th July Jara. Taipotong Nongni by Koptomakaham, Abonka, Noro, Katam Rangchagno Shalaibo, Katal Hormark Gadang Rangchagni Mani Talanani Shepoto. Oboshimia, Kotor Kalai, Diamond Ni Necklace, Exhibition Board Chengri Jagnai. Gold in making charges of the tongue 25% off. They diamond in making charges of the tongue 100% off. Amos Miyako. Mega lucky draw tongue duita scooty. They lucky draw tongue egrota home appliance. They Nero Pibrum no socket. Totanano Lamsogo, Shorna Komolo, Heineberg. তাই চিনি স্বর্ণ কমল শোরুম শালগ্রাম খুলুক যাচ্ছে হাম্বাই Pranachi drink প্রতি সিপে লিচের সাথে হয়ে যাবে ফ্রেশ Pranachi
energy drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumka ang Sunita Morashing nurukso tono lam shugo sinita bushak zorani kok borokok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Tangsholo kaisha pandani bisingti Umakanto Stadium Tripura Football Association wajizak B Division Football Tournament shokadia farzaka manjaka hasni montre okra Professor Dr. Manik Shaha. Tangshal fungo gondapsura bukhaksini kaisha grill falnogo klaisa keman ka khoroksa lebar ni mangkathai thuine ni mung bhobotu ste abhai party muni poktuma man keno party muthe thangu shoja falnoni nok fangte gondapsura thanani police Raja Khoraguli ni tawon holo Dr. Shema Prasad Mukherjee ni mung khlaijak na henei saklai mongromani yagulo no khafur jagya ongoi khadumani phunuklai khatal bidor thumkurong potol rok Haino hai kaitham shalai mungna te Brori settlement in Ashing para Asha para te khasnam para amsini lukoro kaisha masrili khlaye SDM ni thaniya farlai kha deputation Raja Khoraguli ni tawon hol nogno Dr. Shema Prasad Mukherjee ni mungoi khlaijak na henei saklai jakmani khongno te Emile Ranjit Deborma Shaka hasini ko samlai buma rokno tashlai di henei
hainohai nukhungni hamjo botharjangmani party mungna ti sipahi jolani SP ni thani thangai FIR khlaiga thui thangjak nukhungni hamjoni nongni bororok tabukok tuma shukraboi Tangsholo kaisa pandani bisingti Umakanta Stadium Tripura Football Association luajizak B Division Football Tournament ni sokaja farjaka manjaka hasni montre okra Professor Dr. Manik Saha Tripura Industrial Development Corporation ni Chairman Nobadol Bonik Shamsundar Gojolars ni Nokphang Rupok Saha Tripura Football Association ni Asokphang Pranab Sarkar no khoboi te kobana dongrok Takalai Bishini Tripura Football Association luajizak B Division Football Tournament champion angkha Oikotan Jubo Songsta abo haikino runners angkha Birendra Club ashala Oikotan Jubo Songsta ni achuk phangni yago champion ni trophy yafare rekha hasri montri okra Professor Dr. Manik Saha yangte khaksa phajing Birendra Club ni yago runners trophy yafare rekha Tripura Industrial Development Corporation ni Chairman Nobadol Bonik abo haikino sokar bagmani pandao hasri montri okra Professor Dr. Manik Saha Saka B Division Football Tournament champion Oikotan Jubo Songsta bai kaisa jorao kiringjak tongmani bo bohnai asalo B Division Football Tournament ni champion tai runners angnai ro kaini bodol no bini assembly constitution ni hinai jotoni slai kotor kok angka Oikotan Jubo Songsta C Division ni B Division no thangi soika hanai B Division ni kaisa match phano mechanliya borok hunai abon bagi thangnai rokno kha kahamiya farka hasri মন্ত্রী okra Professor Dr. Manik Saha অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আজকে এখানে গত 8 তারিখ থেকে খেলা শুরু হয়েছিল বি ডিভিশনের এবং সোনারতরীর যে স্পন্সরশিপে এবং ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনা এবং আজকে তার সমাপ্তি হলো এখানে রানার্স আপ হয়েছে ঐক্যতান যুব সংস্থা আমার চ্যাম্পিয়ন রানার্স আপ হয়েছে বীরেন্দ্র ক্লাব আমার বিধানসভার এলাকায় এবং চ্যাম্পিয়ন যিনি হয়েছেন সেটাও আমার এলাকা এবং আমি ওই ক্লাবের আমি ওনাদেরকে আমি কনগ্রেচুলেশন জানাতে চাই এবং যারা খেলাতে পার্টিসিপেট করেছে তাদেরকেও আমি শুভেচ্ছা জানাতে চাই যে ওনারাও ভালোভাবে খেলেছেন খেলায় হার জিত থাকবে এবছর যারা জিতেছে আবার হয়তোবা সামনের বছর তারা আবার সেই জায়গায় নাও থাকতে পারে নিচের থেকে আবার চলে আসতে পারে এবং অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে ঐক্যতান যুব সংস্থা সি ডিভিশন থেকে একদম সরাসরি আপনার খেলে প্রথম হয়ে তার চ্যাম্পিয়ন হয়ে বি ডিভিশনে আসলো আবার বি ডিভিশন থেকে ফাইনালে একেবারে উইদাউট মানে কোনো জায়গায় তারা আনবিটেন বলা যায় সেই জায়গাতে আজকে এ ডিভিশনে উঠেছে আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং শুভেচ্ছা জানাবো এবং এইভাবে আমার ত্রিপুরাতে আপনারা জানেন যে খেলাধুলার বিষয়ে আমরা প্রচুর ব্যবস্থা করছি বিভিন্ন পরিকাঠামো আমরা এখানে করছি আপনারা এখানে দেখেছেন ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা করেছি আগে যে সুবিধা ছিল না তো আশা করি ত্রিপুরার মানুষ ত্রিপুরার ইয়াং যারা আছে ওরা কিন্তু এখন খেলাধুলার প্রতি আবার ওরা অনেকটা বেশি ওরা অ্যাটেন্টিভ হয়েছে যোগ এসছে এবং এতে করে আমাদের যে উদ্দেশ্য আছে ত্রিপুরা থেকে ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং সবাইকে নিয়ে যে চলার ড্রাগের এগেনস্টে আমরা যেটা বারবার বলছি তো যত বেশি খেলাধুলায় যুক্ত থাকে তত বেশি ড্রাগ থেকেও অনেকে মুক্ত থাকে Ashali Pandao Manjaka Hasri Montri okra Professor Dr. Manik Saha Tripura Industrial Development Corporation ni Chairman Nobadol Bonik Shamsundar Jewelers ni Nokphang Rupok Saha Tripura Football Association ni Achuk Phang Pranab Sarkar no khoboite kubun adongrok Rajakragol Nishimi Pranab ni kok thum chini kharang
Tangsal fungo gonda sura bakhaksini kaisa grill falnogo klaija keman kha khoroksa lebar ni mangkathai thuinani mung bhobotu ste abai party muni koktuma man keno party mung thaya thangu shoi ka falnoni nok phangte gonda sura thanani police party munote koktuma ni bisingte shoi mana a falong ni nok phang narayan porni tongnai roton dewan hanai a falnogo salkoloma romino illegally ni bisingte samuhumo klaija goi tongo hanai koktuma ni bisingte shoi phaika fiaba tangsal fungo hanka a falnogo samung khlainai Boboto steni mangkati klaijang nokha amsani lukorok abai party muno nokha hanke no koktuma horsa khan nok phangde police no paithago party mune koktuma man kino party mung thaya thangu sogoi ka phanglongni nok phang police te forensic team abni agla mangkati na thlangsa ka postmortem ni bagai fiaba police te forensic team ni khaka mung jing farang ka subsa go se thekana hne party mung na diye chaitoi ne to mungong khorjak tabok police Bureau Report, Jini Khorang. Raja Khoragul ni tawon holo Dr. Shema Prasad Mukherjee ni mung khlaijak nai henei saklai mungrumani yagulo no khafur jagya ongoi khadumani funuglai khadal bidal thungkurung bodol rok aborok hasini lukorok na ore pore khlainani samung batang henei dangsala ka sokokrum pana khlai okong no saka Tourism Mandir Sushant Chaudhary Party mungnate shoiman kha koktishala hasni mantri okra Professor Dr. Manik Shah tawon hall no Dr. Shema Prasad Mukherjee ni mungoi khlainani bagai saklai mung sakmani aboni aglo no khafur jagya ongoi talbidal thungkurung bodoni bisingo nuksakha kebengmung apati mungno regino tangsal sarego BJP tanglago kaisa kokthum bana khlaika Tourism Mandir Sushant Chaudhary aboni aglo no bana kok sanani thangi Mandir Sushant Chaudhary saka kebone bodoni ozama Jitendra Chaudhary hapani koshimung rumarokno kebengui tongkha abonati Mantri sungmu tisaka yakse bodoni habang hastini bubagrani jaga thayo tawon hall snamani yagulo tamoni bagai borokni kaisa fano mangthong tamoni bagai snamya hanai abai henai no tebotal bidal kokshul samung tisaka Mantri Sushant Chaudhary না না দেখুন দিস ইজ ইমপ্লাইড টাউন হল কোনো ব্যক্তির নামে ছিল জাস্ট টাউন হল আমি বলছি না আগরতলা ছিল না আমরা টাউন হল হিসেবে সরকারিভাবে আগরতলা শব্দটা নেই শুধু টাউন হল এটা আপনি উদয়পুর যান টাউন হল আপনি ধর্মনগর যান টাউন হল মহকুমা হেডকোয়ার্টার বা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারে যে হলগুলো থাকে সংস্কৃতি সেখানে চর্চা করার জন্য সংস্কৃতির সঙ্গে বা বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে জন্য টাউন হল নামেই পরিচিত সিমিলারলি টাউন হল হিসেবেই রয়েছে আপনি কোনটাকে ধরবেন যেটা গ্যাজেটে থাকবে নোটিফিকেশনে থাকবে সেটাই কি আপনি গভর্নমেন্টের ডকুমেন্ট হিসেবে ধরবেন অর্থাৎ টাউন হল অ্যাড্রেস কি টাউন হল কমা আগরতলা নট আগরতলা টাউন হল দ্য নেম উইল রিমেন দ্য সেম টাউন হল অনলি Dr. Shema Prasad Mukherjee will be added. Dr. Shema Prasad Mukherjee Town Hall, Agartala. Bas city to poriborton. Ashali kokthum panda o manjaka tourism minister Sushant Chaudhary spokesperson Subroto Chakraborty media in charge Sunit Sarkar Raja Khoragul nishmi pranamni kokthum Jini Khorang Haino hai kaitam shanlai mungna de Brori settlement in Nashingpara Ashapara de Khasnampara amsini lukoro kaisa masrili khlaye SDM ni thaniya forlaika deputation Ashali masrili khlai jakha Kanchanpur 3 junction amsini simi SDM tangnok jora aba hakino Brori settlement amsini lukorok phaiman jakha shala apni agla ashalo kok sanani thangai panao manjaknai adongrok saka dakte Brori settlement amsini tongnai lukorokni manthai rjaknani bagai ashanmung bisingo tongo AAY ration card sep resettlement contract go tongmani haike hubar khlainai rokni thai bag jaknani borokni joto manthai sokthai rok rjaknani bagai abono rogino tangsalok khlaijaka masrilete kothomlai mung Location people will not simply sit unless and until our demand is not success. And the last point is the registration of our plot. Already all of us, everyone, we know that 30 by 40 plot has been given to each and every family. We are very happy, we are very thankful to the government. But at the same time, that 30 by 40 feet of plot is not registered in our names. So legal documentation should be granted immediately so that our 30 by 40 plot which is given to us will be in our names. That is what we want so that we can enjoy other government facility also. By
demanding these 3 points, today we gather here in the Kanchanpur to submit memorandum to SDM office. We will submit memorandum to Chief Secretary of Tripura to our SDM. So this is our demand, and it is very short and clear that it is our right. It is our right to demand, as well as it is already written in the agreement also. That's why we, our people, lastly, we want to know everybody that Ashla Kanchanpurni dalbidal amsio beremani yagola SDM tangnok biskango fayimat hakzakha abni yagolo no yafarzakha memorandum Kanchanpurni simi sonje tiangni kokthum chini khorang Rajakhora agolini taun hall nogno Dr. Shima Prasad Mukherjee ni mungoi khlaijaknai hene saklaijakmani kongnote MLA Ranjit Deborma Shaka hasini kasam laibuma rokno tashlaidi hene tekubun thayo kotor khlai Dr. Shima Prasad Mukherjee ni mungoi katal taun hall snamde hene koimungna rokha abno karibo ashula MLA Ranjit Deborma Debo Shaka shugangni juto sirishidi tomaro soto shlaijagai bai bekha phiaba tabuke taun hall no katal mung shlaijaknani naidongkha hene Awan bagi haste hapang nok koi mongna dokha katal mungrok shlaina hani hasini lokoroni chole mungo taklai di hanai ট্রেজারি ছিল সেটা বামফ্রন্ট আমলে সেই জমিটাকে দখল করে সেখানে টাউন হল করা হয়েছে আমরা বিরোধিতা করিনি টাউন হল থাকো আমরা বিরোধিতা করিনি কিন্তু গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই টাউন হলকে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে নামকরণ করার জন্য উনি ঘোষণা দিয়েছেন আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই কেন আমি প্রতিবাদ জানাই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে আপনার শহরে আরেকটা বড় টাউন হল করুন আর এই টাউন হলকে টাউন হলে রেখে দিন ত্রিপুরায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আমাদের ইতিহাস মুছার জন্য এখানে কম্পিটিশন চালাচ্ছে সেই কংগ্রেসে আমলে এই যে বর্তমানে যে আইজিএম এটা বিএম যে হসপিটাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হসপিটালকে সেটা আইজিএম করা হয়েছে এই যে সুকান্ত একাডেমি কি ছিল এটা দরবার হল ছিল এটাকে এখন সুকান্ত একাডেমি করা হয়েছিল এখানে আগে দরবার হল ছিল এইভাবে ত্রিপুরার ইতিহাসকে মুছে দেওয়ার জন্য সেই আস্তবলকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান ঘোষণা করা হয়েছে এটা আমরা মেনে নিব না আমরা অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আপনি আরেকটা জায়গায় অনেক কোটি টাকায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত একটা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে আপনি আরেকটা হল করুন টাউন হল করুন তাতে আমাদের এটা আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না কিন্তু এই টাউন হলকে আপনি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে নামকরণ করে আপনি বিতর্ক হবেন না কারণ কেউ করেনি আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব জিকে তিনি থাকাকালীন আমাদের বরমুরাকে হাতাইকতর গন্ধা সরকার গন্ধা তিসা তারপর আগরতলা এয়ারপোর্টকে তিনি মহারাজা বীর বিক্রম মহারাজার নামে তিনি করে গেছেন সেজন্য ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করব এই যে টাউন হলকে আপনি যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে যে নামকরণের ঘোষণা দিয়েছেন সেটাকে প্রত্যাহার করে নিয়ে অন্য জায়গায় ওনার নামে সসম্মানে ওনার স্ট্যাচু বানিয়ে ওনার জন্য একটা শহরের ভিতরে জায়গা দেখে ওনার নামে করুন তাতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না Abahikno MLA Ranjit Deborma Debo Shaka Ayini Kasa Mantri Okra Biplop Kumar Deb ni Sorawa Airport Maharaja Bir Bikram Mungu Shram Zakha Abahikno Debo Kaini Kai Thamni Mungbu Shlai Zakha Nei Raja Koragole ni Simi Omite Shalsani Kokthum Chini Khorang Haino hai nukuni hamzo bathar jangmani party mungna ti sipahi zorani SP ni thani thangai FIR khlaiga thui thangjak nukuni hamzoni nongni bororok Party Munati Twine Nukuni Hamsung in Nongni Borok Shaka, but her Zangmani Party Munati Melagor Tanawa affair Climani, Tangmani Fiaba, affair Narosaki Hane. Aban Bagai Pitago Shipa Zolani Espini Thani, Kleinani Naka FIR Hane, Party Munikubiko to Manai the Witty Kleinani Bagai Moroka, T Tangsan at Hamsun in Nongni Borok. আমার 2022 সালে আমার ভাতিজির
বড়ডেফা তেলকাজলা বিয়ে দিয়েছিলাম জাকির হোসেনের সাথে। বিবাহের 2-3 মাস পর থেকে নির্যাতন আরম্ভ এবং জ্বালা যন্ত্রণা করে, আরও কিছু টাকা দেওয়ার জন্য বা বাইক টেক দেওয়ার জন্য। তারপরে আমার ভাই বহুত কষ্ট করে জায়গা জমি বিক্রি করে এর বাইক দেওয়া হয়েছে। বাইক দেওয়ার পরে 2-3 মাস যাওয়ার পরে আজকে কয়েকদিন আগে তারা সবাই মিলে আমার দিকে মেরে এবং বাথরুমে লটকে রাখছে। তারপরে আমরা গেলাম, যাইয়া দেখলাম এটা সুইসাইড না, এটা মেরে লটকাইছে। তারপরে আমরা মেলাঘর থানায় গেছিলাম। থানায় গিয়ে আমরা কেস জিডিএনটি করার জন্য গেছিলাম, কেস দেওয়ার জন্য। মেলাঘর থানার ওসি আমাদের কেস রাখে না, আর উল্টা আমাদেরকে ধমকে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে আমাদেরকে বের করে দিয়েছে। তারপরে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের এসপির সাথে দেখা করব, এবং এসপির সাথে দেখা করে আমরা রিসিভ কপি দিছি। ওই আমাদের আশ্বাস দিছে আমাদের এই ব্যাপারটা যাতে সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করবে, এই আশ্বাস দিছে। তারপরে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, আমার এই ব্যাপারটা যাতে ভালো চোখে দেখে এবং সুন্দরভাবে সুষ্ঠু করে দেওয়ার জন্য। আমাদের বাড়ি চুরিলাম আড়ালিয়া, 5 জনের নামে এফআইআর করছি। জাকির হোসেন, সুরুজ মিয়া, সুমনা আক্তার, নূরজাহান বিবি, ইয়াসিন মিয়া। এসপি বলেছে আমাদের এই এটা সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে দেখবে এবং তদন্ত করে মেলাঘর থানাকে বলবে। 2 তারিখ 3 দিন গেছি। 3 দিন যাওয়ার পরে আমাদের এফআইআর লয় না। ও বলছে পিএম রিপোর্ট আসলে আমাদেরকে ফোন করবে, বলবে এই বলে আমাদেরকে বের করে দিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Tabo kisha lenglamani zora tebo hasda hayungte hakotoni koktomat tuboi faitong go lenglamani yagulo. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার। 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর।
লেংলামানি ইয়াগল হাইনো হাইলাম সগো সিনি কক বড় কক টমাও হাইনো হাই ফাইডে নাইলে ফিরানো তিনিনি কক টমা বখরক রক Tangshalo Kaisha Pandani Bisingti Umakanta Stadium Tripura Football Association Wajizak B Division Football Tournament Shokadia Farzaka Manjaka Hasni Montre Okra Professor Dr. Manik Shaha Tangshal Fungo Gondasura Bukhaksini Kaisha Grill Falnogok Laisa Kemanka Koroksa Leberni Mankathai Twineni Mung Bhobotusde Abai Party Muni Poktu Aman Kino Party Muthe Thangu Shoja Phalongi Nok Fangte Gondasura Thanani Police Raja Khoraguli ni tawon holo Dr. Shema Prashar Mukherjee ni mung khlaijak na henei saklai mongromani yagulo no khafur jage ongoi khadumari funulai khatal bidal thumkurung potoi rok Haino hai kaitam shalai mungna de Brori settlement in Nashing para Asha para de Khasnam para Amsini Lukoro Kaisha Masrili Klaye SDM ni Thania for like a deputation Raja Khoraguli ni tawon hol no Dr. Shema Prashar Mukherjee ni mungoi khlaijak na henei saklai jakmani khongna de Emleronji Deborma Shaka Hasni ke samlai bumarok no tashlai de henei Haino hai nukuni hamzo bathar jangmani party mungna ti sipahi jolani SP ni thani thangai FIR khlaiga thui thangjak nukuni hamzo ni noni bororok Tabu koktoma shukraboi Haino hai umar kasu ya khoroksa shigleni kaile panda mathagari kha khwai hangkoni child protection unit manjaka khwai district child protection unit ni legal cum professional officer Prashanto Deborma de child helpline worker Opurbo Ghosa Khosong Party mungnote koktomani bisingti shaiman ka tangshalo khwai hangkoni child protection unit ni adongrokni thani kaisa koktoma sopaijak tongmani party muni koktoma mankan kino kaile pandawa thangu sogoi ka khwai child protection unit ni adongrok khwai district child protection office ni legal cum professional officer Prashanto Deborma de child helpline worker Opurbo Ghosa Khosong আমরা ডিসিপি অফিস থেকে খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন অফিস থেকে আমি এলসিপি লিগাল কাম প্রবেশন অফিসার আমরা একটা খবর পেয়ে চাইল্ড ম্যারেজের খবর পেয়ে এখানে আসছি মেয়েটা হইতেছে মহর্ষরার মেয়ের নাম হইতেছে মেয়ের নাম তো বলতে পারতাম না ঠিক আছে তো আজকে আমরা ছেলের বাড়ি আয়া পাইছি যে বিয়ের সম্পূর্ণ ডেকোরেশনগুলো প্রস্তুতি নিতে আছে তো আমরা যেহেতু এই যে মেয়েরা জানতে পারছি যে 15 বছরের মেয়ে তো আইনত যে দ্য প্রহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট 2006 এর আইনত আমরা এই যে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে কেউ এই যে অল্প বয়সে 18 বছরের মেয়ে নিচে হয়ে থাকে তো বিয়ে দিতে পারি না তো আইনত এখন আপনারা কি ভূমিকা নিচ্ছেন এখন আমরা এখানে গিয়ে আয়া পাইছি যেহেতু যে প্রস্তুতি নিতেছে সব কিছু তো আমরা সর্বপ্রথম এটাই থাকবো যে আমরা মেয়েরে রেস্কিউ করে আমরা সিডব্লিউসির কাছে সিডব্লিউসির কাছে প্রস্তুত করাইব মেয়েরে প্রডিউস করাইয়া তারপরে সিডব্লিউসি ডিসিশন নিব মেয়ের পক্ষে ভালোর পক্ষে মেয়ের যেহেতু চাইল্ড
চাইল্ডের বেটারমেন্টের জন্য একটা ডিসিশন নেওয়া হইব। ছেলের নাম কি কিছু কি জানা গেছেন? ছেলের নাম জানা গেছে, ছেলের নামটা রাহুল দাস হইতেছে, বাবা হইতেছে ভক্ত দাস। ছেলের বয়স কত? ছেলের বয়স হইতেছে 32 হইতেছে। আপনারা কোন জায়গাতে আছেন এখন? এই জায়গাটা কোন জায়গাটা? মহারানীপুর। এই জায়গা মহারানীপুর হইতেছে তেলেমোড়ার আন্ডারে। তো আমরা সাথে আছে তেলেমোড়া পিএস এর পুলিশ স্টাফ। এছাড়া কে কে আছেন আপনারা? আমি আছি এলসিপিও, তাই নিয়ে আছে চাইল্ড হেল্পলাইনের অপূর্ব ঘোষ। আপনার নাম? আমার হচ্ছে প্রশান্ত দেববর্মা। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। हाइनहाय गोरोंथाम थायो शिকক हामानि पार्टी मुंगो गोरोंजा खरकसा शिककनो एरेस्ट खालायगा आमतली थानानि पुलिस मुं पाठकर दंथाय ओएनजीसी कांचन पले आमसायो पार्टी मुंगनो तिगि चाइतोगने तो मुंगो खरजाक दाबुक आमतली थानानि पुलिस তোমার বিষয়ে সেমানকা লাই থানা কিসিজাক সাল সকাং করং থামথায় মানে খানে খক মানে পার্টি মুং থাইনি খারজাক তং মানে পার্থকর মুঙ্গি খরকসা শিকক পাইথকর পার্টি মুনতে চাইতগো নাইতো মুঙ্গ অঙ্করে আশিকং এরেস্ট খালাইকে আমতলি থানানি পুলিশ। সিক্রেট সোর্সের ভিত্তিতে পার্থকর, বাবার নাম মিঠুকর, বাড়ি ওএনজিসি কাঞ্চনপল্লী, তার নামে 3টা চুরির ওয়ারেন্ট ছিল। আজকে সকালে সে দীর্ঘদিন যাবতই সেখান থেকে পালিয়ে আগরতলার দিকে থাকতো। আজকে সকালে তাকে জিবি বাজার থেকে ধরা হয়েছে। আজকে কি তাদের কোর্টে পাঠানো হবে? আজকে ফরওয়ার্ড করা হবে। আপনার নামটা? আমার নাম এসআই অপূর্ব চক্রবর্তী। পার্টি মুংনতই তেইসাবো সাবো করং জাকতং আবনতই চাইতগো নাইতো মুং খরজাক দাবুক আমতলি থানানি পুলিশ। রাজাখাগল নিশিমে প্রণাম নিকথুম চিনি খরাং। हाइनहाय ककटी साल हर खरकजा सिदिबानिया ख्लाइनिनो एरेस्ट खालायगा जराइबारि थानानि पुलिस सिदिबानिया ख्लाइनिनि तंथाय बिशालगड़ आमसायो हाजिराव नायमोथां बदल रकनि कारांनाय कलमुक तंमानि यागल फारो नायमोथां बदल रकनि एसिमा फुनगै हासिनि किसा सुख्रकरक फेकमुनि बानिया ख्लाइ दंमोन नुजागो आबाहायकिनो हाइनहाय सालकुदमा जरा रमै फेकमुनि मानै खने बानिया ख्लाइमानि पार्टी मुंगो गोदोंजाक खरकसा बरकनो बायथांनि नगनिनो एरेस्ट खालायगा जराइबारि थानानि पुलिस पार्टी मुंगो रगै पुलिसरा फ्राम साक्थार मुंगा हारा अबजान कौसानाय। Bureau Report Jin Khonang. Huizakoknomani bisingti tangshalo Sunamura thanani Khedabari amsaini bolongo bazar khlainani bagai amsaini khogit langsakmani maktham musuk naidogoi dekhlaiga pulis party mungno diye chaitogoi de mungong khorjak tabuk Sunamura thanani pulis party mungno te pulis sabai khana rokha borokni thani kaisa huizakoknoma sokbajak tongman henai koktoma manka henkinu Khedabari amsaini bolongo naidogoi kha henai আপনি আগলা আমসিনি খগিট লাংজাক মানে মুসুক নাই তো দেখাইকা পুলিশ। এর অভিযানটা হলো আমাদের কাছে একটা গোপন খবর ছিল সোনামুড়া খেদাবাড়ি ওইখানে একটা গভীর জঙ্গলে 3টা গরু মানে বাঁধা অবস্থা আছে। তো সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা ওইখানে গিয়ে অভিযান চালিয়ে গিয়ে দেখি গরুগুলি পাই, কিন্তু গরুগুলি কোনো সঠিক বা বৈধ বা কে বা কাহারা গরুগুলি বাঁধছে এরকম কোনো মালিক পাওয়া গেছে। এখন যদি সঠিক মালিক তার সঠিক প্রমাণ দিতে পারে গরুগুলি আমরা সোনামুড়া থানা থেকে নিয়ে যেতে পারে সঠিক মানে প্রমাণের ভিত্তিতে হয়েছে না। সম্ভবত যেগুলো আমার যেরকম মানে দেখতে পাইলাম এইগুলি মানে চুরি করে গরুগুলি জঙ্গলে বাঁধা অবস্থা রাখে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। हाइनहाय खुंसा स्कुटी मालखुं बाथागै दंमानि जराव खुंसा वेगनार मालखुं फाये थुताइरो फाइमानि कक्तमा पार्टी मुंगो सागद खुमानमानि बाय थेमराजाक स्कुटी मालखुं सनाय आबाहायगनो तै खरकसाबो सागद खुमानखा पार्टी मुं आगरतला सिदे आश्रम आमसायो पाइथागो सागद खुमानै रकन लांजाका आइजिएम शाखामनगो आपनि यागल रेफार खाइरो हरसाका आगरतला जिबि शाखामनगो आ पार्टी मुंनो नगै आमसे गनाङै नुजाका फ्लाका फ्ला घटना से सीधा फ्रॉम PNP क्वार्टर सामने
এখানে তাইনে বাজার বিরাদার রয়েছে বাম সাইডে ডাইন সাইড থেকে ওয়াগনার গাড়ি এসে আয়া সেটা তাইনে বাড়িতে একবারে 6-7 কিলোমিটার লেগে গেছে মানে 6-7-10-15 মিটার লেগে গেছে তার নিচে করে তাইনে ডেটে ফেলা দিচ্ছে লগে আরও মানে তাই কাকে আসলো তাইনে আসলো আরও 2 জন আসলো কিন্তু এই 2 জন আমি এখনো দেখিনি তারা পুলিশ পাঠাইছে বলে গাড়িতে আইব বলে কয়জন আহত হয়েছে টোটাল? এখন 2 জন তারা কাকে তারা স্কুটির তারা 2 জন আরও 2 জন আসলো ওয়াগনার স্কুটিকে চালানো অবস্থা তো না দাঁড়াই আসলো স্কুটিতে দাঁড়ানো অবস্থা আসলো ডাইন সাইডের দিকে তাইনে রং সাইডে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু গাড়ি আইয়া বাড়িতে ফেলাচ্ছে। গাড়িটা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাইতেছে? দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে যাইতেছে। তো এখন অবস্থা কীরকম? বেশি একটা অবস্থা ভালো না, মানে মাথা ইঞ্জুরি দিয়েছে, চোখ একটা মোটামুটি অবস্থা খারাপ। যে 2 জন আইছে তার নামগুলি কি? নাম হইল ছেলেটার নাম কইতে ননী সরকার, হ্যাঁ, আর মহিলার নাম আমি জানি না, কারণ ওনার কাকি। প্রথম কোন হাসপাতাল নিচ্ছিলেন? প্রথম আইজিএম, তারপরে আইজিএম থেকে তারা ট্রমা সেন্টার পাঠাচ্ছে। যে গাড়িটা বাড়ি দিচ্ছে গাড়িটা আটক করা গেছে নি? গাড়িটা পুলিশ আটক করছে, আমি কথা পেয়েছি হরিনগর ওসি স্যারের কথা পেয়েছি, কইছে তুমি ছিল না? আমি ভাই স্যার আমি ছিলাম, আমার ফোন করছে বাড়ি কোন জাত, আমি কিছু কেমন কইছে ঠিক আছে ওই এডিনগর পেশেন্ট রাখো, আমি কিছু এডিনগর পেশেন্ট রাজা খরা আগলে নিসমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং तांगशला एएमसी कॉन्फ्रेंस हॉल नगो काशा नांगकोकमानि कोकथुम पांडा ख्लाइजाखा मानजाखा एएमसी नि मेयर एमलेटी पोंग मजुमदार डेपुटी मेयर मनिका दास टोनो खोबै देखुबना दंग्रो आशला पुलानो पुर निगम आमसेनि 2 हामिया रकना दि साजाखा कोगलाम तामानि हनमाला किसासा शालरोमै आ आमसेनि लुकरक 2 हामियानि बागै जन्डिस बेमार मानजागै टंमानि कोकटुमा आबै मानि याकनि कागनानि बागैनो आबाय सामं बतां यागन हारजाखा हनाय ना বিতর্ক যারা করেন তারা সবসময় করেন, বিতর্ক হওয়ার তো বিষয়বস্তু নাই। টাউন হল তৈরি হওয়ার পর কোনো নামকরণ ছিল না। আমাদের এই দেশে বিভিন্ন সময় দেখা গেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ধরনের টাউন হল হওয়ার পর পরবর্তী সময় বিশেষ ব্যক্তি যাদের এই দেশের জন্য যাদের কন্ট্রিবিউশন আছে, যারা সমাজের প্রতি তাদের অবদান আছে, এবং এই ধরনের বড় মনীষী বা মানবদের নামেই কিন্তু এই ধরনের হল করা হয়। আমাদের রাজ্যেও তো আমাদের আজকে যেটা বলেছেন বিতর্ক কথা বলেছেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে আমাদের রাজ্য সরকার প্রস্তাব রেখেছেন। আমাদের আগরতলা পৌর নিগম সমস্ত নিয়ম নীতি মেনে এটা আমরা নামকরণ করেছি। সেই ক্ষেত্রে বাধা কোথায়, অসুবিধা কোথায়? আমরা যদি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি রাষ্ট্র নেতা ছিলেন, যিনি ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডকে রক্ষা করার জন্য আত্মবলিদান করেছেন, এই ধরনের বীর বা এই ধরনের ব্যক্তি যিনি শিক্ষাবিদ ছিলেন, ওনার নামে রাখা মানে কি আমাদের রাজ্যের গর্ব হওয়া। আমি বলবো আগরতলা পৌর নিগম আমরা গর্বিত এমন একজন ব্যক্তি, বিশিষ্ট ব্যক্তি, যিনি সারা দেশকে নতুনভাবে নির্মাণ করার রাষ্ট্রীয় চিন্তা ভাবনায়, রাষ্ট্রীয় মানুষকে জনগণকে রাষ্ট্রীয় চিন্তা উদ্বুদ্ধ করার জন্য যিনি কাজ করে গেছেন, নিজেকে নিজের বলিদান দিয়েছেন, ওনার নামে এই মহান ব্যক্তির নামে আমরা এই টাউন হলটা রেখেছি। এটা কোথায় আপত্তি আমি জানি না। এই রাজ্যে তো আমার অদ্ভুত লাগে যারা দাবি করছেন, যারা বিরোধিতা করছেন, তাদের সময় আমরা দেখেছি যারা এই রাজ্যে আমাদের ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি উনি ভারতের সার্বভৌমত্ব অখণ্ডকে এক ভারত রাখার ক্ষেত্রে উনি আত্মবলিদান করেছেন। আর এখান থেকে আমাদের রাজ্যে যারা শাসক ছিলেন বা যারা আলোচনা করছেন বিরুদ্ধে, তাদের সময় দেখা গেছে যারা আমাদের রাজ্যের একটা পরম্পরা, শান্তি সম্প্রীতি, আমাদের যে জাতীয়ভাবে শান্তি সম্প্রীতি বজায় ছিল, সাম্প্রদায়িকতা আমাদের রাজ্যে একটা ঐতিহ্য ছিল, সেটাকে তখন কিন্তু ধ্বংস করেছিলেন, তা মদত দিয়েছিলেন। তাদের নামে এই হলগুলি রাখা হয়েছে। আগরতলা সহ সারা রাজ্যে দেখবেন বিভিন্ন দশরথদেব, আমরা আপত্তি করি না, দশরথদেবের নামে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নামে রাখা হয়েছে, আমাদের স্টেডিয়াম করা হয়েছে, স্পোর্টস কমপ্লেক্স করা হয়েছে, কমিউনিটি হল করা হয়েছে, সমর চৌধুরী স্মৃতি ভবন করা হয়েছে। তারা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির থেকে অনেক উপরে নাকি না, তাদের বেলা কোনো আপত্তি নেই। আমাদের সরকার আসার পর আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সরকার বীরবিক্রম এয়ারপোর্ট আমাদের বীরবিক্রম মহারাজের নামে করেছেন। উনি রাজ্যের আধুনিক রূপকার, ওনাকে সম্মান দিয়েছেন। আমাদের রাজ্যে যখনই ভালো ভালো যারা সমাজের প্রতি এবং রাষ্ট্রের প্রতি যাদের অবদান আছে, সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষা বলুন বা সমাজ গঠনে বলুন, সমাজ সংস্কারের কথা বলুন, তাদেরকে কিন্তু আমরা সম্মান দেওয়া হচ্ছে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু। তো আমি বলবো আগে তাদের বিষয়টা দেখা উচিত। যারা ওই নামগুলি রেখেছেন বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন সারা রাজ্যে বিভিন্ন কমিউনিটি হলে দলীয় লোকদের, তাদের কোনো অবদান ছিল না। তারা বলবো যে রাজ্যের সাম্প্রদায়িক যে সম্প্রীতি ছিল তার সময় আমরা একটি দাঙ্গা আপনারা দেখেছেন, তখন যাদের মদত ছিল তাদের নামে হচ্ছে এসব হলগুলি। আর আমাদের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে হলে তারা আপত্তি আছে। এবং দেশে বিদেশে প্রচুর জায়গা আছে, আমাদের দেশেও, যাদের মহান ব্যক্তিদের নামে এই ধরনের হলগুলি নামাঙ্কন করা হয়।
রাজা খরা আগলে নিশিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং Tangshula Congress Committee ni Shakthar Mumbai 40 family ni 146 voters tromkha Congress Bodol ni bana ya fare Brokno Lamjuk Shogin Harka Congress Committee ni Chairman Shobdo Kumar Jamatia Governor Village Committee Congress leader Kartik Deborma Koshong Ashla BJP Tipramot hate CPIM ni Bodol yakare 40 family ni 146 voters tromkha Congress Bodol ni bana Ashla Bodol ni slogan Rewai Brokno Lamjuk Shogin Harka Congress Committee ni Chairman Shobdo Kumar Jamatia Governor Village Committee Congress leader Kartik Deborma Koshong বিজয় নন্দী পারানি 40 ফ্যামিলি নি 146 ভোটার তিনি জাতীয় কংগ্রেস দল জয়েন খাইয়া বিজেপি ত্রিপুরামথা তাই সিপিএম যারা তংনাই বরক হামজাগলিয়া আদর্শ নীতি সেকুলারিজম নাহারে ও পারানি বরক তিনি কংগ্রেস জয়েন খাইয়া বিনি বাগै जों बेलाके खाक बरक बरक लामसोको फाइनै सालो बरक बाय जों सामखायनाय बरक सुंनो लगिरिगो ओ पारानि ताय ओ एलाकानि बेबा गाहाम करंगे तुमिमाननान बागै जों वान सुक्लायनाय जों सालायनाय अरो एकटे बेपार नुखा आं तिनि बेलाके खातंथौ ओ प्रग्रामनि सिगां अनेके हयतो साजायाङि मानु अरो পারা খ্রিস্টান পরিবার যখন মিটিং আরম্ভংখা প্রেয়ার নিবিসিং আরম্ভংখা আবংখা বেলাইকে ফেইথফুল जों कुबैनो कायतना हामजाक सगो आबुनि बागै अ मिटिं नि सिगां बरक प्रेयार खायै मिटिं सेंलाया अरो कायसा कगमा साव बीजेपी तिप्रासा एवं ख्रिस्टान ते मुसलमाननि बिरोधी हयसे बीजेपी दल तिप्रासानि बिरोधी ख्रिस्टाननि बिरोधी ताई मुसलमाननि बिरोधी ताम बागै सारा भारतवर्ष गोबां ख्रिस्टान रक बरनि गिर्जा सबाय जाखा सारा भारतवर्ष गोबां जागाव आनि आदिवासी आनि कुंथै बारानि बखरक सागाव सुदै गायसे अ बीजेपी नेता रक सुदै जानाय साबो आनि कुंथै बारा सुदैनाय साबो बीजेपी नेता रक अब बेलाय अपराध हयसे आबुनि बागै এই সরকার 2018 সাল ফাইমানি পড়ে আইপিএফটি এবং বিজেপি সরকার ফাইমানি পড়ে বরংনি যে কগ্রমানি নগ নগ চাকরি নাই মিস কল বাই চাকরি মাননাই 15 লক্ষ টাকা খাই রাং হাবনাই কোনো ফরমালিয়া অরনি চেরাইরক most of the people are young generation I have seen they are very much educated person they are not getting any job government job বরংনি ফিউচার তাম নাই বরনি ফিউচার বরনি ভবিষ্যৎ তাম নাই রাবার রাই তিনি চাইমা তম বিশাল গণেশী মিজিবনি ককথুম চিনি খরাং তিনি নিককটমা আশোক জরা তৈন তেবা হাজরা হায়তে হাকতনি ককটমা সাইমানা বাগৈ জয়াওই নাইতংনি চিনি খরাং খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা খায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে ঈশ্বরা কুমার জুয়েলার্স বখাতে সাতে লুকুরগ্ন মারা তাহমতে আমজার মায়া পায় বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনাতে আতলাঙ্গে আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব।
Khulumkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotno koktuma kaisa kaham sanani shebmangkha. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May ni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sa ha paro habin nai len. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value my nai rangjak samo joto purchase no issued gift from my nai haidi visit ke bhaidi train nang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke kheti 400 ni of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai na rong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no amazing discount ni logiwo low making charge te issue di manai mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur, 7 May Second, Hambai. Khulumkha ang Rumi Mura Singh hastini joto khaganang lokorang no buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga Swarna Akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Swarna Kamal Jewelers hastini joto lokorang ni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abongkha Swarna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshaya Tritiya ni bagoi joto lokorang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি পানি সারে গা সারে পা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 Kisah rang mari baino, gebang rang busa ajinani kasih sep kaham.
bini nokni pukriwo no khlaidi dal bidal beremni achar rangmari kisabai no tabu mandai chargoria kamini takhuk Ranjan Deburmani aro manthogu dal bidal beremni kaham apona manthogu kodorte chikon abusa apona nangnai lukurok kerengdi o kokdukni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar Chinoro joto amano katla ruj milka joto aman thogo jongoro sirbal kap karpu Japan putih tei joto anu tongo kaham kai gas kap tongo kaham a tei komrot to no manai kom damino amanai manthoknai chinobo jagani mung ungkai Sargoria village Pronov Bidabomoni ganao lik tongo kasa sata lik tongo aja gano manthoknai a komretono manthoknai Klungka, ang Manorama, ang Lipika, Pulakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangka. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha 23rd April te 7 meni bisi phadi jingjokto on my talk te chin sasa haparo habin nai len. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond taindu khaini jewelry 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke kheti 400 ni of mane golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te issue di mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mexican Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব খুলুমখা যত তীব্র হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় নবর্ষতে সেনানিকে সারা খায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে সরকম জুয়েলার্স বখাতে চাতে লোকরং মারা চাহমতে আমজার মায়া পায় বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফারকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ Klungka ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sharna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsangni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsak ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithaniwo bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshaya Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobokjao hambai
প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. खुलुमखा आं पिनाकी देब बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरावनो स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि बखाक्तै रथ यात्रानि खाका हामताय खुलुमुं याफारु स्वर्णकमल ज्वेलार्स नंनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्षा ऑफर ऑफर चेंगरि जागनाय 23 जून निसिमी 12 जुलाई जरा ताइबो तंग नंनि बाय कक्तमा गाहाम आबुं खा नर कचाम रांचागनो सोलायबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतो अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगि जाग लेबां रमै मसालानाय फाइदि जादो सम ओ बायकोतो ओ बायसिको ओ बायकोतो ओ बायसिको लेबां रमै मसालानाय फाइदि जादो सम गोल्ड नि मेकिंग चार्जेस रुपे तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड नि मेकिंग चार्जेस रुपे तंगनाय 100% ऑफ आमुसमिया को मेगा लाकी ड्रॉ तंगने दुईटा स्कूटी ते लाकी ड्रॉ तंगने 11टा होम अप्लायंस ते निरो पाइब्रुम नो सकान बो যতনর লামসগো স্বর্ণকমল ফাইনা বাগে তাই চিনি স্বর্ণকমল শোরুম শালগ্রাম নো খুলুম যাতাম হামবাই Welcome to ICFA University. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Ochoo, 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 ochoo,
চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23শে জুন থেকে 5ই জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Pram Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Chibishitini Okharjitero Hastini Joto Lukurogno Ani Khani Paiflaya Humzanma Taichibayafaru. All the time, Chini Kathalaima, they Hamari the way fighter. Khulumkha Ang Pinaki de Burma. Tripura Hastini Joto Lukurovno no Shorna Komal Jewelers ni Bakakte Rati Atrani Kaka Hamtai Khulumu Yafaru. Shorna Komal Jewelers nong ni bagi tuwi faika Shorna Varsha offer. O offer Chengri Jagnai 23rd June nishimi 12 July jara. Tai botong nong ni bai kok tomakaham. Abong kha noro kecam rangcak no shelai bo ketal hallmark gedang rangcak ni mani talang nani shep botong. Obo shimia kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo Chengri Jagnai. Gold in making charges of the tongnai 25% off. They diamond in making charges of the tongnai 100% off. Amus miyako. Mega lucky draw tongnai duita scooty. They lucky draw tongnai egrota home appliance. They niro five room no sokan bo. Totanano lamsogo shorna komolo final bani. Tai Chini Shorna Komal showroom Shalbrum no Khulum Jakam. Hambai. Pram Lychee Drink. Roti se pe lychee shade ho ja refresh. Pram Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University.
Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। खुलुमगा आं रुना देबरमा नरंग जतो नर लामसगो चिनि ताबु सुजरानि कक बर कक तुमावा पुलानो फाइदि नाले न तिनि नि कक तुमा बखरो बीजेपी हापांनि अंकरे फाइना हरमानि कगनो बुबाग्रा साइमानिया हने सापानो बुबाग्रानि गसिमुं बायनो तांसलो राजखर आगुलिनि लाहारो इलिगेल माइग्रेंट इस्युनो प्रियै खादुमानि रेले खलायका एमएलए रंजित देव बर्मा बायथको रविन्द्र भवन बिस्कांग खलायका खादुमानि पान्डा Hoja koktumani bisingte koktushal hora telehamara rail station ganani trishabari amsayo rate khlai kaisi sapan case bisingo 5 lakh rang marni brown sugar naito goiti khle ka telehamara thanani police party mungo kurungja khorokni borokna arrest khle ka telehamara thanani police Haino hai routine checking claimant zero phadra hasni faine khungsa malkungo nai doge manjaka 1 crore rang marare slai boko bangkop sirap party mung ambasa bed bagan taka point ni koktoma aboni yagulo party mung kurungja khorokni borokno arrest khlaika ambasa thanani police Haino hai TR01B1464 marli khuza bas malkung dei TR01AR0365 marli khuza alto malkung nahalala thudale man zorawa dei TR01BM0508 marli khuza wagner malkung alto malkung no thudai de payment koktoma abo bai shago dokuman ka khoroksha borok baithako fire service ni adong rok phai shago dokuman na transa ka bishal gor bakase shakham nogo pati mu sabrum to agortala lahar kotora Haino hai smart meter no khapur jaga angai tangsalo Udaipur kakrabon thangmani lahar kasule ka tongko songlu kurok lahar kasumuni koktuma ban kahan keno patimung thayo thangso goika kakrabon thanani police Udaipur SDPO Nirmon Das Udaipur Municipal Council Chairperson Shitol Chandra Mojumdar te Electricity Department DGM Wati no bar phaye dera mungo klainai rokno tangsalo kaisa pandani bisikti tintei syntax bakjakha manjakati de desini CEM Purlo Chandra Jomatia MDC Shodagor Koloi MDC Debojit Tripratei TWF ni adong rok Tabo koktuma shukurbe BJP hapangni ongkore faina hurmani kogno bubagra saimanya hune sapano bubagrani go simung baino tangsalo rajakor agulini laharo illegal migrants isuno diyei khadumani rele khlaika MLA Ranjit Dev Burma baithako Rabindra Bhavan biskang khlaijaka khadumani panda Bangladeshi guru bek India guru bek bhai tomero dagi dur dukai push back ma khainai Bangladeshi guru bek
Matinga. Bangladeshi pushback. Pushback. Bangladeshi pushback. Rohingya pushback. এরকম হয়েছে এর আগেও ত্রিপুরার মহারাজা 1904 গন্ডা সরাতে সারা ত্রিপুরাতে Shukango Shaklai Tongmani Haikino Tangshal 7 July Shalmario Ubagrani Koshi Mumbai illegal migrants issue no the Klaizaka Kutumlai Mongte Kadumani Rally Arelino Koboknai Unkaram Sundrogarni Emile Ronzita Burma Puilan Razakoragolini Robindro Bobon Biskango Klaizaka Kasha Kutumlai Mong Kutumlai Mongo Fayamanzaka Tripra Hasini Joto Berengni Lukurok Abni Agla Dangso Shakawaka Shawai Kognaroka Emile Ronzita Burma Arokok Sanani Tanga Emile Ronzita Burma Shaka Jalama Dike Fine illegal migrants issue no the Ministry of Home Affairs ni thani kaisa kokthum rosakmani henei akoktu ni kok firong ruino lai thana 19 me shalmario Ministry of Home Affairs kaisa dagi rumani henei shaka MLA Ronjita Burma fiaba hasra habang tabuk fana illegal migrants issue no ti musa shakthar mong na haira henei abro rogino tini okothum lai mongte reli henei shaka MLA Ronjita Burma মহারাষ্ট্রে দিল্লিতে হরিয়ানায় তামিলনাড়ু আসাম অরুণাচল প্রদেশে যে নির্দেশিকাকে কার্যকরী করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ত্রিপুরাতেও তাই যেন আর বিলম্ব না করে পদক্ষেপ নেওয়া হোক নতুবা আগামী দিন এই নির্দেশিকাকে কার্যকরী করার জন্য যা আন্দোলন করার প্রয়োজন যত কঠোর আন্দোলন করার প্রয়োজন সেই আন্দোলন আমরা করব এই মঞ্চ থেকে আমি ঘোষণা দিচ্ছি আমি সবাইকে বলতে চাই আজকে মিডিয়া এবং সারা ত্রিপুরা সব অংশের জনগণের সামনে বলতে চাই এই আন্দোলন থেকে আমরা ছেড়ে পালিয়ে যাব না আমি রঞ্জিত দেববর্মা বলছি আপনারা জানেন আমি 1997 সালে সুইজারল্যান্ডে এসে জাতিসংঘে গিয়ে এই ইলিগাল মাইগ্রেন্টের কথা তুলে ধরেছি প্রথম ত্রিপুরা থেকে প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরেছে নিশ্চয়ই আপনারা জানেন আজও আমি এই অবৈধ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আধুনিক বাংলাদেশ থেকে আগত বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে তাদের দেশে সসম্মানে পাঠানোর জন্য আমি লড়াই করে যাচ্ছি এবং করে যাব কাকুরা বকুরা আঙ্গকক সানানি সিকাং তিনি চিনি ও পান্ডাব চিনি বরমগানাং মহানন্দ বাবু তিনি নরনে কৈফাং তাইরো ফাই মানজা ফাইকা চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদানি বরমগানাং বীরেন্দ্র ত্রিপুরানো কবই गोबां मा हदानि चिनि अकारारक हाइसक फाइका गोबां मा चिनि सिभिल सोसाइटिनि बरक फाइका गोबां मा चिनि एनजिओसनि बरक फाइका गोबां मा बरक যারা রাজনৈতিক পতাকা তলাও ফাইনানি নাইয়া তিনি ওর পতাকা করে কোন রাজনৈতিক দল নেই পতাকা নেই আজকে আমাদের এই আজকে সমাবেশে কোন রাজনৈতিক দলের পতাকা নেই শুধু জাতীয় পতাকা নিয়ে আমরা আন্দোলন কারণ আমাদের এই ইস্যুটা হচ্ছে জাতীয় ইস্যু এই জাতীয় ইস্যুকে আমরা জাতীয় পতাকা নিয়ে আন্দোলন করব উপর রাজনৈতিক পতাকা দিয়ে নয় আমাদের মহারাজা বলেছিল পয়লা জাতি ওলোপাতি সেই জন্য আমাদের জাতিকে আজ রক্ষা করতে হবে পয়লা তারপর পার্টি সেই জন্য আজকে পতাকা ছেড়ে দিয়েছে পার্টির পতাকা ছেড়ে আজকে আমরা জাতীয় পতাকা নিয়ে লড়াই মাঠে নামছি Kuthumlai muni yagorono sengzakha kaisa khadumani rally asane rally o manjaka MLA Ronjita Burmano khoboi Tripura hastini te kubun sinai noknai lukorok abai kino borokbai baksha rally o himlaika hastini joto thaini kosong lukorok asane rally rajakhora agolini Robindra Bhavan biskangni simi chengi rajakhora agolini dalbidal lahar kuthumoi himlai mani yagolo asrabol thongnokhlawo thangai mathak jakha Illegal migrant push back. Bangladeshi push back. Bangladeshi push back. Rohingya push back. Rally paimani yagolo illegal migrants issue no te kok sanari thange MLA Ronjita Burma shaka hagotoni dalbidal thayok khlaijagoi paimani haikino Tripura hasteo bo father hani fainai
Bangladeshite Rohingya rokno rukhlaijaknani ungthong dakti henei abahikno tebo saka final 20 July salmariwa diliwa ongnani thangui tongo kusuk beramni koksa panda abonanti hakotor hapangni home minister bai kok salani henei Fighting against the Tabuk, the Himang Raza Koraguli, Robindra Bobo, Shimi, and Pura Guri, Himi Fimer Yagulo, the Astable Turnoklo, Fibatakman Yagulo, the Omisha really saying Zakman Noti, Bupurun Tami Baga Obono saying the cousin Totono Shaman Kapan Abonote, they was a Shavasha group Kalaye, Joreli no Changi and I wouldn't cook to your Santi Kanana Layano. Capulano Sanamus Manicatini to just saying Zaka illegal immigrant Borogno Haka Ruhing or recline any bagay. Or recline any bagay saying Zakmani Obono, Tabuk Shapan also Goshimung Zaktomani. Ministry of Hearing Bukate, Tau for Clajako. I will not take Tamusak Tarmung Hadiang Hapang. I will not think Sungamusuman. Or really to Tinino Sengpula Chenga, Sengpula Boga Panisimi Seng Pimene, John notification Tiklamani, then in the Bistaring the Simus Seng Sengi Paka or legal Ego Kaimano. Ekatabu Kokunka. Jung Saka, the Minister of Home Affairs, Soite, the notification Tiklajaka, or notification to ye, the Prabo, Kajokuri Kalina Nungtun, Karon Omo, Asamo Kajakongo, Orunachal Prodeso Kajakongo, Megaloy Kajakongo, Gosrato Kajago, Maharashtra Kajako, Delhi Kajakongo, Kento Tangitini or Kalajaja. Abono chini ko abono chung koyo je manoniya mukhyamantri sawo onyo rajyo khalaijago implement tini hawa tangi khalaijaga omono dati implement khlaina sanaino जों तिनासो कतन रेली खलाइकेता Oreli Kalajani Sakang, Chini Hassan, Mukumontri, Domani, Jini Montrocra, Domani, Bobai Malay, Sada Sanzaga, Tangi Clay, and Tonga Fano. Mukumontrino, Chung Chitirika. Mukhomantri by Oishunati, Sing Coxaleka, Chin Bubagara, Coxaleka, Jung Johan Projon Lango, Afro Bobe Coxana, Caron, or Jen Indesica Tongmani, Oboto, Bini rules or chief minister Nibotongo, Ipano, or a substitute chief secretary, or a district DM Rogni, SP Rogni, the Kabang Mankoroni, Boroni Tongo, rules Tongo, Kento Borok or Kunofano, Tabuxupo in the Kajukorika, and Kisudin like a Gumtijala Watanka, Abang Sipajola district DM by Malaka, Borno Chitirika and Soita question Rika, Tangi, Norok Tabuko, detention camp Kalaya, special task for Tangi Gotan Kalaya Samani, Borok Saka, Jesnini, Jetirimani, Oboni, Sing Likito, Jobab, Nona Sing Likito Babeno, Sing Rina in Borok Sakata. Katapsa point Sing Mayako. Really saying it is Hazakmani, no Nagamuka, Hainati Brasha has to look around baggage or the Borohinga or recline and bagay. Bosus Hali Bishing or Babon Bishing or Jora or Kazakatong that it like a O moto 30 din je portam jora khairi mane o 30 din pai thangka lai thangka abon bagi no sing tabu tebo china andolon tebo kara khainan bagi thangtongo ebon sing daktino ang to 9 tariko dilli tana ebong ar supreme court ni bibino korbe ukilok be malaine bore kok saleka itimoideno ebong sing orani supporting documents botlangi tongo kai sing nai je butei khaiei sing tam khaiei মানে 30 কা মানে আইনো তৈ ববনো 30 কা কার্যকরী খাইলেনি এবং তাই অন্যান্য খালাইনের বাগে বসং মন চাইতং নাইতা বিজেপি হাবাংনি অংখরে ফাইনা হনমানি ককনো ববাগরা সাইমানি হনি সাফানো ববাগরানি গসিমং বাইনো টাংসল রাজা খরাগুলিনি লাহারো ইলিগাল মাইগ্রেন্টস ইস্যুনো দিয়ে গথমলাই মংতে খাদমানি রেলি খ্লাইকা এমএলএ রঞ্জিত বর্মা আবাহাইকিনো মানজাকা হাসিনি কবাং ককটং কসংলু করক রাজা খরাগুলি নিশিমি সালমিনি লগিও অমিতে সালজানি ককথুম চিনি খরাং Hoja Koktomani Bising de Koktishal Hora Telemara Rail Station Ganani Trishabari Amsayo Red Clay Kaisi Saban Case Bising of 5 lakh rang Marini Brown Sugar Naitugiti Kaleka Telemara Thanani Police Patimgo Kurangza Korokni Borokno Eres Kaleka Telemara Thanani Police পার্টি মুনতে কক্টমানি বিসিংতে সাবে মানখা তেলামুরা থানাও গাইসো হুজা কক্টমা সকাইজাক তংমানি হनै পার্টি মুনি কক্টমা মানখা হানকিনো কক্টিশাল হরত তেলামুরা রেল স্টেশন গানানি ত্রিশাবারে আমসায় রেড ক্লাই কাইজি সাবান কেস বিসিং 5 লাখ রাং মারিনি ব্রাউন সুগার নাইদুগি খাইকা তেলামুরা থানানি পুলিশ পার্টি মুঙ্গ করংজা খরংনি বররকনা এরেস খাইকা তেলামুরা থানানি পুলিশ বরকনি মুং দিপায়ন গোপতে অপোজিট গোপ বরক খরংনি তংথাইনো মোহনপুর ঘোষপাড়া আমসায় পাইথাগো খরক নৈনি মুঙ্গই এন্ডেপেন্স ট্রেক কেরঙ্গ খ্লাইসাখায় ফায়ার পাটিমুনা দিয়ে বরকনা ককসং পরিমাণি ইয়াগল সয়মানখা
বরক তেলামুরা রেল স্টেশন সিমি আসাম হাস্টেও থানানি বাগৈ ফাইমানি হनै আমরা গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশনের যে ট্রাইজেল আছে ওখানে আমরা রেড কন্ডাক্ট করি। তো ডিউরিং রেড আমরা দুজন লোককে আমরা আটক করি, একজন হচ্ছে অভিজিৎ ঘোষ এবং দীপায়ন ঘোষ, এবং আমরা এগ্রিকালচার রেজিস্ট্রেশন এজেন্সি তাদেরকে আমরা সার্চ করি তাদের দুজনের পজিশন থেকে 2টি ব্যাগ পাওয়া যায়। 2টি ব্যাগে 5টি করে শোকেস পাওয়া যায় এবং টোটাল 10টি শোকেসের মধ্যে 11.5 গ্রাম করে টোটাল 115 গ্রাম হিরোইন আমরা উদ্ধার করি। টোটাল 3 আমরা অ্যারেস্ট করি এবং NDPS দ্বারা একটা মামলা করি। আজ কোর্টে সোপর্দ করা হবে। স্যার আটককৃত NDPS আইটেমগুলির বাজার মূল্য কত টাকা হতে পারে? বাজার মূল্য মিনিমাম 5 লক্ষ টাকা। 5 লক্ষ টাকা। স্যার কোন জায়গা থেকে কোন জায়গার উদ্দেশ্যে কিছু কি জানা গেছে? তারা তেলিয়ামুড়া স্টেশনে নেমে তেলিয়ামুড়াতে আসার উদ্দেশ্য ছিল। তো আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পার্টি মুঙ্গতে সাবা সাবা করংজাক দং আবনা দিয়ে চাইতগিনে তো মুঙ্গ অংখর জাকটা বক তেলামুরা থানানি পুলিশ পার্টি মুঙ্গ রগে পুলিশটা মু সাকথার মুঙ্গ হারনা আবুজারন কক সানাই ফিয়াবা সালফাইকা হনকেনো আবা হাইকে ফেকমুনি মানিকখানে মানজাক মাবাই হাসিনি লোকরনি বিসিংগ নুকজা খাওয়ানা মুং তেলামুরানি সিমি হরমানি কক থুম চিনি খরাং হাইনো হাই রুটিন চেকিং খালাইমাनि जराव फाद्रा हासिनि फाइनाय खुंजा मालखुंगो नायदोगे मानजाका 1 करोड़ रां मारने सिलाइबो गोबां कपसिराब पार्टीमुं आम्बासा बेट बागान नागा पइन्टनि कक्टमा आबनि यागुला पार्टीमुंगो करंजा खरकनि बरंनो एरेस्ट खालायका आम्बासा थानानि पुलिस পার্টি মুনতি আম্বাসানি এডিশনাল এসপি উত্তম বণিক শাখা হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহানি নেশাম মুক্তি অভিযান রগৈ তাংশলা আম্বাসা বেট বাগান নাকা পয়েন রুটিন চেকিং খাইমানি জরাव खुंजा फादार हासिनि फाइनाय खुंजा पियास दुइजाक ट्राक माल खुंगो नायदोगे मानजाखा 1 करोड़ रां मारिनि सिलाइ फानो गोबां कफ सिराप आबाहायकेनो पार्टी मुंगो करंजा खरंनि बरकना एरेस्ट खालायका आम्बासा थानानि पुलिस पाइथागो खरंनि फेकमुनि पानिया खालायनाय रकनि मुंगो एनडीपीएस टेक करंगो खालायजाखा फायार অ্যাকচুয়ালি ত্রিপুরা সরকারের যে নেশামুক্তি অভিযান আছে সেটার অঙ্গ হিসেবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে যে আমাদের পুলিশ যে অ্যাক্টিভিটি চলছে তো ওটা একটা পার্ট হিসেবে আমরা কালকে এটা একটা রুটিন চেকিংয়ের সময় আমরা এই বিশাল কনসাইনমেন্ট আমরা ডিটেন করতে পারি। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো স্যাগ আছে পেছনে। তো আম্বাসা পুলিশ এবং ধলাই পুলিশের যে অফিসাররা আছেন OCPS SGP আম্বাসা বাকি অন্যান্য অফিসার ফরেস্টের লোক ওরা উইটনেস হিসেবে এসছেন এখানে। তো আমরা এই কনসাইনমেন্টের সঙ্গে দুজনকে অ্যারেস্ট করেছি, আপাতত ডিটেন করা হয়েছে, বাদ বাকি প্রসিডিউর শুরু হবে। এখানে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটও আছেন, ওনার প্রেজেন্সে আমরা সবগুলো আনলোডিং করলাম এখন মালগুলো। তো এখন মোটামুটি স্যাক দেখা গেছে অ্যারাউন্ড 190 স্যাক পাওয়া গেছে, যেখানের মধ্যে দেখলাম যে স্কার্ফ কন্ট্রাব্যান্ড আছে। বাকি বক্সগুলো এখনও দেখা হয়নি, এগুলো প্রত্যেকটা দেখা হবে, ব্যাচ নাম্বার অনেক কিছু। তো এই আমরা বাকি ইনভেস্টিগেশন এখন শুরু হবে। যে অনেকগুলো প্রসিডিউর বোতল অ্যাকচুয়ালি কাউন্ট করা পসিবল না এখন। 190 মতো অ্যারাউন্ড 190 স্যাক্স আমরা যা দেখতে পেলাম, আর সঙ্গে অনেকগুলো পেঁয়াজের বস্তা আছে, হ্যাঁ সেগুলোতে আমরা সেপারেট করেছি এখন অবধি। তো বাদ বাকি প্রসিডিউর যেগুলো আছে এগুলো আমরা করব। স্যার বাজেয়াপ্ত মালের বাজার মূল্য কত আনুমানিক? এখানে দেখা যাচ্ছে একটার দাম 211 টাকা 20 পয়সা করে। তো বাজারে কত বিক্রি হয় তো এখন বলা যাচ্ছে না। পার্টি মুঙ্গতে সাব সাব করংজাক দং আবনা দিয়ে চাইতগুনে দং মুঙ্গং খরজাক দাবক পুলিশ পার্টি মুঙ্গ রগে পুলিশ দাবক লাম সাকথার মুঙ্গ হারনা আবুজারন কক সানাই। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। हाइनो हाइ DR01B1464 मारनि खुंजा बास मालकुं दै DR01AR0365 मारनि खुंजा आल्टो मालकुं नाहालालाय थुदालायमनि जराव दै DR01BM0508 मारनि खुंजा वागनार मालकुं आल्टो मालकुं न थुदाय रफायमनि कक्टमा आबाबाय सागो दुखुमान का खरकसा बरक बायथागो फाइल सार्भिसनि आदं रक फाय सागो दुखुमान नायनो तलांजाका बिशाल गरबो गासि साखाम नगो पाटिमु साब्रम तो आगरतला लाहार कतरा
noklo fano lahar bari mungo kalai langma ari mane aba sagodo kuman mane koktuma shalbrumno thakliya Tangshala hainu hai TR01B1464 marini khungsa bas mal khungte TR01AR0365 marini khungsa alto mal khung nahalalai thotai laimani sorawo te TR01BM 0508 marini khungsa wegner mal khung alto mal khung no thotai ro faimani koktuma abobai sagodo kuman ka alto mal khung sonai dipankor das tongthai udaipur bagma amsayo Abai Patimunu no Kahan Kino Koktuma Horzaga Fight Travisni Adong Rock no Patimuni Koktuma Man Kino Patimung Tayo Tangu Shoguka Fight Travisni Adong Rock Paitago Shago do Kumare no Tulangzaka Shalgor Bakakse Shakam Nogo Patimu Shabramakor to Lahar Kotoro একটা বাস আপনার আগরতলা থেকে উদয়পুরে যাইতেছিল আর একটা অল্টো গাড়ি আগরতলা দিকে আসছিল এই মুহূর্তে ফায়ার সার্ভিস আবার শূন্য আমরা ওইদিকে যাই দিই দুনো গাড়িটা মুখোমুখি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার সাইডে অল্টো গাড়িটা ফেরা রয়েছে কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কোনো লোক দেখছি না কারণ কি ফায়ার সার্ভিসের লোক লইয়া গেছে গা এটা কিন্তু করতে পারি না আমরা যাওয়ার আগে ফায়ার সার্ভিস বাড়িয়ে শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে
joto lukurokno ani khani paiflaya hamzanma taichi baya faru और बताए चीनी कथा लाइमा ते हमारी दुबई फाइथन खुलुमखा आं पिनाकी देब बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरावनो स्वर्ण कमल ज्वेलार्स नि बखाक्तै रथ यात्रा खाका हामताई खुलुमु याफारु स्वर्ण कमल ज्वेलार्स नंगि बागि तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष अफर ऑफर चेंगि जागनाय 23 जून निसिमी 12 जुलाई जरा ताई बतंग नंगनि बाय कक्तमा हाम abong kha noro kecam rangcak no selai bok ketal hormat genang rangcak ni mani talangnani shep boto obashimiya kotor khlai diamond ni necklace exhibition bok chengi dijak Gold in making charges of the tongnai 25% off. They diamond making charges of the tongnai 100% off. Amusmiya ko mega lucky draw tongnai duita scooty. They lucky draw tongnai erota home appliance. They niro fiber no sokan mo. Totono lamsogo shono komolo faina bari. তাই চিনি স্বর্ণ কমলের শোরুম শালগ্রাম খুলে যাচ্ছে হামবাই Brown Energy Drink প্রতি সিপে লিচের সাথে হয়ে যাবে ফ্রেশ Brown Energy Brown Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University. ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Kolomka ang Sunita Morashik, Nuruksoto Nolam Shugosinita Bushok Sorani Kogborok Tomawo.
Pulano Fadi Naleano Tinini Koktuma Bokragrok. Smart meter no shawit na hanani bagai hasni kisa suk lokoro khadamani funok laika abhai jrawno kraksla hasni montre okra ching ferani montre no khoboi tekun montre rokni tong thainogo thapajaka smart meter Central Trade Union te Federations ni kobok Mumbai khlaijaknani thangui tongmani general strike no kebi murokha Tripura Haste BJP party munurugini krakshala state BJP tangnogo khlaijaka kokthum panda Manjaka state BJP committee ni vice president Bapia Dotto Tapos Mozumdar media insertion ni sarkar Karakshula district superintendent no police rangnago khoi hangkoni SP SDPO de dalbidal thanani ushirok na tiye kashanang komani koksa panda khlai ka haste police in DGP Anurag Thankar Karakshula Hezamara Community Hall nago kaisha pandani bisingte juda juda bottle ya kare 126 family ni 371 voters from kha IPF de bottle ni bana Hainu hai korupsan ko ni hamjok no choprmani yagolo rangsani mani khane te kestrang shagitlamani koktuma patimung Agartala Chandrapur Ishamuya amsayo Karakshula Agartala Press Club Simsundar Ko Jewelry Shakhtar Mumbai Shamini Workshop Panda Jingzakha Ashula Diamond Jewelry and Planetary Gemstone no Shina Nibagi Khlaijaka Workshop Panda Hani Shaka Simsundar Ko Jewelry no Pangrupok Shaha Tabukok Toma Shukraboi Smart meter no shawit na hanani bagai hasni kisa suk lokoro khadamani funuk laika abhai jrawno kraksla hasni montre okra ching ferani montre no khoboi tekun montre rokni tong thainogo thapajaka smart meter Hasre kanang smart meter thapajagoi tongmani yakolono nogoi mankha kisa suk thayo a meter rok thapajak mani bai jungsalok laimani amsini lokorok apati mungnorogoi hasni darbidal amsini lokorok khadamani funuk laika a smart meter no shawit na hanani bagai Abai jrawno hasta hafang smart meter thepanani samung dakte khlaisagoi tongo Karakshani shimi montre okrani tong thainok no khoboi te kun montre rokni tangnogo thepajaka smart meter asla chingfrangni montre Otonal Nath ni nogo thepajaka smart meter abani aglono kokthom panda khlai koksanani thange montre Otonal Nath chaka financial chini bisingo hasta hafangni joto tangnogo de salchini bisingo chingfrangni 2700 labor rokni nogo thepajani smart meter Abro Karibo আসলে দেবতার ভিতরে কগলাম সাবেক্ষণা রক্ষা মন্ত্রী রতনলাল নাথ এর মধ্যেই সারা রাজ্যে 10 লক্ষের উপরে গ্রাহক রয়েছে বিদ্যুৎ গ্রাহক সরকারি বেসরকারি ইন্ডাস্ট্রি কমার্শিয়াল সব মিলে 10 লক্ষ 26 হাজারের মতো গ্রাহক আছে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ গ্রাহক এর মধ্যে প্রায় 90,000 গ্রাহক স্মার্ট মিটার বসিয়ে ফেলেছেন আজকে থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে শুরু হবে যে যত মিনিস্টার রয়েছে এই রাজ্যে যতজন মন্ত্রী রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের বাসগৃহে স্মার্ট মিটার বসানো হবে সাথে সাথে তাদের অফিস কক্ষেও স্মার্ট মিটার বসানো হবে আজকে থেকে মন্ত্রীদের শুরু হলো ধীরে ধীরে যত সরকারি কার্যালয় আছে আমরা চেষ্টা করব 10 দিনের মধ্যে যত সরকারি কার্যালয় আছে সব জায়গায় স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শেষ করার জন্য এবং 7 দিনের মধ্যে 2700 বিদ্যুৎ নিগমের কর্মচারী আছে 2700 প্রত্যেকের বাড়িতে অনেকের বাড়িতে হয়ে গেছে যারা বাকি আছে এই 2700 কর্মচারীর বাড়িতে
এটাও স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শেষ করবে। স্মার্ট মিটারের দিকে খেয়াল রাখার জন্য, স্মার্ট মিটার অ্যাক্টিভিটিস খেয়াল রাখার জন্য বিদ্যুৎ নিগমে 2টা অফিস করা হয়েছে। খুব সম্ভব 14 তারিখে 13 তারিখের পরে যে কোনো সময় সেই অফিসগুলি ওপেন করব, উদ্বোধন করব। সেখান থেকে টোটাল সারা রাজ্যে মনিটরিং করবে। আগরতলা শহরের জন্য আলাদা কক্ষ, আগরতলা কর্পোরেশন এলাকার জন্য আলাদা কক্ষ, সারা রাজ্যের জন্য আলাদা কক্ষ। তো একটু আগে আমাকে মিটার দেখিয়ে গেছে, এবং এটা হলো ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার যৌথভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ভারতে মোট গ্রাহক প্রায় 34 কোটি গ্রাহক, এবং এর মধ্যে প্রায় 3.5 কোটি অলরেডি সেটেল। সবচেয়ে বেশি স্মার্ট মিটার বসিয়েছে এর মধ্যেই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আসাম, এবং আসাম অলরেডি 57% স্মার্ট মিটার বসিয়ে ফেলেছে। আশলকক সানানি থাকে মন্ত্রী রতনলাল টেবু শাখা তাবুক স্মার্ট মিটার কাস্টমার ফ্রেন্ডলি কাস্টমার রকনি নগ মাঙ্গানাংনো স্মার্ট মিটার ঠেপাওয়ে রুজাগো হেনে আবনো কারেবো আসলে টেবু তাল বিদার নাকমানি কগলাম শাখা মন্ত্রী রতনলাল নাথ রাজা খরা আগুলিনি সিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং। सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन ते फेडरेशन्स नि कबक मुंबई ख्लाइजाकनानि थांगै तंमानि जेनेरेल स्ट्राइक नो केबि मुंरखा त्रिपुरा हास्ट्रे बीजेपी पार्टी मुनरगैनि क्राकशाला स्टेट बीजेपी टांगनगो ख्लाइजाखा कोकथुम पांडा मानजेखा स्टेट बीजेपी कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट बापिया दत्त तापस मजुमदार मीडिया इनचार्ज सुनीत सरकार आशलो कोकथुम पांडा ख्लाइ वाइस प्रेसिडेंट बापिया दत्त शाखा सामं ख्लाइने रक सालजानो ओ तो तम मालखं तेख्लाइ हनकेनो परक जतनि स्लाइ तेरा मंगो ख्लाइने हने aboni bagino shaka BJP shimia hasini joto lokorokno adormo godno kebengne hene papia dotto tebu shaka hasde hamkrai rok khlaijagai tongmani no nugai hasini lokorokno ore pore khlainani bagai shi adormo godrok khlaijaka hanai abono karebo tebu shaka tabuk jorade hasde wa kaisar lahar kotor kaini si slaifano gobang express train thanglai sho khlaio hanai abhaige kaisi dokni slaifano gobang birkhungbo thanglai sho khlaio tongo hanai BJP habango asomani yagolo tebo hamkraini samung batang yakon harsaka hanai abro khlaijaknani bagoi ধর্মগতে মুংসা কুথুমলাই মুং খ্লাইনানি নাঙ্গে হানাই ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদীজি সরকারের সময় 200 জনের মতো বিলিনিয়ারের সংখ্যা বেড়ে গেছে, শিল্পপতি বেড়ে গেছে। আমি ফোর্বসের একটি ডেটা মাননীয় শঙ্কর বাবুকে দিতে চাই যে আপনারা তো চীনের অনুগামী, চীনকে আপনারা ফলো করে থাকেন, সে চীনের দিকে তাকান, চীনে বিলিনিয়ারের সংখ্যা ফোর্বস অনুযায়ী 516 জন, 516 উপর আছে। উনি সেদিন তথ্য দিচ্ছিলেন ভারতীয় ন্যায় সংহিতার কথা। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 11 নম্বর ধারা কি বলছে? ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 11 নম্বর ধারাকে উনি, আমি জানি না কেন, শ্রমিকদের সঙ্গে উনি গুলিয়ে দিলেন। আমার মনে হয় এই আইনের এই ভুল অপব্যাখ্যার জন্য ওনার বিরুদ্ধে কেস হওয়া উচিত, ওনার শাস্তি হওয়া উচিত। উনি বলছিলেন যে শ্রমিক বিরোধী এই সরকার ভারতীয় ন্যায় সংহিতাকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে 11 নম্বর ধারাতে বিভিন্ন রকম এরকম কিছু বিষয় আনা হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় ন্যায় সংহিতা 11 নম্বরের ধারা কি বলছে? ভারতীয় ন্যায় সংহিতা 11 নম্বর ধারা বলছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে যদি এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন রকম হত্যা, কোন রকম অপরাধ, এক্সট্রিম কিছু অপরাধ, অপহরণ, ডাকাতি, এই ধরনের ঘটনা যদি করে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজ আমাদের এই সরকার আসার পর আমি জানি, কারণ নিশ্চিতভাবে এই সরকার কতটা কাজ শ্রমিকদের জন্য করেছে, কতটা কাজ কৃষকদের জন্য করেছে, কতটা কাজ মহিলাদের জন্য করেছে।
আমিও যদি আজ এখানে বলা শুরু করি, আমার মনে হয় আপনাদের মোবাইল বোধহয় বন্ধ করে দিতে হবে। এতটা কভার করা যাবে না, আমাকে সারাদিন ধরে বলতে হবে। তারপরে কিছু বিষয় আমি একটু তুলে ধরতে চাই যে আমাদের বর্তমান সরকার চা শ্রমিকদের কল্যাণে কিরকম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। 2018 সালে আসলে কোকঠম পান্ডা ও মানজা স্টেট কমিটিनि ভাইস প্রেসিডেন্ট পাপিয়া দত্ত, তাপস মজুমদার, মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার, রাজাখরা আগলিনি সিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং। Karakshula district superintendent of police Rangnago Khoi Hangoni SP SDPO de Dalbidal Thanani Ushirogna Tiye Kashanang Komani Koksa Panda Klaika Haste Police in DCP Anurag Thankar Ashani Kokthum Panda Koksanani Thange Haste Police DCP Anurag Thankar Hasni Dalbidal Hangkor Berenaye Law and Order Situation by Abrokno Berenai Kha Ashlo Khoi Hangkor crime ni Bangmari Kishaka Bang Ongai Domani Nugoi Naharmung Saka Abno Karebo Ashani Kokthum Panda Koksanani Thange Anurag Thankar Shaka Khoi Shimia Dalbidal Hangkor Eba Bakakse Police Rokam Klaino Shamok Klaidongo Hene Abno Karebo Ashla Deba Dalbidal Koklam Shaka Haste Police DCP Anurag Thankar कल हमारा स्टेट लेवल पर अपना मीटिंग था और उस मीटिंग में हमने सब लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित और उसके अलावा क्राइम सिचुएशन पे हमने काफ़ी डिटेल में विस्तृत डिस्कशन किया और वो रेगुलर बेसिस पर हमारा चलता रहता है रिव्यू। आज मैं यहाँ पर आया हूँ वाई डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू करने के लिए और यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। पूरे ऑल ओवर स्टेट में ही काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। इस साल हमारा जो क्राइम रेट है वो लास्ट ईयर के मुकाबले 10% से ज़्यादा कम हुआ है। इसके अलावा जहाँ तक NDPS का सवाल है, ऑलरेडी लास्ट ईयर जो हमारे मेनली जो टैबलेट्स होते हैं जावा टैबलेट्स, लास्ट ईयर पूरे साल में करीब 18.6 लाख हमने सीज की थी। इस बार ऑलरेडी हम 18 लाख सीज कर चुके हैं। टोटल अमाउंट जो हमारा सीजर है वो करीब 20 करोड़ के करीब है। लास्ट ईयर जो अमाउंट था सीजर का करीब 18 लाख के करीब था, 18 करोड़ के करीब था। तो ऑलरेडी हम करीब 10-12% लास्ट ईयर से आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा जहाँ तक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, वो भी एक मुद्दा है हमारे लिए, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। और लास्ट ईयर जो पूरे स्टेट में जून तक 88 डेथ्स हुई थी, इस साल 88 डेथ्स हुई हैं और लास्ट ईयर हुई थी 126। तो करीब 30% का रिडक्शन है डेथ्स में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। तो ओवरऑल अच्छा काम हो रहा है और हम उसको फर्दर और बेटर करने की कोशिश करेंगे। और उसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर सभी OCPSs, SDPOs और SP साहब के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो TSR की हमारी 2 बटालियन है, 6th बटालियन और 12th बटालियन, उनके वर्कर्स यहाँ हैं, वहाँ पे भी आज हम विजिट करेंगे और वहाँ पे भी अपने जवानों से मिलेंगे और उनके साथ में डिस्कशन। Ashani Koksapano Manza Khadia 0 Ranjan Devnar Khoi District SP Khoi Hangoni Dalbidal Officers Rono Khobek Gobanatung Rock Khoi Nishimi Biplomni Kokthum Chini Khorang Karakshula Hezamara Community Hall Noko Kaisha Pandani Bisingte Juda Juda Botol Yakare 126 family ni 371 voters from Kha IPF de Bodolni Bana ya Fare Borno Lamsak Shogoi Naharka Montri Shokla Sornuatiano Kobo Bodolni Te Kumanatong Rock
Kraksholo kaisa kotor bodol slaimani pandak khlaijaka hejamarani community hall nogo Ashlo juda juda bodol yakare 126 family ni 371 voters from kha IPFD bodol ni bana ya fore borokno lamjok sogai daharka bana manchikni narwairok aboni aglono pandano tui koksanari thangi mantri suklajor nuatia shaka kaisa jorawo lukorok IPFD bodol yakare thangphano tabo khaino hai tebasa IPFD bodol kifili tongkha hanei tamoni hinka hasini lukorok saiman kha IPFD borokni samung khlai tongmani abai henina ashlo bodolni bana romnai butar stroke no hambaya farka মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া তিনি বেলায় কিনা হামবাই মারব সিমলা ডিভিশন আইপিএফ তিনি প্রায় 126 পরিবার নি 371 ভোটার বরক সিনে আইপিএফ তিন যতন আইপিএফ তিনি সদস্য আইপিএফ তিনি পরিবার আইপিএফ তিনি লগেও তংবাই মানে 2021 এডিসি ইলেকশন বিভিন্ন কারণে বিভ্রান্ত খাইজাখা এই 2023 বিধানসভা নির্বাচন বহাইন বিভিন্নভাবে বরকনা প্রলোভন ফুনগৈ ধমকি সমকি হুমকি রাং পয়সা বা পদ্রিপর সিট অবাহাই পদ্রিপর বরকনা প্রলোভন ফুনগৈ পাবলিক না বিভ্রান্ত খাই যেভাবে আইপিএফ না দুর্বল খাইকা তাও বড়রক সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড়রক তেইশে সাইমানকা একমাত্র আইপিএফ সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি আগামী দিন ত্রিপুরা শ্রেণী বাগে বিকল্প রাজনীতিক দল করে আপনি বাগে আইপিএফ তিনা নতিনি তেইশা ভারত সীমানা ডিভিশনে চিনি যত আইপিএফ তিনি কর্মী আইপিএফ তিনি পরিবারী বরক আইপিএফ তিনি লগেও যাতা যত বরক চবা খাই লগে নাই রক মাংসি যত ন তিনি কসাম কর্মী মাংসি বরক তেইশা আইপিএফ কিফিলি ফাইকা আপনি বাগৈ जों सिने पार्टी नंगे बरना सिने पार्टी बरना लामसगो सिने और लामसग माने पांडाव आईपीएफ तिने सिने बेदेक आईडब्ल्यूएफ तिने प्रेसिडेंट जक सिने मैडम जसुदारानी जमातिया दंगो तै सुनील देवबर्मा एजीएस आईपीएफ सेंट्रल कमिटी तै बुद्ध देवबर्मा आईपीएफ तिने ऑफिस सेक्रेटरी तै यूथ आईपीएफ तिने सिने सेंट्रल कमिटी ने आदंग रवि देवबर्मा तै आंसा खांगबो तै बरकना विशेष खायै सिने दा प्रभात ना आं बेलायके हामाय मारुबो 2009 नि सिमी आईपीएफ टिओ तंगो 2021 बदे लामा करखा তিনি 2021 नि परे তিনি 2025 বতেইছা দল বল যতন তুই বতেইছা আইপিএফ টিও बर কিপিলৈ ফাইকা আপনি বাগৈ সাকনি নগ কিপিলৈ ফাইনে রকন जों যতন ন টিপ্রালেনি চবানি অঙ্গৈ হা কাহাম ইয়া ফর তে পার্টিনি বানা ইয়া ফরে जों বরনা লামসগ আগামী দিন শুধু সিমনাইয়া সারা ত্রিপুরাও যত আমচায়নো তাবক তেইশা আইপিএফ টিও প্রভাব আইপিএফ টিও সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারা তেইশা কিপিলৈ ফাইতঙ্গ কারণ আইপিএফ টি সারা পাইথাকনি ত্রিপুরাসানি সলিউশন রুই মানাই বা আইপিএফ টিনি দাবি সারা গুবুন বদলনি কোনো দাবি ত্রিপুরাসানি পাইথাকনি সলিউশন রুই মানাই অবহাই দাবি গ্রৈ আপনি বাগৈ সারা ত্রিপুরানি বড়রক সাইমানখা যে শুধু নির্বাচন বরকনি ভোট নানানি বাগৈ পদ্রিপর ইস্যু তুবুবই ফাইলাইও সো তাবক नि बर रकमखा बेलाय एलार्ट अपनी बागै आईपीएफ नि प्रतिहत इसे विश्वास नारगै आईपीएफ सालब्रुम न फाइदंगो आं जतन खा गाहाम लामसगो आईपीएफ ति सुदु आनि साइजन प्रॉपर्टीया प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग नि सुदु प्रॉपर्टीया बा जनरल सेक्रेटरी सपन देवबर्मा नि साइजन प्रॉपर्टीया अब आईपीएफ ति पार्टी अंका सारा त्रिपुरानि 100 नेने तमाहेन 14 लाख त्रिपुरासानि 184 जना राजानि बंशनि ত্রিপুরাসানি 14 লাখ ত্রিপুরাসানি অধিকার দঙ্গ সম্পদ আপনি বাকি जों যতন মোস্ট ওয়েলকাম খাইयो আগামী দিন যারা ফাইনাইরাক বরকनो চিনি পার্টিनि লিডারशिप बरकनो बासानाय पार्टीना तेबो मजबूत खाइतलांनाय ত্রিপুরালাইना आंदोलन तेबो करा खाइतलांनाय चिनि जातिना कोनो ना कोनो किछु जों आंदोलननि बिसिंतियै ত্রিপুরাलाइना आंदोलननि साथे साथे चिनि बरकनि अचिभमेन्ट जों रुबै रुफाय मानने बागै आपनो जों टार्गेट खाइयै चिनि पार्टी आगामी दिने कर्मसूची तै बसकाने 23 আগস্ট अब আগরতলাवा खाइनाय परिष्कार भावे जों मेसेज रनाय जे आईपीएफ तिनि ত্রিপুরাलाइनि दाबी ताकबो कमरियाखौ ताकबो नदिवा विसर्जन नंगियाखौ ताकबो नदिवा कसैयाखौ तेइबो 23 नि विधानसभा इलेक्शननि परे যারা जोंना बेंगायनाय बरन मुख्य जवाब रनानै बागै बसकाने 23 আগস্ট আগরতলাवा लाख लाख ত্রিপুরা सारा ত্রিপুরাलाइन नांगो होनाय खाक्लावा सुयै एवैसा अंखनानै तिया रंगै दंगो थांगै दंगो आवनि बागै जत त्रिपुरा साराना जों मोस्ट वेलकाम खालायो 23 আগস্ট আগরতলাवा जतन फाइलायनानै बागै ত্রিপুরাलाइनि दाबी दिवसना जों जतन खरां पतरबाय दिल्लीआव पोसाग्रमनानै बागै जतन फाइनानै बागै जों वेलकाम खालायो इनभाइट खालायो हामबाय बुसु फैमिली बुसु भोटार 126 परिवारनि 371 भोटार
ketalভাবে তিনি তেইশে সেমিনার Ashalni Panda Mantri Shuklacharana Wadiano Karibu Manjakha IWFT President Josoda Rani Jomatia BSC Chairman Sunil Deborma AGS Bhuto Deborma IWFT GS Kusum Riang YIPFT Officer Secretary Robi Deborma IPFT Shimna Division President Rajendra Deborma De IWFT Shimna Division President Monimara Deborma Kosong Bureau Report Sinik Khorang Haino hai koruksan ko ni hamjok no choprmani yagolo rangsani mani khane te kesrang segitlang mani koktuma patimung Agartala Chandrapur Isamuya amsayo patimuni koktuma mankahan kinu patimung thaya thangu sogoi kha police nai mathang bodol rokni ashokarak nai kolmung tongmani yagolo phano sikokte dakadongni bangmari kisangmani nukjaikya patimung na te koktumani bisingte soimanka tangsal horote boproto khoste busla kharse melawa thangmani koktuma yang nogo hanke debobrotoni bihikte bahamjok hanke nogo hani soimanka Abai Zrauno Koroni Shikok Nok Bishunga Habai Hamsuni Buko Kolobai Rangsani Mani Kanete Kestrang Tiklai Rane Bagai Damrok Mungraka Party Mungo Onukuni Hamzuk Nogorangsani Mani Kuni Kuri Hini Shamani by Degarbai Shuri Yago Dokuman Mani Koktuma Paitagonukuni Hamzuk Not Sopramani Yagolo Rangsani Mani Kanete Kestrang Shigit Mani Koktuma Party Mung Agartala Chandrapur Isamuya Amsayo Abai Party Mungo Kahan Kino Koktuma Horzaka Police Rongno Party Muni Koktuma Mankahan Kino Party Mung Tayat Hangu Shogika Police করে তুই কইতাছে আমি কইতাছি আমি করব ঘুমাই বউ কইতাছে না ঘুমাই তো আয়া করব ফোন করছি কইছে আয়া করতেছে এখন ফোন করছো বলে কইতাছে আইতাছি করতে করতে মেলা তো বন্ধু বান্ধব লেগে গেছে ভাড়া সব খোলা মানে গেছে ঘোরাঘুরি করতেছে একটু দেরি আছে তো আমরা কোনো জনে করি ঘুমাই গেছি বউয়ের দরজা জ্বালায় ঘুমাইছে তো দরজাটা আয়া আবার এমনি টোকা দিতেছে মানে আমার খোলার আয়া যেভাবে দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলনের লেগে রাত্রেবেলা এভাবে ডাকা দিল বউ তো ঘুমের সন্ধানে ঘুম দিয়ে গেছে মনে করছে ছেলে আইসে দরজাটা খুললে ফ্রিজ দেয় কাঠে সুইচ যাইতেছে মনে করছে ছেলে আইসে ঘর ঢুকবো ঘরে তো লাইট নাই এমনি গামছা মুখের মধ্যে বাইন্দা একজন বাইন দুজনের শুধু দেওয়া যায় গামছা বাইন্দা রাখছে মরিতে চাপা দেয় ঘুরে আস্তে আস্তে কইতেছে সব জিনিসপত্র কিতা আছে বাড়িতে দিতে তো স্বর্ণের জিনিস মিষ্টি আবার বাড়িতে আসতো না দেওয়ার সময় কদিন আগে আমি আবার বাইরে কলকাতা গেছিলাম এই বউ সহকারে বাপের বাড়িতে আসলো তো বউ আইসে জিনিসটি আর আনা হচ্ছে না বাড়িতে গেছে সেই শাশুড়িও করছে লেহে তো আমি ছেলে বসে থাকুন আয়া বসতে রাত করে আইসা আনছে না এই জিনিসটিও খাইছে না খাইয়া ওই হাতের মধ্যে যেন পুষ দিছে মানে বাই করে দিত ডরতে আইতেছে আর কি খাইতেছে না যে সুরে তো ভাবতেছে এটা জানা শুনেই মনে হইব না জানলে ছেলেরা যে বাইত না কেমনে জানছে এটা কি বাইরের সুরে জানবো ছেলেরা যে বাইত না দিয়ে আর কি এরপরে দিয়ে কন্টেস্ট খুলছে মরিতে চাপা দা দুইরা সব ওয়ার ডক্টর সব খুলছে দয়ের মেয়ে পিল্লা খাইছে না টুকটাক জিনিস মনে হইতো একটু ছোটো মোটো কানের মানের যেটা খাইছে আর কিছু খাইছে না নিতে পারছে হাতের মধ্যে ওই ছোট্ট একটা চাপ খুলে গেছে পুলিশ এসে আমরা থানার ডাক্তারের কাছে লয়ে গেছি পরে পুলিশের কাছে আমরা জানাই গেছি জিনিসটা জানাই গেছি পরে পুলিশ এসে ডাক্তার দেয় আনছি ওটা 1:30 থেকে হইব 10 মিনিটের মতন ঘরের মধ্যে আসছিল মানে আবার সুরেরও ভয় আছে ছেলেরা নিয়ে আয়া পরে মানে 10 মিনিটের মধ্যে সব লুন্ডো ফুন্ডো করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে এমন মিনিট এমন মানে আইডিয়ার একটা টাইমটা আর কি করলো এরপরে আমরা ফোন করছি আমরা ছেলেরা কাছে যে মনে মনে আমি ফোন বউয়া চিল্লাইয়া হে করো ডাক্তার দরজা খুললে আগে করছে মা দরজা খুলো বাবু দরজা খুলো এই আমদারে মনে মনে আমার দেহ পিতা করছে পিতা আমি তো ভাবছি ছেলেরা ফাঁসকি দিয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট নাকি চুইছে ছেলেবেলা ওদের পিতা হয়েছে কো না কই তো হতেছে না সুর তারপর মজা সব দেয় না করতেছে তারপর করতেছে চুপ ঢুকছে বড় আমি দরজা খুলে দিছি আমি মনে করছি আইসে দরজা একটা দিছে বোনের সঙ্গে আমি খুলে দিছি দরজা এমন আমাদের পাড়া দিয়ে আরো কয়েকটা ঘটনা হয়েছে মানে এমন বাইককে দরজা খুলছে না হয়তো কেউ ঘরে দরজা ভাঙ্গা ঢুকছে বা কেউ ঘরে আসিল ঢুকছে এমন হয়েছে আরো কয়েকটা ঘটনা তারা এই এরিয়াটা লইয়ে হইতেছে Party Munuroge Police Tabukam Shakhar Munahara Abuzarano Kok Shanai, Party Munuti Chaitawinato Mungo on Korjak Tabuk Police. Party Munukiting Amseganangunuksaka, one among the Kamang Mong. Raza Koragul Nishimi or Mitnikok Tum Chini Korang. Karakshula Agurtula Press Club Simsundar Ko Jewelry Shakhtar Mumbai Shalini Workshop and the Zengzaka Ashula Diamond Jewelry and Planetary Gemstone Shirina Nibagi Klaizaka Workshop and Hanishaka Simsundar Ko Jewelry Nokfang Rupok Shaha Abani Aglono Ashli Panda no the Koksanani Tangi Samsundar Ko Jewelry Nokfang Rupok Shaha Shaka Lokoroni Tani Nole Stroke Tonka Henke Shamun Kalai Tani Kaham Subaso Manahane Abani Bagini Zengzaka Shalini Workshop Panda
আসলে डायमन्ड ज्वेलारि एन्ड प्लेनेटारि जेमस्टोन्स एबा ग्रहरत्न बाहायखि युज खाने आबनो तियै सायमाइनो तंगो गोबां लुकरकनो आबरकनो सायमान रनानि बागैनो सामं बातांनो हारसाका हनै आबरकनो सावै खोनारनाय मिनु बियास आबायकिनो त्रिपुरानो कारे कलकातायावबो ख्लायजाकनाय सालनि वर्कशप पान्डा हनै शाखा नौफां रूपक साहा অ্যাকচুয়ালি আজকের তারিখে আমরা যখন দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা এজ অফ ইনফরমেশনসের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা যত যে কোনো বিষয় নিয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করব তত সেই বিষয়টাকে নিয়ে সঠিকভাবে কাজ করতে পারব আমাদের একটা জুয়েলারি ইন্ডাস্ট্রিতে একটা পার্ট রয়ে গেছে গ্রহরত্ন যেখানে আমরা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিজনে আমরা হয়তো ডিফারেন্ট গ্রহরত্ন পড়ে থাকি বা এট দ্য সেম টাইম আমরা ডায়মন্ডের গয়নাও আমরা আমাদের ব্যবহারের আজকে আমাদের পছন্দের তালিকায় রয়ে গেছে কিন্তু আমরা কতজন এই গ্রহরত্ন নিয়ে ডিটেলস নলেজ আমাদের কাছে আছে কতজনের কাছে ডায়মন্ড নিয়ে ডিটেইল নলেজ আমাদের কাছে আছে আমাদের অনেকের কাছে নেই অনেকের কাছে আছে অনেকের কাছে নেই তো ভারতবর্ষের নাম্বার 1 জেমোলজিস্ট হলেন শ্রীমতী মিনু ব্রিজেশ বিয়াস যিনি এই মুহূর্তে জিএসআই জেমোলজিক্যাল সায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল ইউএসএর গ্লোবাল হেড তাকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম জিএসআইকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম মানে জেমোলজিক্যাল সায়েন্স ইন্টারন্যাশনালকে যে আমাদের মধ্যে যারা এই বিষয়ে ইন্টারেস্টেড রয়েছে যারা গ্রহরত্ন বা ডায়মন্ড নিয়ে জানার বিষয়ে ইন্টারেস্ট রয়েছে তাদেরকে এই বিষয়ে যদি সম্যক জ্ঞান উনি একটু দেন আমরা ভীষণভাবে আনন্দিত এবং একই সঙ্গে গর্বিত শ্রীমতী মিনু বিয়াস রাজি হয়েছেন আমাদেরকে ত্রিপুরার সমস্ত শাখা শোরুমে বা যারা ইন্টারেস্টেড এই সাবজেক্ট জানাতে তাদেরকে নিয়ে 2 দিনের একটা সেমিনার এই সেমিনারে উনি প্রত্যেক গ্রেডের ডায়মন্ড নিয়ে ডিটেলসে নলেজ সবাইকে দেবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম যে কালার স্টোন বা আমরা যাকে গ্রহরত্ন বলি গ্রহরত্নকেও কীভাবে দেখা কী করা উচিত কী কী ক্ষেত্রে কীভাবে তার ব্যবহার করা উচিত এই সমস্ত বিষয় নিয়ে একটা সেমিনার যেখানে আমাদের ছেলেরা মেয়েরা এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন জানতে পারবে তখন আক্ষরিকভাবে ওরা জীবনকে কিভাবে এই জীবনের সঙ্গে এইগুলোকে জুড়ে দেওয়া যায় সেই বিষয়ে জানতে পারবে আমি আমাদের এই ত্রিপুরার সমস্ত ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা সবাইকে এই ব্যাপারটাই জানাতে চাইব যে আপনারা পাশে থেকেছেন এবং এই বিষয়ের গুরুত্বটা অনুভব করে সবার মধ্যে এই ইনফরমেশনটা নিয়েছেন তার জন্য শামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই জিএসআই এবং শ্রীমতী মিনু বিয়াসজিকে যে তারা এত দূর থেকে এসে ত্রিপুরার ছেলে মেয়েদের এই ধরনের সেশন নিচ্ছেন এবং আগামী পরশু থেকে কলকাতাতেও আমরা ত্রিপুরার ছেলেদের নিয়ে সেম সেশনস অর্গানাইজ করছি যারা উৎসাহী তারা যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করে কলকাতাতেও তারা এই ধরনের সেশন নিতে পারবেন সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাবো একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা আবারও জানাবো আমাদের এই সেমিনার যিনি কন্ডাক্ট করছেন দ্য ফাইনেস্ট জেমোলজিস্ট অফ ইন্ডিয়া শ্রীমতী মিনু বিয়াসজিকে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম জেমোলজিক্যাল সায়েন্স ইন্টারন্যাশনালকে যারা অত দূর থেকে আগরতলায় এসছেন ত্রিপুরার ছেলে মেয়েদেরকে এই বিষয় নিয়ে বুঝাতে জানাতে শেখাতে রাজাকর আগলেনি সিমি অমেটনি ককথুম চিনিক খরাং তাবো কিশা লেংলামানি জরা দেব হাসদা হায়ুতে হাকতনি ককটমা তুবই ফাইটঙ্গ লেংলামানি ইয়াগুলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4,500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি Maybe it's in the place where it all began.
in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামানি ইয়াগল হাইনো হাইলাম সগো সিনি কক বড় কক টমাও হাইনো হাই ফাইডি নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক টমা বখরগ রক স্মার্ট মিটার নর সবাই নাহানানি বাগে হাসনি কিসাসুক লোকরক খাদমানি ফুনুক লাইখা আভাই জরাউনো ক্রাকসলা হাসনি মন্ত্র অকরা চিন ফেরানি মন্ত্র ন খবই তেকুন মন্ত্রী রকনি তং থাইনগ ছাপাজাকা স্মার্ট মিটার Central Trade Union te Federations ni kobok Mumbai khlaijaknani thangui tongmani general strike no kebi murkha Tripura Haste BJP party munurugini krakshala state BJP tangnogo khlaijakha kokthum panda Manjaka state BJP committee ni vice president Bapia Dotto Tapos Mozumdar media insertion sarkar Karakshula district superintendent of police Rangnago Khoi Hangkoni SB SDPO de Dalbidal Thani Ushirok Natiye Kashanangkomani Koksa Panda Khlaika Haste police in DCP Anurag Thankar Karakshula Hezamara Community Hall Nago Kasha Pandani Bisinte Juda Juda Botolia Kare 126 family ni 371 voters from Kha IPF de Bodol ni Bana Haino hai korupsan ko ni hamjokno chopormani yagolo rangsani mani khane te kesrang shegithlangmani koktuma patimung Agortola Chandrapur Isamuya amsayo Karakshula Agortola Press Club Simsundar Ko Jewelry ni Shakthar Mumbai Shamnini Workshop Panda Jingzakha Ashula Diamond Jewelry and Planetary Gemstone no China ni Bagi Khlaijaka Workshop Panda Hani Shaka Simsundar Ko Jewelry ni Nokpang Rupok Shaha
ताबो कक्टमा शुक्रबई फाइनेंस रांगशल काइसिनि थायो फ्लाड लैंडस्लाइड मगद्रिल खाइजांनाय रांगशल देम तांगनगो काइसा कक्टम पाना क्लाय अकनो शाका शालदां हांगोनि देम डॉक्टर विशाल कुमार आशाली कक्टम पाना कक सानानि थाङो शालदां हांगोनि देम डॉक्टर विशाल कुमार शाका फाइनेंस रांगशल काइसिनि थायो फ्लाड लैंडस्लाइड मगद्रिल खाइजागनानि थाङै दंगो काइसिनि बिसिङो काइदक थायो खाइजांनाय फ्लाड नति मगद्रिल दे काइदक थायो खाइजांनाय लैंडस्लाइड नति मगद्रिल हनै आशलो कक सानानि थाङै देबो शाका लाइथानि 2024 बिसिनि अगस्टाल वादै नम्बर 5 माने बाय दालबिदाल आमचे लैंडस्लाइड अंखा आबरकनि प्रिपरेशन खाइनानि बागैनो आशला आबाहाय सामं बताङिया कोन हारजाका हनै स्टेट लेवलनि मगद्रिल खाइजागनाय शालदां हांगर आनन्दनगर विद्यासागर एमबीबी कॉलेज लेकदे आईजीएम हॉस्पिटल सीआरपीएफ बीएसएफ असम राइफल ट्रक नदी खाइजागनाय मगद्रिल कल 9 जुलाई के दिन पूरे हमारे स्टेट में स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट मॉक एक्सरसाइज है जिसमें जो स्टेट लेवल का जो एक्सरसाइज है वो अगरतला में किया जाएगा जिसमें वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में हमने 12 ऐसी जगह आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे ये मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसमें से 6 जगह हैं जहाँ पे फ्लड से रिलेटेड मॉक ड्रिल किया जाएगा और 6 जगह में लैंडस्लाइड से रिलेटेड मॉक ड्रिल किया जाएगा। जैसे आप सभी को पता है कि अगस्त 2024 में एक मैसिव फ्लड आया था जिसमें लैंडस्लाइड्स की भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, तो उसको लेके और उसकी प्रिपेयर्डनेस को लेके हम लोग यहाँ पे ये एक्सरसाइज करेंगे। इसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और साथ ही साथ इसमें स्टेट लेवल पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही साथ इसमें जो सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं जैसे मिलिट्री फोर्सेस हो, असम राइफल्स हो, ओएनजीसी हो, ये सभी पार्टिसिपेट करके हम एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करेंगे डिज़ास्टर के अगेंस्ट में। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, हमारी जो रिस्पांस और रिलीफ की कैपेसिटी है, जो मिटिगेशंस प्लान्स हैं, उसका भी परीक्षण होगा और उसमें और गुणवत्ता आएगी और इम्प्रूवमेंट होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी जो प्लानिंग है कल की मॉक एक्सरसाइज से, इससे किसी भी तरह की आम आदमी को परेशानी नहीं होगी और सभी चीज़ें विद इन कंट्रोल काम करेंगी। যে স্টেজিং এরিয়া আছে এই স্টেজিং এরিয়া উমাকান্তা একাডেমি থেকে থাকবো আর সুবহ 7:30 7:30 बजे सुबह এটা স্টেজিং এরিয়ার মধ্যে অল ম্যান পাওয়ার এখানে থাকবো। আর যে প্রমিনেন্ট এরিয়াগুলি আছে যেখানে এটা হলো, এটা মেইনলি এটা आनंदनगर बोटलिंग पार्क, विद्यासागर लेक, एमबीबी कॉलेज लेक एंड आईजीएम हॉस्पिटल एगुली सदर मध्य এটা 4টা লোকেশন আছে যেখানে এটা বেশি ভাবে এটা মক ড্রিল কন্ডাক্ট হইব। রাজা খরাগলে নিশমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং त्रिपुरा एथलेटिक एसोसिएशन एलुआजी जागमो बाइक रागशाला 54 त्रिपुरा स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप नि पाइथाक साल पालाई जाखा राजा खरागुली नि पादरघाट स्टेडियम मानजाखा यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नि मंत्री तिंकोरयते त्रिपुरा एथलेटिक्स एसोसिएशन तांगफांग सुजितरनो खुबैते कुबना दं रक पांदनि पाइथाको कपलाई अंगनै रकनो सखाया फरिरखा मंत्री तिंकोरय स्टेट लेवल नि एथलेटिक्स चैंपियन अंखा सालथां हांकर दे रानार्स अंखा त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल। আপনারা দেখেছেন এই প্রথমবার হবে আমাদের রাজ্যে যে অ্যাথলেটিক ট্র্যাক, এটা দেবভর্তি জমাতিয়ার নামে উৎসর্গিত ট্র্যাক। এই ট্র্যাকে আজ প্রথমবার এরকম একটা আয়োজন হয়েছে, রাজ্যভিত্তিক আয়োজন, এবং আয়োজনে আপনারা দেখেছেন প্রত্যেকটা জেলা এবং অন্যান্য টিম অংশগ্রহণ করেছে এবং আনন্দ সহকারে একটা পরিবেশ, অর্থাৎ খেলাধুলার জন্য তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার চাই, কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা 2টা এরকম অ্যাথলেটিক ট্র্যাক করতে পেরেছি এবং আমরা খুশি লাগছে যে আজকে আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যে কাদা মাঠে যে তারা প্র্যাকটিস করতো বা টুর্নামেন্টগুলো আয়োজন করতো, এটা রাজ্যের ইতিহাসে 52 বছর পর, পূর্ণ রাজ্যের 52 বছর পর প্রথমবার এরকম সিনথেটিক ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাকে তারা তাদের প্রতিভা তারা তুলে ধরতে পেরেছে। ভবিষ্যতেও আমরা জাতীয় স্তরে বা আন্তর্জাতিক স্তরে ভালো রেজাল্ট করব, কারণ আমরা তাদের পরিকাঠামো বা তাদের যে গুণগত মান উন্নয়নের জন্য যে প্রশিক্ষক চাই সেগুলোর ব্যবস্থা আমরা করছি।
রাজা খরা আগলে নিসিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং Karakshalo Tripura Commission for Protection of Child Rights ni Luazi Mumbai Vijay Kumar Girls High Secondary School Awareness Program Khlaijaka Manjaka Tripura Commission for Protection of Child Rights ni Chairperson Joyante Depormano Khoboi Dekubana Dongrok Ashalo Umar Kasige Srairok no Kaimani Te Srairok ni Rights no Ti Tripura Commission for Protection of Child Rights ni Luazi Mumbai Vijay Kumar Girls SSU School Awareness Program Khlaijaka Ashali Pandao Manjaka Tripura Commission for Protection of Child Rights ni Chairperson Joyante Deporma চামেলি সাহাতে মৈত্রী দেবদত্তন খবর দেখুবনা রক প্রথমে ত্রিপুরাবাসীকে নমস্কার জানাই ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস এর পক্ষ থেকে আজকে ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের তরফ থেকে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় আজকে এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে মূলত আমরা চাইল্ড ম্যারেজ এবং ড্রাগস এবং আরো আরটি অ্যাক্ট এই বিষয় নিয়ে আজকের এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমরা সবাই জানি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য চাইল্ড ম্যারেজে খুব বাড়ন্ত সেই বিষয়ে নিরসনের জন্য আজকে ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস এর পক্ষ থেকে আজকে এই বিজয় কুমার গার্লস এসি স্কুলে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আজকে মূলত আমাদের এখানেও অ্যাওয়ারনেসটা হবে চাইল্ড ম্যারেজ এবং পক্সো অ্যাক্ট এবং আরও বিভিন্ন বিষয় যেটা বাচ্চাদের অধিকার নিয়ে এখানে আলোচনা হবে যাতে বাচ্চারা তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং চাইল্ড ম্যারেজ থেকে বাচ্চাদেরকে আমরা রক্ষা করতে পারি সেই বিষয়ে আজকে থেকে আমাদের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্ন জেলাতে আজকে থেকে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে মূলত চাইল্ড ম্যারেজ ড্রাগস এবং পক্সো অ্যাক্ট নিয়ে আমার পরিচয় হলো আমি ত্রিপুরা চাইল্ড রাইটস কমিশনের চেয়ারপারসন জয়ন্তী দেববর্মা এবং আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমার দুইজন মেম্বার একজন মৈত্রী দেবদত্ত এবং চামেলি শাহ রাজা করা আগলে নিসিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং হাইনহাই মনোরঞ্জন ঘোষী নগমানি খগনাই শিকগ্ন কারাকশাল দেবরা এরেস্ট খাইকা বিশালগড় থানানি পুলিশ স্রাংসল শিকগ্ন হাঙ্কদর বারনগতি সেনাই পুলিশ পার্টি মুনতি কক্টমানি বিসিংতি সাইমানকা ফাশাল হর মনোরঞ্জন ঘোষী নগ বরকরি সানি শেবনাহারে খরকস শিকক মানিখনি খৈতলাংমানি কক্টমা পার্টি মুনি কক্টমা মানখান কিনো পাতেমুং থায়া থাঙ্গু সকুইখা পুলিশ পাইথাগো পার্টি মুনতি চাইতোইনাইমানি ইয়াগলো সিসি ক্যামেরা ফুটেজ নাইয়ে অশিকগ্ন কারাকশাল দেবরা এরেস্ট খাইকা পুলিশ পাইথাগো স্রাংসল অশিকগ্ন হাঙ্কদর বারনগতি সেনাই পুলিশ পার্টি মুঙ্গতে সাব সাব করংজাক দং আবনতি চাইতোইনাইতো মুঙ্গ অংখর জাকটাবক পুলিশ বিশালগড় নিসিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং তাংশাল হরক কিসাসুক থেমরাং রকবাই খরকসা বরক জবরব জাংমানি ককসুল জামুং কাসাকা পাটিমুং গান্ধী গ্রাম প্রাইমারি হেলথ সেন্টারনি ককটুমা আপাটিমুং রুগৈনো আনুখুংনি বড়রকনি বিসিঙ্গ নুকজাখা ফ্লা আবাই হেনিनो সাকা বুটক ख्लाइजांनाय नकनि बररक फियाबा तामनि बागै आबाय पाटिमुं पाटिखा अबनते मुसा शिया हनि साका बुटक ख्लाइजांनायनि नकनि बररक আমাদের আমি ফোন করছি বাড়ি থেকে কম্বল নিয়ে আনার লিগা কম্বলটা নিয়ে আইসে নিয়ে কম্বলটা বাইকের উপর রাইকা বাইরে পেঁচাপ করতে হয়েছে পেঁচাপ করে আইতে পারে তারা দুজন মুখ বাসা করে আয়া তারা এখানে মার দৌড়ানো করেছে আমরা চিল্লি শুনে বাইরে দিই তারা মারতেছে তখন আমি সামনে গেছি ভাই কি হয়েছে কেড়ে মারতেছ মানে কইতে রাজি না কি ওর নাই কইতে রাজি না তারপরে আমি ভাই মাইরো না এবার আমার শহরের থেকে এসে আমার বুকের মধ্যে ডাক্তার মারছে ডাক্তার দিয়ে আমার শহরের থেকে এটা মাইরা পালাই দিছি না এটি বেশি এটা মাইরা পালাই তো মুছি যাচ্ছে আমাকে ভাই কি ওর নাইটা করছে এবার বাইরে পেঁচাপ করছে আমাকে ভাই দুরা জিনিস নিয়ে কীভাবে একটা মানুষের মারতে পারি না আমরা তো রুগী লিয়ে আছি আমরা তো ঝামেলা করতে আসি এরপরে হসপিটালটা তো আমরা হসপিটাল আর আমি বলছি ভাই তুমি এটা কী করছো আমি তো জানি এটা সরকারি হসপিটাল তোমার কেমন হইলো আমরা হসপিটাল কেন পেশেন্ট নিয়ে আসি আমার কাছে এটা প্রমাণ আছে ভিডিও আছে চিনছি শ্যামল দে আর নাম হয়েছে ওই রেশন সুলতান তাইনের ছেলে তো হ্যাঁ বেশি মারছে রেশন সুলতান তাইনের ছেলে মানুষ নাকি জানি তাইনের নামটা মুখে আয় না হ্যাঁ বেশি মারছে টাকাটা দিছে হ্যাঁ ওই 10টা 11টার মাধ্যমে ঘটনাটা 12টা অবধি তারা ঝামেলা করছে আর রাত্র 1টা অবধি এখানে ওই আল্লাহ করছে ফায়ার করছি আমি ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং
हास्ट्रेव केबंगने बुडल रकनि सामुं हुमुरक सप्रब जागै तंखा आबोबाय तंक सांग तुइके थांबाय ख्लायनानै शेप साप करे दाबुक क्राकशला त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस भवन काशा कखथुम पान्डा ख्लाय अकंनो शाखा कांग्रेसनि खोपां प्रबीर चक्रवर्ती आसलनि कखथुम पान्डा कक्सानानि थाङै कांग्रेसनि खोपां प्रबीर चक्रवर्ती शाखा सालनि सालदाम सकांबु सागनि कन्स्टिट्युएन्सि अनु सप्रब जाखा एमएलए गोपाल चंद्र रॉय आबाहायकिनु तेबो दालबिदाल कगडाम शाखा कांग्रेसनि खोपां प्रबीर चक्रवर्ती যথার্থ একটা অংশকে উল্লেখ করে এটাকে তুলে ধরে সেখানে কি অরাজক উশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল, সরকারি বাসভবনে আক্রান্ত করা হয়েছিল পুলিশের সামনে, এই সমস্ত ঘটনাগুলি হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে এক মাসের মধ্যে সিপিআইএম এর মিছিল, সভা, আক্রমণ সহ তাদের কার্যালয়ে আক্রমণ, তাদের নির্বাচিত বিধায়কদের উপর আক্রমণ, বাড়ি ঘরে আক্রমণ, এই ঘটনাগুলি এই সময়ের মধ্যে অনেকটাই বেড়েছে। এর কারণ কি? কারণ হচ্ছে কি ভারতবর্ষে প্রকৃত অবস্থা, ত্রিপুরার প্রকৃত অবস্থাকে আড়াল করার চেষ্টা, ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। বিকশিত ভারতের নগ্ন হাল জিনজিরি চেহারাটাকে এটাকে ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। মুখে যতই ঢেকে রাখার চেষ্টা করো, ওই আজকে আমি বলবো যে শুধু দেশের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, পৃথিবী খ্যাত অর্থনীতিবিদ হার্দিক যোশী গত 5ই জুলাই যে তথ্য তুলে ধরেছেন যে ভারতে গরিব মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বর্তমানে এই 11 বছরে যা বেড়েছে, এটা ব্রিটিশ সময়ের ভারতের চাইতেও বেশি। এটা আর্থিক বেশি বিষয়ে আজকে যাব না, এগুলি অন্যায়দের জন্য শুধু একটা কথা বলে হার্দিক যোশী এটা শুধু নিজেই বলেছেন, ব্যাপারটা এমন না। হার্দিক যোশীর কথাকে অনুসরণ করে মোদী মন্ত্রিসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী নীতিন গডকরিজি উনি উল্লেখ করেছেন 11 বছরে দারিদ্রতা বেড়েছে, বেকারি বেড়েছে, কৃষক শ্রমিকদের জীবনের সংকট বেড়েছে, ধনী দরিদ্রের ব্যবধান বেড়েছে। হার্দিক যোশীর থেকে অনেকটা এগিয়ে উনি সেই কথা বলেছেন এবং বলতে গিয়ে এটাও বলেছিলেন উনি যে ভারতবর্ষে নরসিংহ রাওজি প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে এবং বিশেষত মনমোহন সিংজি প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে যে পথ অনুসরণ করা হয়েছিল, সেই পথ যদি অনুসরণ করা হতো বা হয়, সেই পথ যদি অনুসরণ করা হয়, তাহলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন যা আছে এ দিয়ে এই সমস্তগুলির মোকাবেলা করা, আর্থিক ব্যবধান এবং বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এটা আমাদের কথা নয়। জানি না এ কথা রাহুল গান্ধী বলার জন্য, রাহুল গান্ধীকে একাধিকবার বলা হয়েছে পাকিস্তানের এখন গণপতিজিকেও না কোনো সময় মোদিজি বা তার আইটি সেল বলে বসবেন যে উনিও পাকিস্তানের দালালি করছেন। যাই হোক, আমরা শুধু বলবো এগুলি বা ত্রিপুরার বিষয়গুলি মানুষকে আর বেশি দিন বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না। আমরা কংগ্রেস, আমরা ময়দানে আছি, ময়দানে থাকবো, ময়দানে থাকার সুবাদে এই যে দেশের যে অযৌক্তিক অন্যায়, মূল্য বৃদ্ধি এবং কর বৃদ্ধি, পাশাপাশি আপনার বিদ্যুতের এই যে মাসুল বৃদ্ধি, মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়া, বেসরকারীকরণের চেষ্টা, এই সমস্ত কিছুর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা আগামী 10 তারিখ আমরা রাজ্য জুড়ে আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করব। সদরে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করব আগামী 10 তারিখ। রাজা খরা আগলে নিসমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং yakshi bodol trade union ni kobok mumbai financial ni ধর্মকর্ণ খাফরসাকে অঙ্গই ক্রাকশাল বিজেপি নি বখাকতে কাশা খাদমানি রেলি খাইজাখা মানজাকা এমএলএ মনোজ কান্তি দেব, মন্ডল প্রেসিডেন্ট শম্পা দাস, যুবা মোর্চা স্টেট কমিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট সুব্রত মজুমদার খবইতে কুবনা আদং রক আসলে কম্বলপুর বিজেপি তাংনকনি সিমি কাশা খাদমানি রেলি চেংজাখা আবনি আগল দালবিদাল লাহার লামপারা বেরাই খাইজাখা হিমবটক মানজাকা ফর্মার মিনিস্টার এবা এমএলএ মনোজ কান্তি দেব, মন্ডল প্রেসিডেন্ট শম্পা দাস, যুবা মোর্চা স্টেট কমিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট সুব্রত মজুমদার,
মন্ডল জেনারেল সেক্রেটারি কেশব ভূমিক নক্ষবই তেকুবন আধং রক আপনারা জানেন যে আগামী 9 জুলাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। তো আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি এই বন্ধ আমরা বিরোধিতা করছি। আমরা এই বন্ধকে মানছি না, মানব না। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন করছি এই বন্ধ প্রত্যাখ্যান করার জন্য। স্কুল, কলেজ, দোকানপাট, যানবাহন চালু রেখে এই বন্ধের বিরোধিতা করে আমরা মিছিল করেছি, গতকালকেও করেছি, আজকেও করেছি। আমরা যদি কালকে সিপিএম পিকেটিং করে তো আমরা পাল্টা পিকেটিং করব এবং এই বন্ধের রাজনৈতিক মোকাবিলা করা হবে। পরিষ্কারভাবে আমরা বলতে চাই এই বন্ধের রাজনৈতিক মোকাবিলা করা হবে। যদি সিপিএম পিকেটিং করতে চায় তো আমরা রাজনৈতিকভাবে সেই বন্ধের মোকাবিলা করব। তাহলে বলতে চাইছেন অনৈতিক বন এবং তাকে আপনারা মানতে চাইছেন না, এই তো? সম্পূর্ণ অনৈতিক বন। বিজেপি আমরা কিছু চাইতে হয় না, অন্যই সরকার দিচ্ছে। অন্য বছর বাসস্থান, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সবগুলি বাস্তবায়ন করছে। সিপিএম এর অনৈতিক বন্ধ আমরা মানছি না, মানব না। তারা বলছে খাদ্যের অভাব, প্রচুর পরিমাণে খাদ্য। আজকে 4.5 বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার ফ্রি রেশন চালু করেছে এবং ভারতবর্ষের 81 কোটি মানুষ ফ্রি রেশন পাচ্ছে। এই সকল জিনিস সিপিএম বলে বন্ধকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আমরা এই বন্ধকে মানছি না, মানব না এবং এই বন্ধের বিরুদ্ধে আমরা করছি। খোয়াই নিশিমি বিপ্লবনি কক্থু চিনি খরাং দিনैनि कोकटमा अशोक जरा तैनो तेबो हाजरा हायंते हाकतनि कोकटमा सायमाना बागै जयावै नायदंनि चिनि खरां খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় নবশতে সেনানিকে সারা খায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানে শালনা রেগে সরকমা জুয়েলার্স বখাতে চাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজা মায়া ফায়ো বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়াত লাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। খুলুমখা আং মানোরামা আং লিপিকা পুইলাখে আং নরক যতন কক্তমা কাশা কাহাম সানানি শেবমাংখা bo akse tritiya wa radha krishna jewelry brang ni collection de na nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha 23rd April te 7 meni bising phadi jing jotto on my thok te chin sa ha paro habin nai len akshay tritiya ni rangchak diamond tairu khaini jewelry 100% exchange value my nai rangjak samo joto purchase no should give for my nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akshay tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hongai na rong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give manai mini purchase angkhya ni pick kha ta khena phana ni pick khedi visit lagi radha krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur Rock, 7 Milliseconds, Hambai.
खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खा गाहाम ताइ खाफुरमाय आफार नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रोजाखा 22 एप्रिल निसिमि 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कक्तमा गाहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंगै चाजाक्ते लाइट वेट नि कबा रांसांनि माने बै फाइगा offer tongnai 25% of rangsak making charges so te diamond tongnai 100% of diamond making charges so tebo tongnai diamond paithani o compala kindro aro da diamond ring te muni exhibition tongnai shai titiani boicha to lukura phainbai kobokja hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়া তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন
আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. 시리시티니 어카지대로 하스팅이 쪼또 루크로그노 아니 카니 파이플레야 हमजन्म तैची बायाफरो ओ बताई जी कथा लाइमा तै हमारी दुबई फाइथन खुलुमखा आं पिनाकी देव बर्मा त्रिपुरा हास्तिनी जत लुकुरगन स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै रथ यात्रा नि खाका हामताई खुलुमु याफरो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नंगनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ओ ऑफर चेंगरि जागनाय 23 जून नि सिमी 12 जुलाई जरा ताई बतंग नंगनि बाय कक्तमा काहाम आबों खा नरो कचाम रांचागनो शिलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगि जाग Gold in making charges of the tongnai 25% off. They diamond in making charges of the tongnai 100% off. Amos miyako. Mega lucky draw tongnai duita scooty. They lucky draw tongnai egrota home appliance. They niro pipe room no sokan mo. Totanoro lamsogo shornokomolo final bargain. তাই চিনি স্বর্ণকমল শোরুম শালগ্রাম খুলুক যাচ্ছে হামবাই Pram Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University.
Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. MLA Ranjit Debbarma has organized a mass movement in protest against the illegal migrants in the capital city of Agartala on Monday, despite of the controversies happening in the state political scenario after MLA Ranjit stated to withdraw the alliance government with BJP. In the end, a public meeting was also organized in front of Rabindra Bhavan after the procession in the state. The police of Telemura police station conducted raid based on secret information and recovered brown sugar inside 10 soft case, which is said to be worth 5 lakh rupees in Trishabari at Telemura rail station premises on Sunday night. The police arrested 2 accused during the raid in relation to this case. The state police recovered huge quantity of cough syrup during a routine checking, which is said to be worth more than 1 crore rupees. Ambassa and Dharmanagar police jointly conducted this operation and detained 2 persons at the incident. A 3-way vehicle collision occurred on the Sabrum to Agartala National Highway adjacent to the boat dock in Sipahijala on Monday. 1 person was seriously injured in the collision. The injured Dipankar Das was rescued by the fire brigade personnel and taken to the Bisalwa hospital. On Monday, consumers sat on a road blockade at Udaipur to Kakraban Road in protest against smart meters. Customers complained that they are getting additional electricity bills after installing smart meters. On receiving the news of the roadblock today, Kakraban Police, Udaipur SDPO Nirman Das and DGM of the Electricity Department rushed to the spot. Natural disaster victims were provided with roof tin and water storage drum on behalf of ADC government on Monday. TTA ADC CEM Purna Chandra Jamatia, MDC Sadagar Kalai and other officials were present on the occasion. Bringing to you the news of the day. MLA Ranjit Debbarma has organized a mass movement in protest against the illegal migrants in the capital city of Agartala on Monday, despite of the controversies happening in the state political scenario after MLA Ranjit stated to withdraw the alliance government with BJP. In the end, a public meeting was also organized in front of Rabindra Bhavan after the procession in the state. Bangladeshi group back. Bangladeshi group back. Rohingya group back. Bangladeshi group back.
Bangladeshi push back. Push back, push back. Bangladeshi push back. Push back, push back. Rohingya push back. এরকম হয়েছে এর আগেও ত্রিপুরার মহারাজা 1904 গন্ডা ছড়াতে সারা ত্রিপুরাতে As per the notification given earlier, a mass movement rally was organized on 7th July, Monday, on the issue of illegal migrants, following the notification issued by the Home Minister Amit Shah that states that to identify the illegal migrants of Bangladesh and to deport them back to their respective countries within a 30 days time framework. However, Tripura is the only state among the 28 states in the country where this initiative has not yet implemented. Moreover, the 30 days time is over already, but the work is not yet done in the state. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma has been one of the active, fearless person who have stood against the illegal migrants from the beginning. Which is why today on Monday 7th of July, with the knowledge of Maharaja, MLA Ranjit Debarma has called for a mega mass movement in the capital city Aguli in protest demanding to deport illegal migrants as per the order given by the central government. On this day, a public gathering was organized in front of Ravindra Bhavan before a mass procession, which was started from Ravindra Bhavan and later circulated various roads of the city with slogans to push back illegal migrants. MLA Ranjit Debarma's powerful speech has made the people happy and encouraging present in the gathering. Now listen to what MLA Ranjit said. Fari hingga chung to tabuk je himang je raja khara guli chini Rabindra Bhabani simi sengai pura gori himi phaimar ya golo je astobol thung nokla phai bathak man ya golo je o misir bhai khai oreli chengjak man no tei bupurun tami bage obono chengjak ha chung totono saiman khai pun abono tei te oisa sabai sukrup khlai je oreli no chengi re nai bun khuktu no chung tiri khanai nai layano ka pula no sangna musung mani ke tini to je chengjak ha illegal immigrant borok no ha ka Rohingya ore khlai nani bage ore khlai nani bage chengjak mani obono tabuk sakpa no sa goshmung rujak tong mani Ministry of Health bukakte tau phar khlai jaga ko abono tei tamu sakthar mong na hariangai tonga hapang abono tei sungna musungman o rally to tini no seng puila chengya seng puila boga phani simi seng phaimane johon notification tiklai mane teni din sing 20 tarik ni simi no seng sengai phaika o legal iko khaimano ekai tabu kokha जों साका जे मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स होइते जे नोटिफिकेशन तिखलाय जाका अ नोटिफिकेशन तयै तिफ्रावबो कार्यकरी खालायना नुंथुन कारण अमो आसाम खालायजाक दङ अरुणाचल प्रदेश खायजाक दङ मेघालय खायजाक दङ गुजरात खायजाक गाकाय महाराष्ट्र खायजाक दिल्ली खायजाक दङ किन्तु तांगै तिनि अर खालायजागिया आबोनो चिनि आबोनो जों कयो जे माननीय मुख्यमंत्री साव अन्य राज्य खालायजागो इमप्लिमेंट तिनि हावा तांगै खालायजागिया अमनो दाति दाति इमप्लिमेंट खालायनो सानैनो जों तिनासो कतन रेलि खालायकेता ओरेलि खलायजानि सगां जिनि हासन जे मुख्यमंत्री दं माने बा जिनि मन्त्रि अकरा दं माने बबाय मालाय सदा सोंजागा जे ताउङै तिखलाया आङै दंगा ताउ फानो मुख्यमंत्री न जों चिठि लिखा मुख्यमंत्री बाय अइसुन तै जों कक सालायका चिनि बुबागेरा कक सालायका जों जखन प्रयोजन नांगौ आफोर जों बबे कक सानाय कारण ओ जे निर्देशिका तंगमानि अब तो बिनि रूल्स और चीफ मिनिस्टर नि बतंगो आइपन और सबसे दायित्व चीफ सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट इनको डीएम रंगनि एसपी रंगनि तै गोबां मांग रंगनि बर रंगनि इनको तंगो रूल्स तंगो किन्तु बर कर कोन फानो ताबुकसो पयना कार्यकरी खायका आं किसुदिन आगे गुमति जिल्लाव थांका एवं सिपाही जिल्ला डिस्ट्रिक्टआव थांगा डीएम बाय मालायका एके चिठिरिका आं सयता क्वेश्चन रिका तांगै नरक ताबुक डिटेंशन कैम्प खालाय स्पेशल टास्क फोर्स तांगै गठन खालाय सामने बरक साका जे जोंनि जे चिठिरि माने अबनि जों लिखित जवाब ननो जों लिखित भाबे न जों रिनाय हिने बरक साका ता कताबसे पॉइंट जों मायाको जे रियली सिंगे जे साजाक मानि नों नायग मुखा बो भाइनो जे तिप्रा सा हास्टेल लुकुरनि बागै जे बर रोहिंगा रनो रखलायनानि बागै बोसुक सालि बिसिङो बा बोबन बिसिङो जरा र खाजाक दं दाति दाति रखलायके जानाय म तो 30 दिन नि जे प्रथम जरा खाइरि माने 30 दिन पाइ थांका लाई थांका आबन बागै जों ताबो टेबो चिने आन्दोलन टेबो करा खाइनानि बागै थांतंगो एबं जों डाक्टिनो आं तो 9 तारिख दिल्ली थाना एबं आरो सुप्रीम कोर्ट नि विभिन्न अंकर उकिलक बे मालायने बर कक सालायका इतिमध्येनो एबं जों अरनि सपोर्टिंग डकुमेन्ट्स बतलांगि तंगो एकाकै जों नायनाय जे बुतै खायै जों ताम खायै माने ताति तातिका माने आइनो तै बबनो ताति तातिका कार्यकरी खाइनानि एबं ताइ अन्यनंको खालायनानि बागैबो जों मन चाइतंनायता Besides that, thousands of people across the state have joined this movement today in Aguli, which is noticeable. Many social workers, NGOs and politicians from different groups also participated in today's rally.
Bangladeshi pushback. Bangladeshi pushback. Rohingya pushback. Furthermore, apart from MLA Ranjit Debbarma, other delegates also addressed their speech in today's program. আজকে সেই অনুপ্রবেশকারীদেরকে এই ভারত ভূখণ্ড ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিতরণের ক্ষেত্রে সেই কার্যকরী ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি না। বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা মহোদয় এই রাজ্য থেকে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর জন্য পথে ঘাটে মাঠে ময়দানে পবিত্র বিধানসভার ভিতরে বাহিরে ক্রমাগত নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর তারই স্বীকৃতি স্বরূপ ভারতের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি উনার নিজ হাতে লিখিত চিঠি প্রাপ্তি স্বীকার করে আমাদের বিধায়ক শ্রদ্ধেয় মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে 17 মে 2025 সনে 5 জুন 2025 সনে ওনার স্বহস্তে লিখিত চিঠি এই প্রান্তিক রাজ্যের যে একজন বিধায়ক উনাকে প্রেরণ করেছেন। 28 মে 2025 তারিখে পুনরায় মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেই জনজাতিদের এক প্রতিনিধি যারা রামচন্দ্রঘাট বিধানসভার শ্রদ্ধেয় জনগণ স্নেহধন্য করে আশীর্বাদ পুষ্ট করে উনাকে নির্বাচিত করে পবিত্র বিধানসভায় একজন বিধায়ক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। উনি উনার কাজটা সম্পূর্ণভাবে এক মন কায় মনোবাক্যে উনি আপনাদেরকে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আর সেই জন্য যে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজি স্বীকৃতি প্রদান করে আজ এত বড় ডাইরেক্টশিপসগুলি সারা ভারতবর্ষের ইউনিয়ন সেক্রেটারি ও সারা ভারতবর্ষের ইউনিয়ন টেরিটরিজের প্রধানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা অত্যন্ত গর্বের এবং অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমি আপনাদের সবার কাছে বিনীতভাবে একটাই অনুরোধ রাখবো, আপনারা জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের শ্রদ্ধেয় বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা মহোদয়কে সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। উনি আপনাদের পাশে পূর্বেও যেমন ছিলেন আজও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যাশা। এজন্য আমি ওনাকে সবার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। Reported by Salchang and Salomi from Agartala, Chinikhoran. The police of Telemura police station conducted raid based on secret information and recovered brown sugar inside 10 soft case, which is said to be worth 5 lakh rupees in Trishabari at Telemura rail station premises on Sunday night. The police arrested 2 accused during the raid in relation to this case. According to the incident report, it was learned that Telemura police has received a secret information about the smuggling of drugs. Telemura police conducted raid based on secret information and recovered brown sugar inside 10 soft case, which is said to be worth 5 lakh rupees in Trishabari at Telemura rail station premises on Sunday night. The police arrested 2 accused during the raid in relation to this case. They are Dipayan Gov and Aparjit Gov. Both of them are a resident of Mohanpur Goshpara. Later, a case has been registered against them under NDPS Act. After interrogation, it was learned that they are on their way to smuggle from Telemura to Assam. আমরা গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলেমুরা রেল স্টেশনের যে ট্রাইজেন্স আছে ওখানে আমরা রেড কন্ডাক্ট করি। তো ডিউরিং রেড আমরা দুজন লোককে আমরা আটক করি, একজন হচ্ছে অপরাজিৎ ঘোষ এবং দীপায়ন ঘোষ। এবং আমরা এগ্রিকালচার স্টেশন এজেন্সি তাদেরকে আমরা সার্চ করি তাদের দুজনের পজিশন থেকে 2টি ব্যাগ পাওয়া যায়। 2টি ব্যাগে 5টি করে শোকেস পাওয়া যায় এবং টোটাল 10টি শোকেসের মধ্যে 11.5 গ্রাম করে টোটাল 115 গ্রাম হিরোইন আমরা উদ্ধার করি। টোটাল 3 তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করি এবং NDPS ধারায় তাদের একটা মামলা করি।
আজ কোর্টে সোপর্দ করা হবে। স্যার আটককৃত এনডিপিএস আইটেমগুলির বাজার মূল্য কত টাকা হতে পারে? বাজার মূল্য মিনিমাম 5 লক্ষ টাকা। 5 লক্ষ টাকা। স্যার কোন জায়গা থেকে কোন জায়গার উদ্দেশ্যে কিছু কি জানা গেছে? তারা তেলিয়ামুড়া স্টেশনে নেমে তেলিয়ামুড়াতে আসার উদ্দেশ্য ছিল, তো আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদেরকে আটক করি। The police have started taking further investigation to this case. Now the time will tell what action will the police take against narcotics smuggling. Reported by Hiranmoy from Telemura Chinikhorang. The state police recovered huge quantity of cough syrup during a routine checking which is said to be worth more than 1 crore rupees. Ambassa and Dharmanagar police jointly conducted this operation and detained 2 persons at the incident. While addressing to the media, Additional Superintendent of Police Uttam Bhanik stated that following the state chief minister's Nasha Mukti Abhiyan to make the state a drug-free zone, the police of Ambassa and Dharmanagar police station conducted a routine checking at Bedbagan Naka Point as usual. Meanwhile, a heavily loaded truck arrived at the premises coming from outside the state. While searching the truck, the police randomly recovered huge quantity of cough syrup hidden under the onion sack deep inside the truck. The police officer said that the recovered item is approximately worth more than 1 crore rupees in the black market. Ambassa and Dharmanagar police jointly conducted this operation and detained 2 persons at the incident. A case has been registered against the arrested accused under NDPS Act. Actually, ত্রিপুরা সরকারের যে নেশামুক্তি অভিযান আছে সেটার অঙ্গ হিসেবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে যে আমাদের পুলিশ যে অ্যাক্টিভিটি চলছে, তো ওটা একটা পার্ট হিসেবে আমরা কালকে এটা একটা রুটিন চেকিংয়ের সময় আমরা এই বিষয়ে কনসাইনমেন্ট আমরা ডিটেন করতে পারি। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো স্যাগ আছে পেছনে। তো আম্বাসা পুলিশ এবং ধলাই পুলিশের যে অফিসাররা আছেন, ওসিপিএস, জিপি আম্বাসা, বাকি অন্যান্য অফিসার, ফরেস্টের লোক, ওরা উইটনেস হিসেবে এসছেন এখানে। তো আমরা এই কনসাইনমেন্টের সঙ্গে 2 জনকে অ্যারেস্ট করেছি, আপাতত ডিটেন করা হয়েছে। বাদ বাকি প্রসিডিউর শুরু হবে। এখানে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটও আছেন, ওনার প্রেজেন্সে আমরা সবগুলো আনলোডিং করলাম এখন মালগুলো। তো এখন মোটামুটি স্যাক দেখা গেছে, অ্যারাউন্ড 190 স্যাক পাওয়া গেছে, যেখানের মধ্যে দেখলাম যে স্কার্ফ কন্ট্রাব্যান্ড আছে। বাকি বক্সগুলো এখন দেখা হয়নি, এগুলো প্রত্যেকটা দেখা হবে, ব্যাচ নাম্বার অনেক কিছু। তো এই আমরা বাকি ইনভেস্টিগেশন এখন শুরু হবে। যে অনেকগুলো প্রসিডিউর বোতল অ্যাকচুয়ালি কাউন্ট করা পসিবল না। এখন 190 মতো, অ্যারাউন্ড 190 স্যাক্স আমরা যা দেখতে পেলাম। আর সঙ্গে অনেকগুলো পেঁয়াজের বস্তা আছে, সেগুলোতে আমরা সেপারেট করেছি এখন অবধি। তো বাদ বাকি প্রসিডিউর যেগুলো আছে এগুলো আমরা করব। স্যার, বাজেয়াপ্ত মালের বাজার মূল্য কত আনুমানিক? এখানে দেখা যাচ্ছে একটার দাম 211 টাকা 20 পয়সা করে। তো বাজারে কত বিক্রি হয় তো এখন বলা যাচ্ছে না। The police have started taking further investigation to this case and a procedure has been going on against the detained person. Bureau Report Chinikhorang. A 3-way vehicle collision occurred on the Sabrum to Agartala National Highway adjacent to the boat dock in Sipahijala on Monday. 1 person was seriously injured in the collision. The injured Dipankar Das was rescued by the fire brigade personnel and taken to the Bishalgarh hospital. It is learned that a passenger bus bearing number TR01V1464 was going from Agartala to Udaipur on Monday morning. On the other hand, a Maruti Celerio bearing the registration number TR01 AR0365 was coming from Udaipur towards Agartala. The bus and the Maruti Celerio collided head-on near the Sipahijala boat dock. At that time, a Wagner car bearing the registration number TR01 VM0508 came and hit the small car. The front of the Celerio vehicle was severely damaged. Driver Dipankar Das was seriously injured. Upon receiving the information about the incident, the fire brigade personnel rescued the injured Dipankar Das and took him to Vishalgarh Sub-District Hospital.
The NGO Dipankar Das home is in the Bagma area of the Udaipur. একটা বাস আপনার আগরতলা থেকে উদয়পুরে যাইতেছিল আর একটা অল্টো গাড়ি আগরতলা দিকে আসছিল এই মুহূর্তে ফায়ার সার্ভিস আবার শূন্য আমরা ওই দিকে যাই দিই দুটো গাড়িটা মুখোমুখি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার সাইডে অল্টো গাড়িটা ফেরা রয়েছে। কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? কোনো লোক দেখছি না, কারণ কি ফায়ার সার্ভিসের লোক লইয়া গেছে গা, এটা কিন্তু করতে পারি না। আমরা যাওয়ার আগে ফায়ার সার্ভিস বাড়িয়ে গেছে। কয়টা গাড়ি ছিল? এখন 3টা গাড়ি। কি গাড়ি? 2টা অল্টো গাড়ি, একটা বাস গাড়ি। আচ্ছা, ওই বাসে আর ওই একটা গাড়ি এখানে টক্কর লাগছে আর এটাও রিটার্ন করছে। এরপরে আমরা একসাথে পাইলাম এই গাড়িরই সব দিয়ে গেছে আর আগে ওই রিটার্ন লয়ে গেছে। আমরা রাস্তাটা আসলাম, আপনার আসার আগে হসপিটাল লয়ে গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কেমন ইনজুরি হয়েছে? আর প্রচুর ইনজুরি, একদম ভালো ইনজুরি হয়েছে। ওই আপনার ড্রাইভারটা একদম পুরা ইনজুরি হয়েছে। স্যার টোটাল কয়টা গাড়ি? এখন 3টা গাড়ি। 3টা গাড়ি কোন জায়গায় গেছে? এটা সিপাহীজলা ওই নৌকাঘাটের একটু আগে ওই দরগার কাছাকাছি। স্যার যে বাসটা ছিল বাসটা কই যেতে ছিল? বাসটা উদয়পুর দিকে যাইতে আসছে আর ওইটা বিশাখার দিকে যাইতে আসছে। It is believed that the accident may have been caused by speeding vehicles and lack of proper traffic control. Reported by Jeevan from Vishalgarh, Chinikhorang. On Monday, consumers sat on a road blockade at Udaipur to Kakraban Road in protest against smart meters. Customers complained that they are getting additional electricity bills after installing smart meters. On receiving the news of the roadblock today, Kakraban Police, Udaipur SDPO Nirman Das and DGM of the Electricity Department rushed to the spot. Consumer anger is increasing day by day over smart meters. There is an expression of anger. On Monday, consumers sat on a road blockade in the Rajdharnagar area of the Udaipur-Kakravan road in protest against smart meters. Customers complained that they are getting additional electricity bills after installing smart meters. The bills are much higher than the previous meters, so they claimed that the old meters were better. On receiving the news of the road blockade today, Kakravan Police Station Police, Udaipur Sub-District Police Officer Nirman Das, Udaipur Municipal Council Chairperson Sheetal Chandra Majumdar and DGM of the Electricity Department rushed to the spot. They spoke to the road blockers. আপনাদের সরকারের কাছে দাবি কি? আজকে আপনার রাস্তা অবরোধ করছে। আগে যে আমরা যে পুরান মিটার আছিল আমরা ওই মিটারে ভালো আছিল, এখন স্মার্ট মিটার লাগানোর পরে মানে অনেক বিল আইয়ে। আমরা অফিসে 10-12 জন গেছিলাম 2 তারিখ, যাওয়ার পরে আমরা এই কথাই আমরা কইতেছি যে আমরা ইলেকট্রিক চালাইতে এই কারণে আমরা বিল উঠতেছে। কিন্তু বললাম স্যার আগে তো আমরা যেভাবে চালাইছি এইভাবে চলতে হবে, এখন কিন্তু বিল বেশি উঠতেছে। আমরা এই স্মার্ট মিটার চাই না। আমরা আগে যে পুরান মিটার আমরা ওই মিটারে দেওয়া হোক, নাহলে আমাদের আন্দোলন চলবে। আগে পুরান মিটার সবাই চাই, আমরা তারা এখানে কোনো বিল করতে আসে না, মেসেজ পাঠা যায় এত টাকা বিল, বাস মেসেজ হইতো না বাড়িতে। এখন আমরা বিল করতে হইব। আর একটাই আমরা দাবি, আমরা এই স্মার্ট মিটার বাতিল করব। আমরা আগের যে পুরান মিটার আসলে আমরা এই পুরান মিটার দিয়ে। কোন বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনে আপনারা? আমরা হলাম উদয়পুরের বিদ্যুৎ দপ্তরে। কত টাকা বিল হয়? আগে কত হতো? আগে তো 180, 200, 250, এখন হয়তো 1000, 1200 এই করে। আগেরটা। After discussion, the angry customers later withdrew the road blockade after the given assurance. Reported by Jeevan from Udaipur, Chinikhorang.
Natural disaster victims were provided with roof tin and water storage drum on behalf of ADC government on Monday. TT ADC CEM Purna Chandra Jamatia, MDC Sadagar Kalai and other officials were present on the occasion. This initiative was taken by TT ADC government under the guidance of Bubagra. CEM Purna Chandra Jamatia, MDC Sadagar Kalai, MDC Devajit Tripura, TWF members and others. CEM Purna Chandra Jamatia spoke to the media regarding the distribution of materials for the flood victims. Likewise, common people of Gamare Kami were thankful to the ADC government for providing them tin and water syntax. Chini Bubagra Raja Rosalha, Zong Tilongwe, Kakazora, Masaya Manuya, Ketonga Jaga, Boraza, Kaya Nugu, Zonga Robana, Tino Kama, and Bella Haza, Kusiba Sungaka, Kitchen. Chen buhan babu rozal han babu hai babu kene ki rolai jal hata kang bela khusi bung ha te om hai tin ro ka ba ang bela chi bakha bu ka sang hata ke pila go Bubagra te CM no bela kha ham bai ma ro sing o nok barwa te go ani bu nok ro ro jak thai te le lo ya ani hin khe ruk sa ja ki thang mani bono Bubagra te CM ro phai mani bang Belake, pushing her, Tong Tong her, they Chadang Sikokri. I took care. No, by pro, no, coggery, no, Latino. No, yeah. Coggery, upon a part of my money bangy. Get all Tochilo Tanghang. A more potter of Telango, Tochilo Tangmasi, Tochilo, Maya, his hide of Zaw. Give a high Tong Tong Hata. Mumbai not only was it Kusi, they Sadang Neskerika, also can Kusing Laha. So, Hasaka Soldan Neskerika, also kept Kusing her. Gabusi, I guess Naya, Tosil Tambo Maya, he hoined us out. Get up Bubagrale. Sing Haya, we see, but once someone in Ganani. Oh, the Prasarang no, Hansa money bangy. Roka, ke kucing kata. Bubagra te CM no, tamo ko kesana yang makan no, ko dia pun coba mabai. Oh, bela ke Bubagra te CM no, bela ke hambai maya paru. Kamu 1000 baht no, berok seng no hak coba mani. Ani bumung ke goya sori jamatia te horsong kami. Cikonte program ne bisingte jeng gamari kami maharani celagang am sayo phaiwe seng last year ne je flood affected family rona sung tin te tuinungjanai syntax oro jaga sung baglaikha chini Bubagrani nahormo je thangnai pro asuk sara tripra ganangoino je flood ungmani বিশেষ ke o am sai rogo blai dro ke effect ha jotono nog ro hayang bai ha sung ঠিক আছে টাইমলি जों फाइमालिया तानि के जों tin पाइनानि processing अनेक समय नांगो हाइफानो जों अरो जागाव फाइयै जे flood affected family जतनि छै बिखराको माहाय family रंनो जों नायै अरनि chairman तंगो माहाय रखे जों लाइनानि बागै कक जाबलायखा हागे तिनि जों सिकनते program संसालायखा program म चिनि MDC खरंनि छक फाइजाक बरम गोनां Sodagar Koloi Boston district ni party ni president bu tebu MDC Devajit Tripura Chinorni Marandi subjournal ni chairman Joysadon Jomatia tebu chini White Tape Warriors Rock chini block president oroni Marani Chelagang ni butongo ngeti WF leader rock butongo tebu oro beneficiary rock phaisok phaija जों काइसनो message ronani musugu je chini Bubagra chini ti prasarokno বিশেষ ke bikra rokno sugia rokno omhai jora haya jorao ganao basana ni bagoi chungno phurungo hani bangono chung tini titi edicini ngoi je flood affected family last thangnai rogo je nok longway nok bai nei rok borokno chung subana ni bagoi tini phaikha suba laikha tin rok joto je selected family rokno chung rokha teibu bad baki ulo teksa nangkha ingke chung ulo rogo phaiwi o amsani lukurokno जों सानाय जे सय बिखरा सुगिया माहाय फेमिलि तंखांके बरनबो जों नेक्स्ट टाइम रनानि बागै चेष्टा खायनाय Bureau report chini khorang Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang.
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4,500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 80 করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. MLA Ranjit Debbarma has organized a mass movement in protest against the illegal migrants in the capital city of Agartala on Monday, despite of the controversies happening in the state political scenario after MLA Ranjit stated to withdraw the alliance government with BJP. In the end, a public meeting was also organized in front of Rabindra Bhavan after the procession in the state. The police of Telemura police station conducted raid based on secret information and recovered brown sugar inside 10 soft case, which is said to be worth 5 lakh rupees in Trishabari at Telemura rail station premises on Sunday night. The police arrested 2 accused during the raid in relation to this case. The state police recovered huge quantity of cough syrup during a routine checking, which is said to be worth more than 1 crore rupees. Ambassa and Dharmanagar police jointly conducted this operation and detained 2 persons at the incident. A 3-way vehicle collision occurred on the Sabrum to Agartala National Highway adjacent to the boat dock in Sipahijala on Monday. 1 person was seriously injured in the collision.
The injured Dipankar Das was rescued by the fire brigade personnel and taken to the Bisalwa hospital. On Monday, consumers sat on a road blockade at Udaipur to Kakraban Road in protest against smart meters. Customers complained that they are getting additional electricity bills after installing smart meters. On receiving the news of the roadblock today, Kakraban Police, Udaipur SDPO Nirman Das and DGM of the Electricity Department rushed to the spot. Natural disaster victims were provided with roof tin and water storage drum on behalf of ADC government on Monday. TTA ADC CEM Purna Chandra Jamatia, MDC Sadagar Kalai and other officials were present on the occasion. Bringing to you the news of the day. A total of 30 voters left the CPIM and joined the Trinamool Congress Party at a brief function on Monday. TMC President Shantanu Saha and other party members were present. The newcomers were warmly welcomed by the President of Trinamool Congress, Shantanu Saha, and other party members by handing over the party flag. আজকে দক্ষিণ জেলা থেকে আজকে ক্যানাডিয়ান রিয়াং কামদেব ত্রিপুরা এবং রাজীব দেববর্মার নেতৃত্বে সিপিএম থেকে আজকে দক্ষিণ জেলা থেকে আজকে আমাদের 30 জন সিপিএমের সদস্য আজকে অ্যাক্টিভ সদস্য আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এবং অভিষেক ব্যানার্জির সেনাপতিত্বে কাজ করার জন্য আজকে তারা তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারে আজকে যোগদান করেছে। আপনারা তো আপনাদের সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, রাজ্য সভাপতিত্ব নিয়ে কোনো কিছু কথা হচ্ছে? এখন আমাদের প্রত্যেকটা জেলাতে আপনারা দেখছেন যে প্রত্যেকটা জেলাতে আমাদের যোগদান পর্ব চলছে এখন এবং বিভিন্ন জেলার যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ চলছে। আমাদের সংগঠন এখন আমরা সাজাচ্ছি, ঠিক সময়ে কলকাতার নেতৃত্বরা আপনাদের যে প্রশ্ন সভাপতি সেই সভাপতি ঠিক সময় দিয়ে দেবে। Report by Pranav from Agartala, Chinikhorang. The donation box of the Ma Tripureshwari Sundari Temple in Udaipur has been opened on Monday morning in the presence of DCM of Gumuti district. While counting the money, besides Indian currency, money from America, Kuwait, Nepal, Bhutan and Bangladesh was found. DCM said that the counting of donation money has started from 9 a.m. today. It will be night by the time the counting is completed. Money from abroad as well as from the country has been found in the Pranami box. This shows that devotees are coming to the temple of the mother from abroad as well as from the country. মাতাবাড়ি প্রণামী বাক্স গণনার কাজ সকাল 9টা থেকে শুরু হয়েছে। আমাদের 18 জনের একটা টিম করে দিয়েছেন ডিএম স্যার। আমাদের পুরো টিম আমরা গণনার কাজে এখন ব্যস্ত আছি। গণনা আরও অনেক সময় লাগবে, মনে হয় রাত্র 8টা 9টা বা 10টাও বেজে যেতে পারে। তো আমরা গণনা করতে গিয়ে আমাদের বাইরের অনেক দেশের টাকাও পেয়েছি, যেমন ইউএস ডলার, ভুটানের টাকা পেয়েছি, বাংলাদেশের পেয়েছি, কুয়েতের পেয়েছি, নেপালের পেয়েছি। এর থেকে বোঝা যায় যে আমাদের রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরে দেশের এবং দেশের বাইরে থেকেও পুণ্যার্থীরা মায়ের দর্শনের জন্য আসেন। প্রণামী বাক্স থেকে পাওয়া অর্থ থেকে এটা প্রমাণিত হয়। আমরা আশা করব দিন দিন আমরা যা দেখছি দিন দিন ভক্ত সমাগম বাড়ছে মায়ের মন্দিরে এবং পর্যটন ক্ষেত্রে এবং এই পুণ্যার্থীদের যে এই ভিড়, এটা আমাদের রাজ্যের পক্ষে একটা শুভ সংকেত। আমরা আশা করব ভবিষ্যতে আমাদের রাজ্য, দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আরও পুণ্যার্থীরা আসবেন এবং পর্যটন ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য
একটি তীর্থভূমিতে পরিণত হবে। স্যার কয়টা প্রণামী বাক্স আজকে খোলা হয়েছে স্যার? আজকে 14টা প্রণামী বাক্স এবং একটা বড় লোহার সিন্দুক খোলা হয়েছে। মোট 15টি। মোট 15টা সিন্দুক সহ এবং 14টা প্রণামী বাক্স, মোট 15টা খোলা হয়েছে। আজকে যে প্রণামী যে গণনা হচ্ছে স্যার, কতদিন পরে এই গণনাটা হচ্ছে? আমরা লাস্ট গণনা কাজ করেছিলাম 24/4/2025, এপ্রিল মাসের 24 তারিখে লাস্ট গণনা করেছিলাম। আর আজকে আমরা 7 জুলাই আমরা গণনার কাজ করছি। আমরা আশা করি 8টা-9টা বেজে যেতে পারে গণনার কাজ শেষ হতে হতে, তারপরেই আমরা বুঝতে পারবো প্রণামী বাবদ মোট কত টাকা জমা পড়েছে প্রণামী বাক্সে, যা দিয়ে মন্দিরের কাজ, মায়ের সেবার কাজ, মন্দিরের উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হবে। Reportable Rajiv from Udaipur, Chinikhorang. On the same day, students sat on roadblocks to protest teachers' transfer at 2 places in the subdivision. Sunamura School Inspector Brajulal Debarma and Kathalia School Inspector Shambhu Charan Debarma reached the spot and assured the students that their problems will be solved very soon. Students blocked the road from Sunamura to Rajnagar in the rain to protest the transfer of teachers at North Durlabpur High School and the other at Vejimara High School in Sunamura subdivision. However, later Sunamura School Inspector Brajla Debarma and Kathalia School Inspector Shambhu Charan Debarma reached at the spot and assured the students that their problems will be resolved very soon. The students finally lifted the blockade after being assured by the authorities. Bureau Report, Chinikhorang. Tripura Pradesh Congress President Ashish Kumar Saha met the Director General of Police Anurag Dhankar on Monday to discuss over the incident of attack on CPIM party workers. Few days ago, MLA Gopal Roy was threatened to kill in between of a function, which is why Tripura Pradesh Congress President Ashish Kumar Saha went to meet the Director General of Police Anurag Dhankar on Monday to discuss over the incident of attack on CPIM party workers and to many other important issues. রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ডিজিপি ওনার নিকট আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল, আমি এবং আমার সাথে প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক তফসিলি নেতা বিমল বর্মন এবং আমাদের রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা, আমরা ওনার সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্যের সার্বিক আইনশৃঙ্খলার যে অবনতি এবং বিভিন্ন জায়গায় খুন সন্ত্রাস, নানাভাবে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডের উপর আক্রমণ হেনে জনপ্রতিনিধিদের উপর আক্রমণ এই রাজ্যে প্রতিনিয়ত সংগঠিত হচ্ছে। আমরা মূলত সুরমার যে হত্যাকাণ্ড, আশিস দাস, যাকে 17 জুন পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং এই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে কুশীলবদের হাত রয়েছে, যারা খুব বড় মাপে ওই অঞ্চলে শাসক দলের নেতৃত্বে বা শাসক দলের আশ্রয়ে যারা এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছেন বলে
ওই আশিস দাসের পরিবারের পক্ষ থেকে যে অভিযোগ উঠে এসছে, এই অভিযোগ মূলে আমি ডিজিপি সাহেবকে একটা চিঠি দিয়ে একটা এসআইটি গঠন করার জন্য, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করার জন্য, যার নেতৃত্বে থাকবে একজন আইপিএস অফিসার। ইনভেস্টিগেশনের কাজটি যেন সুন্দরভাবে এবং তাদের প্রত্যেকটা ঘটনায় যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের মতামত নেওয়ার জন্য, মানে 161 সেখানে যেন প্রত্যেকটা প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দি নেওয়া হয়। যতটুকু খবর ওইখানে যে ইনভেস্টিগেশন চলছে সেই ক্ষেত্রে অনেক বেশি দুর্বলতা রয়েছে, যার জন্য প্রকৃত আসামির কাছে পৌঁছতে এটা অসুবিধা আগামী দিন সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যেটা তার পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। আমরা আজকে ডিজিপি সাহেবকে আমি সেই চিঠি মূলে আমি সেটা ওনাকে আবারও ওনার কাছে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলেছি ইমিডিয়েটলি এসআইটি গঠন করে একজন আইপিএস অফিসারকে দিয়ে তদন্ত করে তদন্তের সাপেক্ষে যে যারা সেখানে যাদের জবানবন্দি নেওয়া হয়নি সেটা যেন জবানবন্দি নেওয়া হয়। সারা রাজ্য জুড়ে আমরা দেখছি যে বিরোধী দলের উপর আক্রমণ হচ্ছে। গতকাল আমাদের বিধায়ক গোপাল রায় একটা দলীয় কর্মসূচিতে ওনার এলাকার একজনের বাড়িতে যখন একটা মিটিংয়ে উনি ছিলেন তখন ওই বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ হয়েছে, ওনাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। নগ্নভাবে এই শাসক দল আশ্রিত গুন্ডারা পুলিশের সামনে ওনাকে মেরে ফেলার জন্য উদ্যত হচ্ছে। আমি ডিজিপি সাহেবের নলেজে নিয়েছি, এর আগেও সুদীপ রায় বর্মন আক্রান্ত হয়েছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের বাড়িঘরে আক্রমণ হচ্ছে, আমাদের বিরোধী দলের অফিস ভেঙে চুরে ফেলা হচ্ছে, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে ডিজিপিকে আইন শৃঙ্খলার বিষয়টাতে যেন প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করা হয়, অন্যথায় আমাদের আন্দোলনের পথে যেতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিতে হবে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা জড়িত পরিস্থিতি ভালো নয়, ওনাকে অবগত করে ওনার হস্তক্ষেপ যেন জরুরি ভিত্তিতে এই রাজ্যে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে এটা যেন উনি যেন হস্তক্ষেপ করেন, তার জন্য দাবি জানানো হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারংবার বলেন আইন শৃঙ্খলা ভালো, ওনার রাজত্বে এই রাজ্যে সুশাসন চলছে। সুশাসনে বিরোধী দলের বিধায়কদের আক্রমণ করা হচ্ছে, বিরোধী দলের সভা বন্ধ করার জন্য সেখানে আক্রমণ আনা হচ্ছে, বিরোধী দলের অফিস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তছনছ করে দেওয়া হচ্ছে এবং সারা রাজ্য জুড়ে একটা আতঙ্কের পরিবেশ। সাধারণ মানুষ কথা বলতে পারে না, তাদের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে এই রাজ্যে একটা অপশাসন চলছে। তার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পুলিশের যে ভূমিকা সেই ভূমিকা পালন করতে ডিজির প্রতি আমরা আহ্বান রেখেছি। Reported by Amit from Agartala, Chini Khurang. Sadar District Congress distributed saplings among pedestrians on the occasion of Festival of Trees. Sadar District President Tanmoy Roy gave details about this in front of the Pradesh Congress Bhavan on Monday. Van Mahotsav is being celebrated in India from July 1st to July 7th. Realizing the importance of tree plantation during Van Mahotsav on Monday, Sadar District Congress initiated the distribution of saplings of various types of trees to the people walking by to make them aware of tree plantation. সবাই অবগত আছেন যে আজকের দিনটা বিশ্ব বন মহোৎসব। আজকে আমরা এই মহতী দিনে, এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি বন মহোৎসব পালন করব। আমরা আজ সদর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা গাছের চারা বিতরণ মাধ্যমে আমরা বনের সহিত আমরা একাত্মতা হব। আমরা সবাই জানি গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন পাই। আগামী প্রজন্মের জন্য গাছ ভীষণ জরুরি, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি সরকারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদতে একটি সরকারি কর্মচারী ফরেস্টার বন্ধ করে দিচ্ছে, বংশদের কাছে তার উপরে গাছ বিক্রি করে দিচ্ছে। আমরা তীব্র প্রতিবাদ, সরকারের আজ কোনো হেল্প নেই। আমরা সবাই জানি যে
সবুজ ঘোষণা করেছিল, কিন্তু এখন জঙ্গলে সবুজ দেখা যায় না, খালি বনসুদের দেখা যায়। আমরা কিছু আগে দেখলাম ভারতীয় জনতা পার্টি এ মা কেলে এ গাছ, কিন্তু গাছটা রক্ষা করবে কি? একদিকে বলে গাছ লাগাও, আরেকদিকে বলস্করা ওদের মধ্যে বন উজাড় করে দিই। আজকে গাছ লাগানোর যে অনুষ্ঠান, এটা একটা অনুষ্ঠান, এটা ভবিষ্যতে প্রজন্মের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে একটা গাছ লাগাবো, এক গাছ লাগালে বলে এই গাছটা খালি আমার জন্য, এই পরিবেশ রক্ষার জন্য এবং সবার জন্য কাজে লাগবে। তাই বলছি, আমরা একটা চারা গাছ করবো। আমরা যেমন শীষের লালন পালন করি, সেইভাবে আমরা গাছটাকে লালন পালন করবো। আমরা গাছ রোপণ করছি না, আরও গাছ রোপণ হলে দেখা যায় এটি রক্ষা হয় না, বিভিন্ন পালিত জন্তু গাছটি খেয়ে ফেলে। এবং শহরের আমরা যে গাছ লাগাই, সরকারকে কোনো হেলথ রুল নেই বাঁচাবার। Reported by Amir Fagartala, Chini Khora. Tiprasa youth was seriously injured while working for UNGC. He is currently fighting with death due to lack of medical treatment. Injured Niren Tripura is a resident of Sabrom Edit village, Rupaichai. Niren Kumar Tripura's wife alleged that the UNGC is not providing any medical or financial support for the cause, while a laborer is seriously injured while working for UNGC company. নাম কি? বিউলি ত্রিপুরা। আর স্বামীর নাম কি? কিরণ কুমার ত্রিপুরা। আপনার কয় ছেলে কয় মেয়ে? ছেলে এক মেয়ে। এই দুইটাই আপনার ছেলে মেয়ে? কিতে হইছে আপনার স্বামীর? এইটা কোন পঞ্চায়েত? এটা পুরসাবরুম। পূর্ব সাবরুম পঞ্চায়েত। এডিসি ভিলেজ। আপনার স্বামী কি করে? আমার স্বামী ওডিসি কাজ করে, জিওতে একজন হয়েছে। বে কবে বিয়ে হয়েছে, এক মাস মতন অঙ্গ, এক 20 দিন মতন অঙ্গ হইতেছে। তো আপনার স্বামীরে ও কোম্পানির থেকে গায়ে দেখনি? না দেখছি না। কিতে হইছে? আপনার স্বামী কিতে হইছে? আমার স্বামী অন হাই পারি না। কোন জায়গা থেকে কিতে হইছে? এই জায়গা এই পায়ে অঙ্গ ব্যথা হয়েছে। কাটতেছে? হ্যাঁ। তো এত আপনারা সংসার চলি করে? কষ্ট করে চলে। কেন চলে? খাইতে একদিন পেলে দুই পারে না, ঘুমায় থাকে, এরকম থাকে। আরে এটা কোন এডিসি ভিলেজ? তা আপনার কি করেন? আমি তো কি করতাম, কোনো দোকান নাই, কিছু নাই, ওয়ানজিসি কাজ করে খাই। আপনার কত ছেলে কম মেয়ে? এক ছেলে মেয়ে। কতটুকু ছেলে মেয়ে? মায়েরটা 4 বছর আর ছেলেটা 1.5 বছর। আপনি একজনের সংসারে উপার্জনের এত আপনি? আপনি ছাড়া কি করে না? কি আপনার ওয়ানজি কাজ করতে গিয়ে কোনখানে এনজিসি কাজ করছেন? কলাস্তা। হ্যাঁ, তো হচ্ছে আবার কোন সাইড? জিওডেক্স নয়া পাতে রতেছে। জিওতে কেবলে কাজ করে আর এনজিসি কোন কোম্পানিতে? বেবি কোম্পানি। এরপরে তো হচ্ছে এরপরে হয়েছে বাড়িতে থাকো, যে সময় সুযোগ সময় আয়ো আমি কাজে দেখি। তারপরে মাসে বেতন দেখছি যে মাত্র 4 দিন দিয়ে দিয়েছে। Bureau Report, Chini. Today's news come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates of the states and nation, keep watching Chini Orang.
খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গড়িয়া ফাইমানি সালনা রেগে ঈশ্বর কুমার জুয়েলার্স বখাতে সাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গড়িয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফনকলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangka. Bo Akshay Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na night thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on night thau te chin sa ha paro ha ban len. Akshay Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshay Tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of take diamond jewelry making charge hangai narong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP offer inge mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te issue di manai mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur, 7 Merisika, Hambai. Klongka ang Rumi Murashing, Hastini Joto Kaganang Lukurangno, Busho Tai Goria Ternorugui, Kakaham Tai Kapurmaya Faru. Norong ni Bagay Tubui Paiga, Shorna Akshay Offer, o Offer Chengi Ruzaka, 22nd April ni Simi, 3rd May Jora. Sharna Kamal Jewelers, Hastini Joto Lukurang ni Bagay, Kaisa Kopto Makaham Tubui Paiga, Abong Kha, Sharna Kamal Jewelers, Norong ni Muchung Tui, Chajak Tui, Lightweight ni Kabang Marangsang ni Manik Tubui Paiga. Offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithaniwo bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagay joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর।
একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেস্ট। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেস্ট। Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. 시리시티니 어카지테로 하스티니 조또 루크로그노 아니 카니 파이플레야 함선마 타이치바야퍼 어머다이 지 그타라이마 때 하마리 두부이 파이톤 खुलुमखा आं पिनाकी देव बर्मा त्रिपुरा हास्तिनी जत लुकुरवनो स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै रथ यात्रा नि खाका हामताई खुलुमु याफारु स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नंगनि बागि तुइ फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ऑफर चेंगिरि जागनाय 23 जून निसिमी 12 जुलाई जरा ताइ बतंग नंगनि बाय कक्तमा काहाम आबों खा नर कचाम रांचागनो सलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगिरि जाग
gold in making charges of the tongnai 25% off te diamond in making charges of the tongnai 100% off amus miyako mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te niro paibrum no sokan bo যতনর লামসগো স্বর্ণকমল ফাইনা বাড়ি তাই চিনি স্বর্ণকমলের শোরুম শালগ্রাম খুলুক যাত্রা হামবাই Pram Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Khulungka ang Sunita Morashing nurukso tono lam shugo sinita bushok sorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Tangsholo kaisha pandani bisingti Umakanto Stadium Tripura Football Association wajizak B Division Football Tournament shokaja farzaka manjaka hasni montre okra Professor Dr. Manik Shaha. Tangshal fungo gondasura bukhaksini kaisha grill falnogo klaisa keman ka khoroksa labor ni mang kathai thuine ni mung bhobotu ste abai party muni poktuma man keno party mung thaya thangu show ja phalong ni nok phangte gondasura thanani police Raja Khoraguli ni tawon holo Dr. Shema Prashad Mukherjee ni mung khlaijak na henei saklai mongromani yagulo no khafur jagya ongoi khadumari funuklai khatal bidor thumkurong potol rok
Haino hai kai tham shalai mungna de Brori settlement in Ashing para Asha para de Khasnam para Amsini Lukoro Kaisha Masrili Klaye SDM ni Thania for like a deputation. Raja Khoragoli ni town hall no Dr. Shima Prashan Mukherjee ni mungoi khlaijang nai hanei shaklai jangmani khongno te Emleronje Deparma Shaka Hasini ke samlai bumarok no tashlai de hanei Haino hai nokuni hamzo bathar jangmani party mungna ti sipahi jorani SP ni thani thangai FIR khlaiga thui thangjak nokuni hamzo ni noni bororok Tabukok toma Shukraboi Tangshalo Kaisha Pandani Bisingti Umakanta Stadium Tripura Football Association Luajizak B Division Football Tournament Shokaja Farzaka Manjaka Hasni Montra Okra Professor Dr. Manik Shaha Tripura Industrial Development Corporation Chairman Nobadol Ponik Shamsundar Gojolars Nokfang Rupok Shaha Tripura Football Association Asok Fang Pranab Sarkar Nokhoboi Tekobanadong Rock Takalabishini Tripura Football Association in Luajizak B Division Football Tournament Champion Angka Oikotan Jubo Songsta Abo Haikino Runners Angka Birendra Club Ashala Oikotan Jubo Songsta ni Achuk Phangni Yago Champion Trophy Yafareka Hasri Montirokra Professor Dr. Manik Shaha Yangte Khaksa Phajing Birendra Club ni Yago Runners Trophy Yafareka Tripura Industrial Development Corporation ni Chairman Nobadol Boni Abo Haikino Shokar Bangwan Pando Hasri Montirokra Professor Dr. Manik Shaha Shaka B Division Football Tournament Champion Oikotan Jubo Songsta bai Kaisa Zorawo Kiringzak Tongmani bo bohnai Ashalo B Division Football Tournament ni champion tai runners angnai ro kaini bodol no bini assembly constitution ni hinai jotoni shlai kotor kok angka Oikotan Jubo Songsta C Division ni B Division no thangi soika hanai B Division ni kaisa match phano mechanliya borok hunai abon bagi thangnai rokno kha kahamiya far kahasri মন্ত্রী okra Professor Dr. Manik Shaha অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আজকে এখানে গত 8 তারিখ থেকে খেলা শুরু হয়েছিল বি ডিভিশনের এবং সোনারতরীর যে স্পন্সরশিপে এবং ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনা এবং আজকে তার সমাপ্তি হলো এখানে রানার্স আপ হয়েছে ঐক্যতান যুব সংস্থা আমার চ্যাম্পিয়ন রানার্স আপ হয়েছে বীরেন্দ্র ক্লাব আমার বিধানসভার এলাকা এবং চ্যাম্পিয়ন যিনি হয়েছেন সেটাও আমার এলাকা এবং আমি ওই ক্লাবের ঐক্যতান আমি ওনাদেরকে আমি কনগ্রেচুলেশন জানাতে চাই এবং যারা খেলাতে পার্টিসিপেট করেছে তাদেরকেও আমি শুভেচ্ছা জানাতে চাই যে ওনারাও ভালোভাবে খেলেছেন খেলায় হার জিত থাকবে এবছর যারা জিতেছে আবার হয়তোবা সামনের বছর তারা আবার সেই জায়গায় নাও থাকতে পারে নিচের থেকে আবার চলে আসতে পারে এবং অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে ঐক্যতান যুব সংস্থা সি ডিভিশন থেকে একদম সরাসরি আপনার খেলে প্রথম হয়ে তার চ্যাম্পিয়ন হয়ে বি ডিভিশনে আসলো আবার বি ডিভিশন থেকে ফাইনালে একেবারে উইদাউট মানে কোনো জায়গায় তারা আনবিটেন বলা যায় সেই জায়গাতে আজকে এ ডিভিশনে উঠেছে আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং শুভেচ্ছা জানাবো এবং এইভাবে আমার ত্রিপুরাতে আপনারা জানেন যে খেলাধুলার বিষয়ে আমরা প্রচুর আমরা ব্যবস্থা করছি বিভিন্ন পরিকাঠামো আমরা এখানে করছি আপনারা এখানে দেখেছেন ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা করেছি আগে যে সুবিধা ছিল না তো আশা করি ত্রিপুরার মানুষ ত্রিপুরার ইয়াং যারা আছে ওরা কিন্তু এখন খেলাধুলার প্রতি আবার ওরা অনেকটা বেশি ওরা অ্যাটেন্টিভ হয়েছে যোগ এসছে এবং এতে করে আমাদের যে উদ্দেশ্য আছে ত্রিপুরা থেকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং সবাইকে নিয়ে যে চলার ড্রাগের এগেনস্টে আমরা যেটা বারবার বলছি তো যত বেশি খেলাধুলায় যুক্ত থাকে তত বেশি ড্রাগ থেকেও অনেকে মুক্ত থাকে
Ashali Pandau Manjaka Hastir Mondrakora Professor Dr. Manik Shah Tripura Industrial Development Corporation Chairman Nobodol Bonik Shamsundar Kon Jewelers ni Nok Phang Rupok Shah Tripura Football Association Achok Phang Pranab Sarkar Nokhoboite Kubun Adong Rok Rajakharagon Shimi Pranab Nikok Thum Chini Kharang Tangsal fungo gondapsura bakhaksini kaisa grill falnogo klaisa kheman kha khoroksa labor ni mang kathai thuineni mung bhobotu ste abahai party muni koktuma man keno party mung thaya thangu shoi ka falnong ni nok phangte gondapsura thanani police party munote koktuma ni bisingte shoi mano a falnong ni nok phang narayanpur ni tongnai roton dewan hanei a falnogo salkoloma romino illegally ni bisingte samuhumo klaisa goi tongo hanei koktuma ni bisingte choi phaika fiaba tangsal fungo hanka a falnogo samung khlainai Bhobotu steni mangkati klaijak nokha amsani lukorok abai pate muno nokha hanke no koktuma rahorja khan nok phangde police no paithago pate mune koktuma man keno pate mung thaya thangu sogoi ka phanglong ni nok phang police te forensic team abni agla mangkati na tulangsa ka postmortem ni bagai fiaba police te forensic team ni khaka mung jing farang ka subsa go se thekana hne pate mung na diye chaitoi ne to mungong khorjak tabok police Bureau Report, Jenny Korang. Raja Koragoli ni tawon holo Dr. Shema Prashad Mukherjee ni mung khlaijak na henei saklai mangrumani yagulono khafur jagya ongoi khadumari funuglai khadal bidal thungkurung bodol rok aborok hasini lukorok na ore pore khlainani samung badang henei tangsala kasha kokrom bana khlai okongno saka dorjo modir Sushant Chaudhary Party Mungnati Shoiman Ka Koktishala Hasni Montro Okra Professor Dr. Manik Shah Town Hall no Dr. Shema Prashad Mukherjee ni Mungoi Klainani Bagai Shaklai Mungsakmani Abni Aglono Khafur Zage Ongoi Talbidal Thungkurong Boroni Bishingu Nuksaka Kebeng Mung Apati Mungrugino Tangshal Sharigo BJP Tanglago Kasha Kokrum Bana Klaika Dorizo Montri Sushant Chaudhary Abni Aglono Bana Koksanani Thangi Montri Sushant Chaudhary Shaka Kebone Boroni Ozama Jitendra Chaudhary Hapani Goshimung Rumarokno Kebengui Tongkha Abnati Montri Shungmu Tishaka Yakshe Bodoni Habang Hastini Bubakrani Jaga Thayo Tawon Hall Snamani Yagulo Tamuni Bagai Borokni Kasha Fano Mangthong Tamuni Bagai Snamya Hanei Abai Hanei no Tebadal Vidal Kokshul Samung Tishaka Montri Sushant Chaudhary No, this is implied. Town Hall কোনো ব্যক্তির নামে ছিল জাস্ট টাউন হল আমি বলছি না আগরতলা ছিল না আমরা টাউন হল হিসেবে সরকারিভাবে আগরতলা শব্দটা নেই শুধু টাউন হল এটা আপনি উদয়পুর যান টাউন হল আপনি ধর্মনগর যান টাউন হল মহকুমা হেডকোয়ার্টার বা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারে যে হলগুলো থাকে সংস্কৃতি সেখানে চর্চা করার জন্য সংস্কৃতির সঙ্গে বা বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে জন্য টাউন হল নামেই পরিচিত সিমিলারলি টাউন হল হিসেবেই রয়েছে আপনি কোনটাকে ধরবেন যেটা গ্যাজেটে থাকবে নোটিফিকেশনে থাকবে সেটা কি আপনি গভর্নমেন্টের ডকুমেন্ট হিসেবে ধরবেন অর্থাৎ টাউন হল অ্যাড্রেস কি টাউন হল কমা আগরতলা নট আগরতলা টাউন হল দ্য নেম উইল রিমেন দ্য সেম টাউন হল অনলি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি উইল বি অ্যাডেড ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টাউন হল আগরতলা বাস সেটাই তো পরিবর্তন Ashali Kokthum Pandao Manjaka Tourism Minister Sushant Chaudhary spokesperson Subrata Chakraborty Media in charge Sunit Sarkar Raja Koragoli Nishimi Pranami Kokthum Chini Khorang Haino Hai Kaitam Shalai Mungnati Brewery Settlement in Nashing Para Asha Para De Khasnam Para Amsini Lukoro Kasha Masrili Klaye SDM ni Thania for Laika Deputation Ashali Masrili Klaizaka Kanchanpur 3 Junction Amsini Simi SDM Tangnok Zora Abahakino Brewery Settlement Amsini Lukorok Faiman Jaka Shalo Abni Agla Ashalo Kok Sanani Thangai Pandao Manjaknai Adongrok Shaka Dakte Brewery Settlement Amsini Tongnai Lukorok ni Manthai Rizaknani Bagai Ashan Mung Bishingo Tongo AAY ration card sep resettlement contract gotong mani haige hubar khlainai rokni thai bag saknani borokni joto manthai sokthai rok rojaknani bagai abono rogino tangsalo khlaijaka masrilete gothomlai mung location people will not simply sit unless and until our demand is not success and the last point is the registration of our plot
Already all of us, everyone, we know that 30 by 40 plot has been given to each and every family. We are very happy, we are very thankful to the government. But at the same time, that 30 by 40 feet of plot is not registered in our names. So legal documentation should be granted immediately so that our 30 by 40 plot which is given to us will be in our names. That is what we want, so that we can enjoy other government facility also. By demanding these 3 points today, we gather here in the Kanchanpur to submit memorandum to SDM office. We will submit memorandum to Chief Secretary of Tripura to our SDM. So this is our demand, and it is very short and clear that it is our right. It is our right to demand, as well as it is already written in the agreement also. That's why we, our people, and lastly, we want to know everybody that Ashula Kanchanpurni dalbidal amsio beremani yagola SDM tangnok biskango fayi mathak zakha abani yagolo no yafar zakha memorandum Kanchanpurni simi sonje tiangni kokthum chini khorang Rajakhora agolini town hall nogno Dr. Shema Prasad Mukherjee ni mungoi khlaijaknai hanei saklaijangmani kongnote MLA Ranjit Deborma Shaka hasini kasam laiboma rokno tashlai hanei tekubun thayo kotor khlai Dr. Shema Prasad Mukherjee ni mungoi katal town hall snamde hanei koimungna rokha Abro karibo ashula MLA Ranjit Deborma Debo Shaka shugangni juto sirishiti tongmaro soto shlaijagai bai bekha phiabata buke town hall no katal mung shlaijaknani naidongkha hanei Awan bagi haste hapong no koi mungna dokha katal mungrok shlaina hani hasini lokoroni choli mungo taklai di hanei ট্রেজারি ছিল সেটা বাম ফ্রন্ট আমলে সেই জমিটাকে দখল করে সেখানে টাউন হল করা হয়েছে আমরা বিরোধিতা করিনি টাউন হল থাকুক আমরা বিরোধিতা করিনি কিন্তু গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই টাউন হলকে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে নামকরণ করার জন্য উনি ঘোষণা দিয়েছেন আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই কেন আমি প্রতিবাদ জানাই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে আপনার শহরে আরেকটা বড় টাউন হল করুন আর এই টাউন হলকে টাউন হলে রেখে দিন ত্রিপুরায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আমাদের ইতিহাস মুছার জন্য এখানে কম্পিটিশন চালাচ্ছে সেই কংগ্রেসে আমলে এই যে বর্তমানে যে আইজিএম এটা বিএম যে হসপিটাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হসপিটালকে সেটা আইজিএম করা হয়েছে এই যে সুকান্ত একাডেমি কি ছিল এটা দরবার হল ছিল এটাকে এখন সুকান্ত একাডেমি করা হয়েছিল এখানে আগে দরবার হল ছিল এইভাবে ত্রিপুরার ইতিহাসকে মুছে দেওয়ার জন্য সেই আস্তবলকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান ঘোষণা করা হয়েছে এটা আমরা মেনে নিব না আমরা অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আপনি আরেকটা জায়গায় অনেক কোটি টাকায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত একটা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে আপনি আরেকটা হল করুন টাউন হল করুন তাতে আমাদের কোনো এটা আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না কিন্তু এই টাউন হলকে আপনি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে নামকরণ করে আপনি বিতর্ক হবেন না কারণ কেউ করেনি আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবজিকে তিনি থাকাকালীন আমাদের বড়মুড়াকে হাতাইকতর গন্ধা সরকার গন্ধাতিসা তারপর আগরতলা এয়ারপোর্টকে তিনি মহারাজা বীর বিক্রম মহারাজার নামে তিনি করে গেছেন সেই জন্য ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করব এই যে টাউন হলকে আপনি যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে যে নামকরণের ঘোষণা দিয়েছেন সেটাকে প্রত্যাহার করে নিয়ে অন্য জায়গায় ওনার নামে সসম্মানে ওনার স্ট্যাচু বানিয়ে ওনার জন্য একটা শহরে ভিতরে জায়গা দেখে ওনার নামে করুন তাতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না Abahikno MLA Ranjit Deborma Debo Shaka Ayini Kasa Mantri Okra Biplab Kumar Deb ni Sorawa Airport Maharaja Bir Bikram Mung Shram Zakha Abahikno Debo Kaini Kai Thamni Mung Bushlai Zakha Nei Raja Koragole ni Simi Omite Shalsani Kokthum Chini Khorang
Hainohai nukuni hamzuk batharjangmani party mungna tiye sipahi jolani SP ni thani thangai FIR khlaiga thui thangjak nukuni hamzuni nongni bororok party mungna tiye thuine nukuni hamzuni nongni borok shaka batharjangmani party mungna tiye melagor thanawa FIR khlaimani thangmani fiaba FIR narok jage hane abani bagai paithago sipahi jolani SP ni thani khlainani nakha FIR hane party mungni kubi koktuma naitogoi te khlainani bagai koi mungrokha thui thangjane hamzuni nongni bororok আমার 2022 সালে আমার ভাতিজিরে বড়ডেফা তেলকাজলা বিয়ে দিছিলাম জাকির হোসেনের সাথে বিবাহের 2-3 মাস পর থেকে নির্যাতন আরম্ভ এবং জ্বালা যন্ত্রণা করে আরও কিছু টাকা দেওয়ার জন্য বা বাইক টেক দেওয়ার জন্য তারপরে আমার ভাই বহুত কষ্ট করে জায়গা জমি বিক্রি করে এর বাইক দেওয়া হয়েছে বাইক দেওয়ার পরে 2-3 মাস যাওয়ার পরে আজকে কয়েকদিন আগে তারা সবাই মিলে আমার ভাতিজিকে মেরে এবং বাথরুমে লটকে রাখছে তারপরে আমরা গেলাম যাইয়া দেখলাম এটা সুইসাইড না এটা মেরে লটকাইছে তারপরে আমরা মেলাগড় থানায় গেছিলাম থানায় গিয়ে আমরা কেস জিটিএনটি করার জন্য গেছিলাম কেস দেওয়ার জন্য মেলাগড় থানার ওসি আমাদের কেস রাখে না আর উল্টা আমাদেরকে ধমকে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে আমাদেরকে বের করে দিয়েছে তারপরে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের এসপির সাথে দেখা করব এবং এসপির সাথে দেখা করে আমরা রিসিভ কপি দিয়েছি ওই আমাদের আশ্বাস দিয়েছে আমাদের এই ব্যাপারটা যাতে সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করবে এই আশ্বাস দিয়েছে তারপরে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ আমার এই ব্যাপারটা যাতে ভালো চোখে দেখে এবং সুন্দরভাবে সুষ্ঠু করে দেওয়ার জন্য আমাদের বাড়ি চুরিলাম আড়ালিয়া 5 জনের নামে এফআইআর করছি জাকির হোসেন সুরুজ মিয়া সুমনা আক্তার নূরজাহান বিবি ইয়াসিন মিয়া এসপি বলেছে আমাদের এই এটা সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে দেখবে এবং তদন্ত করে মেলাগড় থানাকে বলবে 2 তারিখ 3 দিন গেছি 3 দিন যাওয়ার পরে আমাদের এফআইআর লয় না ও বলছে পিএম রিপোর্ট আসলে আমাদেরকে ফোন করবে বলবে এই বলে আমাদেরকে বের করে দিয়েছে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Tabo kisha lenglamani jora tebo hasda hayungte hakotoni koktoma tuboi faitong lenglamani yagulo রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব
আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামানি ইয়াগলো হাইনো হাইলাম সগো সিনি কক বড় কক টমাও হাইনো হাই ফাইডে নাইলে ফিরানো তেনিনি কক টমা বখরগ রক तांगशलो काशा पांदानी बिसिंगति उमाकांत स्टेडियम त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन वाजिजाक बी डिवीजन फुटबल टूर्नामेंट सकाया फरजाखा मानजाका हासनि मंत्र अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा तांगशल फुंगो गंडासुरा बखागसिनि काशा ग्रिल फालनगो क्लाइजा खेमानखा खरकसा लेबरनि मांगथै थुइनायनि मुं भबतुसते आबाहाय पाटिमुनि पोक्टमा मानखेनो पाटिमुथायाव थांगु सौजा फालनगनि नफांते गंडासुरा थानानि पुलिस राजाखरा आगोलनि टाउन हल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि मुं ख्लायजागनाय हेनै साख्लाय मंग्रुमानि यागुलनो खाफुर जायगा अंगै खादुमारि फुनुगलाय खादाल बिदर थुंकुरं पदल रक हाइनो हाइ काइथाम सालाय मुंनो दैयै ब्ररि सेटलमेन्टनि नासिंपारा आशापारा दै खसनामपारा आमसिनि लुकर कायसा मास्रिलि ख्लायै एसडीएम नि थानिया फरलायखा डेपुटेशन राजाखरा आगोलनि टाउन हल नगनो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि मुङै ख्लायजागनाय हेनै साख्लायजागमानि खंनो दै एमएलए रन्जित देबबर्मा साका हासिनि गोसामलाय बुमा रकनो तासलायदि हेनै हाइनो हाइ नखुंनि हामजो बोथारजांमानि पार्टी मुंनो दियै सिपाही जलानि एसपी नि थानि थांगै एफआईआर ख्लायगा थुइ थांजाक नखुंनि हामजोनि नौनि बररक ताबो कक्टमा शुक्रबई हाइनो हाइ उमर कासुया खरकसा शिगलेनि काइले पांदा मथागरिखा ख्वाइ हांकोनि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मानजाका ख्वाइ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट नि लीगल कम प्रोफेशनल ऑफिसर प्रशांत देबबर्मा दे चाइल्ड हेल्पलाइन वर्कर अपूर्व घोषाको सं पार्टी मुंगनते कक्टमानि बिसिंगते सयमानका टांगसलो ख्वाइ हांकोनि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट नि आदंरकनि थानि काइसा कक्टमा सपाइजाक दंमानि पार्टी मुनि कक्टमा मानका हनकेनो काइले पान्दावा थांगु सगयका ख्वाइ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट नि आदंरक ख्वाइ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस नि लीगल कम प्रोफेशनल ऑफिसर प्रशांत देबबर्माते चाइल्ड हेल्पलाइन वर्कर अपूर्व घोषाको सं আমরা ডিসিপি অফিস থেকে খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন অফিস থেকে আমি এলসিপি লিগাল কাম প্রবেশন অফিসার আমরা একটা খবর পেয়ে চাইল্ড ম্যারেজের খবর পেয়ে এখানে আসছি মেয়েটা হইতেছে মহর্ষরার মেয়ের নাম হইতেছে মেয়ের নাম তো বলতে পারতাম না ঠিক আছে তো আজকে আমরা ছেলের বাড়ি আয়া পাইছি যে বিয়ের সম্পূর্ণ ডেকোরেশনগুলো প্রস্তুতি নিতে আছে
তে আমরা যেহেতু এই যে মেয়েরা জানতে পারছি যে 15 বছরের মেয়ে, তে আইনত যে দ্য প্রহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট 2006-এর আইনত আমরা এই যে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে কেউ এই যে অল্প বয়সে 18 বছরের মেয়ে নিচে হয়ে থাকে তো বিয়ে দিতে পারি না। তে আইনত এখন আপনারা কি ভূমিকা নিচ্ছেন? এখন আমরা এখানে গিয়ে আয়া পাইছি যেহেতু যে প্রস্তুতি নিতেছে সব কিছু, তো আমরা সর্বপ্রথম এটাই থাকবো যে আমরা মেয়েরা রেস্কিউ করে আমরা সিডাব্লিউসির কাছে সিডাব্লিউসির কাছে প্রস্তুত করাইব, মেয়েরে প্রডিউস করাইয়া তারপরে সিডাব্লিউসি ডিসিশন নিব মেয়ের পক্ষে, ভালোর পক্ষে, মেয়ের যেহেতু চাইল্ডের বেটারমেন্টের জন্য এটা ডিসিশন নেওয়া হইব। ছেলের নাম কি কিছু কি জানা গেছেন? ছেলের নাম জানা গেছে, ছেলের নামটা রাহুল দাস হইতেছে, বাবা হইতেছে ভক্ত দাস। ছেলের বয়স কত? ছেলের বয়স হইতেছে 32 হইতেছে। আপনারা কোন জায়গাতে আছেন এখন? এই জায়গাটা কোন জায়গায়? মহারানীপুর। এই জায়গা মহারানীপুর হইতেছে তেলেমোড়ার আন্ডারে। তো আমরা সাথে আছে তেলেমোড়া পিএস এর পুলিশ স্টাফ। এছাড়া কে কে আছেন আপনারা? আমি আছি এলসিপিও, তাই নিয়ে আছে চাইল্ড হেল্পলাইনের অপূর্ব ঘোষ। আপনার নাম? আমার হচ্ছে প্রশান্ত দেববর্মা। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। हाइनहाय गोरोंथाम थायो शिকক हामानि पार्टी मुंगो गोरोंजा खरकसा शिककनो एरेस्ट खालायगा आमतली थानानि पुलिस मुं पाठकर दंथाय ओएनजीसी कांचन पलि आमसायो पार्टी मुंनो दिगि जायतो उनायतो मुंगो खरजाक दाबुक आमतली थानानि पुलिस Koktomar biside semanka lai thangna kisijak sal sakang kereng thamthayo manai khani khokmani party mung thaini kharjak tongmani pathokor mungi khoroksa sikok paithokor party mungno te chaitogo naito mungo onkore ashikongno arrest khlaike amtoli thanani police সিক্রেট সোর্সের ভিত্তিতে পার্থকর, বাবার নাম মিঠুকর, বাড়ি ওএনজিসি কাঞ্চনপল্লী, তার নামে 3টা চুরির ওয়ারেন্ট ছিল। আজকে সকালে সে দীর্ঘদিন যাবতই সেখান থেকে পালিয়ে আগরতলার দিকে থাকতো। আজকে সকালে তাকে জিবি বাজার থেকে ধরা হয়েছে। আজকে কি তাদের কোর্টে পাঠানো হবে? আজকে ফরওয়ার্ড করা হবে। আপনার নামটা? আমার নাম এসআই অপূর্ব চক্রবর্তী। party mungno tei sabo kereng jak tong abono tei chaitogo naito mung khorjak tabuk amtoli thanani police Raja Kharagul Nishime Pranamni Kokthum Chini Khorang हाइनहाय ककटी साल हर खरकजा सिदिबानिया ख्लाइनिनो एरेस्ट ख्लाइगा जराइबारि थानानि पुलिस सिदिबानिया ख्लाइनिनि तंथाय बिसारगरा आमसायो हाजिराव नायमोथां बदल रकनि काराक नायकल मुक्तमानि यागलो फारो नायमोथां बदल रकनि एसमा फुनगै हासिनि किसा सुक्लुकराव फेकमुनि बानिया ख्लाइ दंमोन नुकसागो आबाहायकिनो हाइनहाय सालकुदमा जरा रमै फेकमुनि मानै खने बानिया ख्लाइमानि पार्टी मुंगो गदंजाक खरकसा बरकनो बायथांनि नगनिनो एरेस्ट ख्लाइगा जराइबारि थानानि पुलिस पार्टी मुंगो रगै पुलिसरा फ्राम साक्थार मुंगा हारा अबजान कक्सानाय Bureau Report Khorang Hoiza Koktomani bisingti tangsalo Sunamura thanani Khedabari amsaini bolongo bazar khlainani bagai amsaini khogit langsakmani maktham musuk naidogoi diklaiga police party mungno diye chaitogoi naito mungong khorjak tabuk Sunamura thanani police party mungno te police sabai khana rokha borokni thani kaisa hoiza Koktoma sokbaijak tongman henai Koktoma manka henkinu Khedabari amsaini bolongo naidogoi kha henai আপনি আগলা আমসিনি খগিত লাংজাক মানে মুসুকনো নাইতগই দেখলাইকা পুলিশ এর অভিযানটা হলো আমাদের কাছে একটা গোপন খবর ছিল সোনামুড়া খেদাবাড়ি ওইখানে একটা গভীর জঙ্গলে 3টা গরু মানে বাঁধা অবস্থা আছে তো সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা ওইখানে গিয়ে অভিযান চালিয়ে গিয়ে দেখি গরুগুলি পাই কিন্তু গরুগুলি কোনো সঠিক বা বৈধ বা কে বা কাহারা গরুগুলি বাঁধছে এরকম কোনো মালিক পাওয়া গেছে এখন যদি সঠিক মালিক তার সঠিক প্রমাণ দিতে পারে গরুগুলি আমরা সোনামুড়া থানা থেকে নিয়ে যেতে পারে সঠিক মানে প্রমাণের ভিত্তিতে হয়েছে না সম্ভবত যেগুলো আমার যেরকম মানে দেখতে পাইলাম এইগুলি মানে চুরি করে গরুগুলি জঙ্গল বাঁধা অবস্থা রাখে
ব্যুরো রিপোর্ট চিনিক খরাং হাইনহাই খুংসা স্কুটি মালখুং বাথাগৈ তংমানি জরাও খুংসা ওয়েগনার মালখুং ফায়ে থুতাইরু ফাইমানি কক্তমা পাটি মুঙ্গ স্বাগত খুমান মানি বাই থিম রাজাক স্কুটি মালখুং সনাই আবাহাইগনতে খরকসাবো স্বাগত খুমান খা পাটি মুং আগরতলা সিদ্ধি আশ্রম আমচাইয় পাইথাগো স্বাগত খুমানে রকনত লাংজাকা আইজিএম শাখামনগ আপনি আগল রেফার খাইর হরসাকা আগরতলা জিবি শাখামনগ আপাটি মুং নগে আমসে গনাঙ্গি নুকসাকা ফ্লাকা ফ্লা ঘটনা হয়েছে সিদ্ধাশ্রম PNP কোয়ার্টারের সামনে এখানে তাইনে বাজার বিরাদার রয়েছে বাম সাইডে ডাইন সাইড থেকে ওয়াগনার গাড়ি আছে সেটা তাইনে বাড়িতে একবারে 6-7 কিলোমিটার লেগে গেছে মানে 10-15 মিটার লেগে গেছে তার নিচে বলে তাইনে ডেটে ভালো দিচ্ছে লগে আরও মানে তাই কাকে আসলো তাইনে আসলো আরও দুজন আসলো কিন্তু এই দুজন আমি এখনো দেখিনি তারা পুলিশ পাড়াইছে বলে গাড়িতে আইব বলে দূরে কয়জন আহত হয়েছে টোটাল? এখন দুজন, তারা কাকে তারা স্কুটির তারা দুজন, আরও দুজন আসলো ওয়াগনার। স্কুটি কি চালানো অবস্থা তো না? দাঁড়াই আসলো স্কুটিতে দাঁড়ানো অবস্থা আসলো ডাইন সাইডের দিকে, তাই রং সাইডে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু গাড়ি আইয়া বাড়িতে ভালো। গাড়িটা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাইতেছে? দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে যাইতেছে। তো এখন অবস্থা কীরকম? বেশি একটা অবস্থা ভালো না, মানে মাথা ইঞ্জুরি দিয়েছে, চোখ একটা মোটামুটি অবস্থা খারাপ। যে দুইজন আইছে তার নামগুলি কি? নাম হইল ছেলেটার নাম কইতে ননী সরকার, হ্যাঁ, আর মহিলার নাম আমি জানি না, কারণ ওনার কাকি। প্রথম কোন হাসপাতাল নিচ্ছিলেন? প্রথম আইজিএম, তারপরে আইজিএম থেকে তারা ট্রমা সেন্টার। যে গাড়িটা বাড়ি দিচ্ছে গাড়িটা আটক করা গেছে নি? গাড়িটা পুলিশ আটক করছে, আমি কথা কইছি বডিনগর ওসি স্যারের কথা কইছি, কইছে তুমি ছিল না? আমি স্যার আমি ছিল, আমার ফোন করছে বাড়ি কোন জাত, আমি কিছু ক্যাম্পের কইছে ঠিক আছে ওই এডিনগর পেশেন্ট রাখো, আমি কিছু এডিনগর পেশেন্ট। রাজা খরা আগলে নিশমি প্রণমনি ককথুম চিনিক খরাং তাংশলা AMC কনফারেন্স হল নগ কাইসা নাংকমানি ককথুম পান্ডা খ্লাইজাখা মানজাখা AMC ni মেয়র এমএলএ দীপক মজুমদার ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস তনক খবই দেখুবনা দংরক আসলে পুলানো পুর নিগম আমসেনি দুই হামিয়া রকনা দি সাজাখা কগলাম তামানি হনমালে কিসাসা শালরমে আমসেনি লুকরক দুই হামিয়ানি বাগৈ জন্ডিস বেমার মানজাগৈ টংমানি ককটুমা আবে মানি ইয়াকনি কাগনানি বাগৈনো আবাই সামং বতাং এখন হারজাখা হনাই না। বিতর্ক যারা করেন তারা সবসময় করেন, বিতর্ক হওয়ার তো বিষয়বস্তু নাই। টাউন হল তৈরি হওয়ার পর কোনো নামকরণ ছিল না। আমাদের এই দেশে বিভিন্ন সময় দেখা গেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ধরনের টাউন হল হওয়ার পর পরবর্তী সময় বিশেষ ব্যক্তি যাদের এই দেশের জন্য যাদের কন্ট্রিবিউশন আছে, যারা সমাজের প্রতি তাদের অবদান আছে, এবং এই ধরনের বড় মনীষী বা মানবদের নামেই কিন্তু এই ধরনের হল করা হয়। আমাদের রাজ্যেও তো আমাদের আজকে যেটা বলেছেন আর বিতর্ক কথা বলেছেন, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে আমাদের রাজ্য সরকার প্রস্তাব রেখেছেন। আমাদের আগরতলা পৌর নিগম সমস্ত নিয়ম নীতি মেনে এটা আমরা নামকরণ করেছি। সেই ক্ষেত্রে বাধা কোথায়, অসুবিধা কোথায়? আমরা যদি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি রাষ্ট্র নেতা ছিলেন, যিনি ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডকে রক্ষা করার জন্য আত্মবলিদান করেছেন, এই ধরনের বীর বা এই ধরনের ব্যক্তি যিনি শিক্ষাবিদ ছিলেন, ওনার নামে রাখা মানে কি আমাদের রাজ্যের গর্ব হওয়া। আমি বলবো আগরতলা পৌর নিগম আমরা গর্বিত এমন একজন ব্যক্তি, বিশিষ্ট ব্যক্তি, যিনি সারা দেশকে নতুনভাবে নির্মাণ করার রাষ্ট্রীয় চিন্তা ভাবনায়, রাষ্ট্রীয় মানুষকে জনগণকে রাষ্ট্রীয় চিন্তা উদ্বুদ্ধ করার জন্য যিনি কাজ করে গেছেন, নিজেকে নিজের বলিদান দিয়েছেন, ওনার নামে এই মহান ব্যক্তির নামে আমরা এই টাউন হলটা রেখেছি। এটা কোথায় আপত্তি আমি জানি না। এই রাজ্যে তো আমার অদ্ভুত লাগে, যারা দাবি করছেন, যারা বিরোধিতা করছেন, তাদের সময় আমরা দেখেছি যারা এই রাজ্যে আমাদের ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি উনি ভারতের সার্বভৌমত্ব অখণ্ডকে এক ভারত রাখার ক্ষেত্রে উনি আত্মবলিদান করেছেন। আর এখান থেকে আমাদের রাজ্যে যারা শাসক ছিলেন বা যারা আলোচনা করছেন বিরুদ্ধে, তাদের সময় দেখা গেছে যারা আমাদের রাজ্যের একটা পরম্পরা, শান্তি সম্প্রীতি, আমাদের যে জাতীয়ভাবে শান্তি সম্প্রীতি বজায় ছিল, সম্প্রদায়গত আমাদের রাজ্যে একটা ঐতিহ্য ছিল, সেটাকে তখন কিন্তু ধ্বংস করেছিলেন, তা মদত দিয়েছিলেন। তাদের নামে এই হলগুলি রাখা হয়েছে। আগরতলা সহ সারা রাজ্যে দেখবেন বিভিন্ন দশরথদেব, আমরা আপত্তি করি না, দশরথদেবের নামে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নামে রাখা হয়েছে, আমাদের স্টেডিয়াম করা হয়েছে, স্পোর্টস কমপ্লেক্স করা হয়েছে, কমিউনিটি হল করা হয়েছে, সমর স্মৃতি ভবন করা হয়েছে। তারা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির থেকে অনেক উপরে নাকি না, তাদের বেলা কোনো আপত্তি নেই। আমাদের সরকার আসার পর আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সরকার
বীরবিক্রম এয়ারপোর্ট আমাদের বীরবিক্রম মহারাজের নামে করেছেন, উনি রাজ্যের আধুনিক রূপকার, ওনাকে সম্মান দিয়েছেন। আমাদের রাজ্যে যখনই ভালো ভালো যারা সমাজের প্রতি এবং রাষ্ট্রের প্রতি যাদের অবদান আছে সমস্ত ক্ষেত্রে, শিক্ষা বলুন বা সমাজ গঠনে বলুন, সমাজ সংস্কারের কথা বলুন, তাদেরকে কিন্তু আমরা সম্মান দেওয়া হচ্ছে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু। তো আমি বলবো আগে তাদের বিষয়টা দেখা উচিত। যারা ওই নামগুলি রেখেছেন বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন সারা রাজ্যে বিভিন্ন কমিউনিটি হলে দলীয় লোকদের, তাদের কোনো অবদান ছিল না। তারা বলবো যে রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল তার সময় আমরা একটি দাঙ্গা আপনারা দেখেছেন, তখন যাদের মদত ছিল তাদের নামে হচ্ছে এসব হলগুলি। আর আমাদের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে হলে তারা আপত্তি আছে। এবং দেশে বিদেশে প্রচুর জায়গা আছে, আমাদের দেশেও, যাদের মহান ব্যক্তিদের নামে এই ধরনের হলগুলি নামাঙ্কন করা হয়। রাজা খরাগলে নিশিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং तांगशला कांग्रेस कमिटीनि साकथार मुंबाइ 40 फेमिलिनि 146 भोटार्स ड्रमखा कांग्रेस बदलनि बाना याफारि बरकनो लामजुक सगैन हारका कांग्रेस कमिटीनि चेयरमैन शब्द कुमार जमातिया गवर्डी विलेज कमिटी कांग्रेस लीडर कार्तिक देबबर्मा कोसं आसले बीजेपी टिप्रामत हाते सीपीआईएमनि बदल याकारि 40 फेमिलिनि 146 भोटार्स ड्रमखा कांग्रेस बदलनि बाना आसला बदलनि स्लोगान रेवै बरकनो लामजुक सगैन हारका कांग्रेस कमिटीनि चेयरमैन शब्द कुमार जमातिया गवर्डी विलेज कमिटी कांग्रेस लीडर कार्तिक देबबर्मा कोसं विजय नंदी पारानि 40 फेमिलिनि 146 भोटार তিনি জাতীয় কংগ্রেস দল জয়েন খাইকা বিজেপি ত্রিপুরামথা তাই সিপিএম যারা তংনাই বরক হামজাগলিয়া আদর্শ নীতি সেকুলারিজম নাহারে ও পারানি বরক তিনি কংগ্রেস জয়েন খাইকা বিনি বাগে जों बेलाके खाक बरक बाय बरक लामसको फाइनै सालो बरक बाय जों सामं खाइनाय बरक सुंनो लगिरिगो ओ पारानि ताय ओ एलाकानि बेबा गाहाम करंगे तुमिमाननान बागै जों वान सुग्लायनाय जों सालायनाय अरो एकटा बेपार नुखा आं तिनि बेलाके खातंथौ ओ प्रग्रामनि सिगां अनेके हयतो साजायाङि मानु अरो পারা খ্রিস্টান পরিবার যখন মিটিং আরম্ভংখা প্রেয়ার নিবিসিং আরম্ভংখা আবংখা বেলাইকে ফেইথফুল जों कुबैनो कायतना हामजाक सगो आबुनि बागै अ मिटिं नि सिगां बरक प्रेयार खाइगै मिटिं सेंलाया अरो कायसा कगमा साव बीजेपी टिप्रासा एवं ख्रिस्टान ते मुसलमाननि बिरोधी हयसे बीजेपी दल टिप्रासानि बिरोधी ख्रिस्टाननि बिरोधी ताई मुसलमाननि बिरोधी ताम बागै सारा भारतवर्ष गोबां ख्रिस्टान रक बरनि गिर्जा सबाय जाखा सारा भारतवर्ष गोबां जागाव आनि आदिवासी आनि कुंथै बारानि बखरक सागाव सुदै गायसे अ बीजेपी नेता रक सुदै जानाय साबो आनि कुंथै बारा सुदैनाय साबो बीजेपी नेता रक अब बेलाय अपराध हयसे आबुनि बागै এই সরকার 2018 সাল ফাইমানি পড়ে আইপিএফটি এবং বিজেপি সরকার ফাইমানি পড়ে বরংনি যে কগ্রমানি নগ নগ চাকরি নাই মিস কল বাই চাকরি মাননাই 15 লক্ষ টাকা খাই রাং হাবনাই কোনো ফলমালিয়া অরনি চেরাইরক most of the people are young generation I have seen they are very much educated person they are not getting any job government job বরংনি ফিউচার তাম নাই বরনি ফিউচার বরনি ভবিষ্যৎ তাম নাই রাবার রাই তিনি চাইমা তমু বিশাল গণেশী জীবনী ককথুম চিনি খরাং তিনি কোকটুমা আশোক জরা তৈন তেবা হাজরা হায়তে হাকতনি কোকটুমা সাইমানা বাগৈ জয়াওই নাইতংনি চিনি খরাং
খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় নবশতে সেনানিকে সারা ফায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রগে স্বর্ণকুমার জুয়েলার্স বখাতই চাতে লোকরং মারা তাহমতে আমজা মায়া ফায় বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফনকলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে ছাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangkha. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May ni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sa ha paro ha nai len. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no nai thao ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te should give manai mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur Rock, 7 May Sikang, Hambai. Klongkha ang Rumi Murashing, hastini joto khaganang lukurang no, buisho tai goria terno rogoi, khakaham tai khapur maya faru. Norong ni bagoi tubui phaiga Swarna Akshay offer, o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora. Swarna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi, kaisa koktoma kaham tubui phaiga, abong kha, Swarna Kamal Jewelers norong ni muchungtui, chajaktui, lightweight ni kabang ma rangsang ni manik tubui phaiga. Offer o tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond o tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshaya Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। পানি সারে গা সারে পা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।
স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 Kisah rang mari baino, gobang rang busa ajinani kaisa sep gaham. Nini nokni pukri wono klaidi, dal bidal beremni azar. Rang mari kisah baino tabu, mandai chargoria kamini, takhuk ronjon debur mani aro manthogu, dal bidal beremni kaham apona, manthogu kodorte chikon abusa. Apona nangnai lukurok kerengdi o kokdupni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar Chinoro joto amano katla ruj milka joto aman thogo jongoro sirbal cup karpu Japan putih tei joto anu tongo kaham kai gas cup tongo kaham a tei komrot tono manai kom damino amanai manthoknai chinobo jagani mung kai Sargoria village Pronov Bidabomoni ganawo lik tongo kasa sarta lik tongo aja gano manthoknai a komretono manthoknai Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kaisa kaham sanani sheb mangkha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May ni bisi phadi ching jotto on nai thok te chin sa ha paro habin nai loyen. Akse tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akse tritiya no nai khathao ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100% 20% off minai silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP off inke mega lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase Angkya ni pick ha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna Jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur Rock 7 May Sikang Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব খুলুমখা যততে প্রহাস্তেনি লুকুরগনা বেশি বড় বড় নবশতে সেনানিকে সারা ফায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানে শালনা রেগে সরকমা জুয়েলার্স বখাতে চাতে লুকুরগন মারা চাহমতে আমজার মায়া ফায়ো বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফারকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ
खुलुमखा आं रमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोकरंनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्ణ अक्षय अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोकरंनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा अफारो तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्र आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोकरंनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড় লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল শর্তাবলী প্রযোজ্য আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর দোকান প্রতিদিন খোলা Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University. Towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4,500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Brown Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with ST-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They provide high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country and can settle in high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Chirishitini okharjitero hastini joto lukurogno ani khani paiflaya humzanma taijibayafal. Om batai chini kadhalaima tai hamari tubui faitham. Drink, roti se pe liche shade ho jawe fresh. Brown Lychee Drink. Refresh your feeling. Khulumka ang Sunita Murashing nurukso tono lam shugo sinita bushak zorani kok borok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Smart meter noro shawai na hanani bagai hasni kisa suk lokorok khadamani funuk laika. Abhai zirawno krakshla hasni montro okra chin ferani montro no khoboi. Tekbun montro rokni tong thainogot hapajaka smart meter. Central Trade Union te Federations ni kobok Mumbai khlaijaknani thangui tongmani general strike no kebi murokha Tripura Haste BJP party munurugini krakshala state BJP tangnogo khlaijaka kokthum panda Manjaka state BJP committee ni vice president Bapia Dotto Tapos Mozumdar media insertion ni sarkar Karakshla district superintendent of police rangnago khoi hangkoni SP SDPO de dalbidal thanani ushirok natiye kashanang komani koksa panda khlai ka haste police in DCP Anurag Thankar Karakshla Hezamara Community Hall nago kaisha pandani bisinte juda juda botolya kare 126 family ni 371 voters from kha IPF de boloni bana
Hainu hai korupsan ukuni hamjokno choprmani yagolo rangsani mani khane te kesrang segithlangmani koktuma Patimung Agortala Chandrapur Ishamuya Amsayo Karakshla Agortala Press Club Simsundar Ko Jewelry Shakthar Mumbai Shamini Workshop Panda Jingzakha Ashla Diamond Jewelry and Planetary Gemstone China Nibagi Klaizaka Workshop Panda Hanishaka Simsundar Ko Jewelry no Fang Rupok Shaha Tabukok Toma Shukraboi Smart meter no shawit nahanani bagai hasni kisasuk lokoro khadamani funuk laikha abhai jrawno krakshla hasni montre okra chingferangni montre no khoboi tekun montre rokni tong thainogo thepajaka smart meter Hasre kanang smart meter thepajagoi tongmani yakolono nogoi mankha kisasuk thayo a meter rok thepajak mani bai jungsalok laimani amsini lokorok apati mungnorogoi hasni darbidal amsini lokorok khadamani funuk laikha a smart meter no shawit nahanani bagai Abai Jrawno hasra hafang smart meter thepanani samung dakte khlaisawai tongo Krakshani shimi montre okrani tong thainok no khoboi te kubun montre rokni tangnogo thepajaka smart meter asla chingfrangni montre otonal natni nogo thepajaka smart meter abani aglono kokthom panda khlai kok sanani thange montre otonal nat chaka financial chini bisingo hasra hafangni joto tangnogo de salchini bisingo chingferangni 2700 labor rokni nogo thepajani smart meter Abro Karibo আসলে দেবতার ভিতর কগলাম সাবেক্ষণা রক্ষা মন্ত্রী রতনলাল নাট এর মধ্যেই সারা রাজ্যে 10 লক্ষের উপরে গ্রাহক রয়েছে বিদ্যুৎ গ্রাহক সরকারি বেসরকারি ইন্ডাস্ট্রি কমার্শিয়াল সব মিলে 10 লক্ষ 26 হাজারের মতো গ্রাহক আছে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ গ্রাহক এর মধ্যে প্রায় 90,000 গ্রাহক স্মার্ট মিটার বসিয়ে ফেলেছেন আজকে থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে শুরু হবে যে যত মিনিস্টার রয়েছে এই রাজ্যে যতজন মন্ত্রী রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের বাসগৃহে স্মার্ট মিটার বসানো হবে সাথে সাথে তাদের অফিস কক্ষেও স্মার্ট মিটার বসানো হবে আজকে থেকে মন্ত্রীদের শুরু হলো ধীরে ধীরে যত সরকারি কার্যালয় আছে আমরা চেষ্টা করব 10 দিনের মধ্যে যত সরকারি কার্যালয় আছে সব জায়গায় স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শেষ করার জন্য এবং 7 দিনের মধ্যে 2700 বিদ্যুৎ নিগমের কর্মচারী আছে 2700 প্রত্যেকের বাড়িতে অনেকের বাড়িতে হয়ে গেছে যারা বাকি আছে এই 2700 কর্মচারীর বাড়িতে এটা স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শেষ করবে স্মার্ট মিটারের দিকে খেয়াল রাখার জন্য স্মার্ট মিটার অ্যাক্টিভিটিস খেয়াল রাখার জন্য বিদ্যুৎ নিগমে 2টা অফিস করা হয়েছে খুব সম্ভব 14 তারিখে 13 তারিখের পরে যে কোনো সময় সেই অফিসগুলি ওপেন করব উদ্বোধন করব সেখান থেকে টোটাল সারা রাজ্যে মনিটরিং করবে আগরতলা শহরের জন্য আলাদা কক্ষ আগরতলা কর্পোরেশন রাখার জন্য আলাদা কক্ষ সারা রাজ্যের জন্য আলাদা কক্ষ তো একটু আগে আমাকে মিটার দেখিয়ে গেছে এবং এটা হলো ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার যৌথভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ভারতে মোট গ্রাহক প্রায় 34 কোটি গ্রাহক এবং এর মধ্যে প্রায় 3.5 কোটি অলরেডি সেটেল সবচেয়ে বেশি স্মার্ট মিটার বসিয়েছে এর মধ্যেই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আসাম এবং আসাম অলরেডি 57% স্মার্ট মিটার বসিয়ে ফেলেছে আসলো কক সানানি থাকে মন্ত্রী রতনলাল নাথ দেব শাখা তাবু স্মার্ট মিটার কাস্টমার ফ্রেন্ডলি কাস্টমার রকনি নগ মাঙ্গানাংনো স্মার্ট মিটার থেপাওয়ে রুজাগো হেনে আবনো কারেবো আসলে দেব দাল বিদাল নাগো মানে কোগলাম শাখা মন্ত্রী রতনলাল নাথ
Rajakhora agulini simi pronamni kokthum chini khorang. Central Trade Union te Federations ni kobok Mumbai khlaijaknani thangui tongmani General Strike no kebe mungrakha Tripura Haste BJP party munurugini Krakshala State BJP tangnogo khlaijakha kokthum panda Manjaka State BJP Committee ni Vice President Bapia Dotto Tapos Mozumdar Media Insert Sunit Sarkar Ashlo kokthum panda khlai Vice President Bapia Dotto Shaka Samang khlainirok saljano o to tomtom malkhong te khlai hankeno porokjotoni shlai tera mongo khlainai hanai Aboni bagino shaka BJP shimia hasini joto lokorokno adormo godno kebengnai hanai Bapia Dotto tebo shaka haste hamkrairok khlaijagai tongmani no nugai hasini lokorokno ore pore khlainani bagai shi adormo godrok khlaijakha hanai Abono karebo tebo shaka taboksak jorade hastewa kaisar lahar kotor kaini si slaifano kabang express train thanglaiso khlaio hanai abhaige kaisi dokni slaifano kabang birkhungbo thanglaiso khlaio tongo hanai BJP hapango asokmani yagolo tebo hamkraini samung batang yakon harsaka hanai abro khlaijaknani bagai dormogote mungsa kuthumlai mung khlainani nange hanai ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদীজি সরকারের সময় 200 জনের মতো বিলিনিয়ারের সংখ্যা বেড়ে গেছে শিল্পপতি বেড়ে গেছে আমি ফোর্বসের একটি ডেটা মাননীয় শঙ্কর বাবুকে দিতে চাই যে আপনারা তো চীনের অনুগামী চীনকে আপনারা ফলো করে থাকেন সে চীনের দিকে তাকান চীনে বিলিনিয়ারের সংখ্যা ফোর্বস অনুযায়ী 516 জন 516 এর উপর আছে উনি সেদিন তথ্য দিচ্ছিলেন ভারতীয় ন্যায় সংহিতার কথা ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 11 নম্বর ধারা কি বলছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 11 নম্বর ধারাকে উনি আমি জানি না কেন শ্রমিকদের সঙ্গে উনি গুলিয়ে দিলেন ভারত আমার মনে হয় এই আইনের এই ভুল অপব্যাখ্যার জন্য ওনার বিরুদ্ধে কেস হওয়া উচিত ওনার শাস্তি হওয়া উচিত উনি বলছিলেন যে শ্রমিক বিরোধী এই সরকার ভারতীয় ন্যায় সংহিতাকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে 11 নম্বর ধারাতে বিভিন্ন রকম এরকম কিছু বিষয় আনা হয়েছে কিন্তু ভারতীয় ন্যায় সংহিতা 11 নম্বরের ধারা কি বলছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা 11 নম্বর ধারা বলছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে যদি এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন রকম হত্যা কোন রকম অপরাধ এক্সট্রিম কিছু অপরাধ অপহরণ ডাকাতি এই ধরনের ঘটনা যদি করে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আজ আমাদের এই সরকার আসার পর আমি জানি কারণ নিশ্চিতভাবে এই সরকার কতটা কাজ শ্রমিকদের জন্য করেছে কতটা কাজ কৃষকদের জন্য করেছে কতটা কাজ মহিলাদের জন্য করেছে আমিও যদি আজ এখানে বলা শুরু করি আমার মনে হয় আপনাদের মোবাইল বোধহয় বন্ধ করে দিতে হবে এতটা কভার করা যাবে না আমাকে সারা দিন ধরে বলতে হবে তারপরে কিছু বিষয় আমি একটু তুলে ধরতে চাই যে আমাদের বর্তমান সরকার চা শ্রমিকদের কল্যাণে কি রকম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে 2018 সালে আসলে কোকঠম পান্ডা ও মানজাকা স্টেট কমিটি নি ভাইস প্রেসিডেন্ট বাপিয়া দত্ত তাপস মজুমদার মিডিয়া ইনচার্জ সুনিত সরকার রাজাখরা আগলে নিসিমি প্রণামনি kokthum চিনি খরাং Karakshila district superintendent of police rangnago khoi hangkoni SP SDPO de dalbidal thanani ushirokna tiye kashanang komani koksa panda khlai ka haste police DGP Anurag Dhankar Ashani kokthum panda koksanani thange haste police DGP Anurag Dhankar hasni dalbidal hangkor berenai law and order situation bhai abrokno berenai kha Ashlo khoi hangkor crime ni bangmari kisa kabang ongoi thomani nugoi nahar mungrakha kha Abno karebo ashani kokthum panda koksanani thange Anurag Dhankar shaka khoi shimia dalbidal hangkor eba bakhakse police ro kam khlaino samokhlai dongo hne Abno karebo ashle te dalbidal koklam shaka haste police DGP Anurag Dhankar कल हमारा स्टेट लेवल पर अपना मीटिंग था और उस मीटिंग में हमने सब लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित और उसके अलावा क्राइम सिचुएशन पे हमने काफ़ी डिटेल में विस्तृत डिस्कशन किया और वो रेगुलर बेसिस पर हमारा चलता रहता है रिव्यू आज मैं यहाँ पर आया हूँ वाई डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू करने के लिए और यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है पूरे ऑल ओवर स्टेट
में ही काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। इस साल हमारा जो क्राइम रेट है वो लास्ट ईयर के मुकाबले 10% से ज़्यादा कम हुआ है। इसके अलावा जहाँ तक NDPS का सवाल है, ऑलरेडी लास्ट ईयर जो हमारे मेनली जो टैबलेट्स होते हैं जावा टैबलेट्स, लास्ट ईयर पूरे साल में करीब 18.6 लाख हमने सीज की थी। इस बार ऑलरेडी हम 18 लाख सीज कर चुके हैं। टोटल अमाउंट जो हमारा सीजर है वो करीब 20 करोड़ के करीब है। लास्ट ईयर जो अमाउंट था सीजर का करीब 18 लाख के करीब था, 18 करोड़ के करीब था। तो ऑलरेडी हम करीब 10-12% लास्ट ईयर से आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा जहाँ तक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, वो भी एक मुद्दा है हमारे लिए, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। और लास्ट ईयर जो पूरे स्टेट में जून तक 88 डेथ्स हुई थी, इस साल 88 डेथ्स हुई हैं और लास्ट ईयर हुई थी 126। तो करीब 30% का रिडक्शन है डेथ्स में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। तो ओवरऑल अच्छा काम हो रहा है और हम उसको फर्दर और बेटर करने की कोशिश करेंगे। और उसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर सभी OCPSs, SDPOs और SP साहब के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो TSR की हमारी 2 बटालियन है, 6th बटालियन और 12th बटालियन, उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ हैं, वहाँ पे भी आज हम विजिट करेंगे और वहाँ पे भी अपने जवानों से मिलेंगे और उनके साथ में डिस्कशन। आसानी कोक्सापानो माजाखा DIG रतिरंजन देवनाथ ख्वाई डिस्ट्रिक्ट SP ख्वाई हांगोनि दालबिदाल अफिसार्स रंनो खोबै गुबुनादों रक ख्वाई निसिमि बिप्लबनि कक्थुम जेनि खरां Karakshula Hezamara Community Hall Noko Kaisha Pandani Bisingti Juda Juda Botolia Kare 126 family ni 371 voters from Kha IPF de Bodol Nibana Ya Fare Borno Lamzak Shogoi Naharka Montri Shokla Zornuatiano Kobo Bodoli Te Kumanatong Rock Karakshula Kaisha Kotor Bodol Slaimani Pandak Haizaka Hezamarani Community Hall Nogo Ashla Juda Juda Bodolia Kare 126 family needs 371 voters from Kha IPF de Bodol Nibana Bodol Nibana Ya Fore Borno Lamzak Shogoi Harka Pana Manchakni Narwairok Abani Aglono Pandano to Koksanari Tangamondri Shukla Noatia Shaka Kaisa Zurawo Lukorok IPF de Bodolia Kare Tangpano Tabuk Haino Hai Devasha IPF de Bodol Kifili Tonka Hane Taman Hinka Hasini Lukorok Shaiman Ka IPF de Borokni Shamon Klai Tongmani Abai Henina Ashula Bodolni Bana Romnai Butar Stroke no Hambaya Farka Montri Shukla Noatia Tini Balaikina Hambai Marubo Simana Division IPF Tini Rai Exo Sabis Poribarni Tinso Akatur Buta Borok Sini IPF Tino Jotono IPF Tini Sodosya IPF Tini Poribar IPF Tini Logeo Tongbaimane 2021 ADC election বিভিন্ন কারণে বিভ্রান্ত ক্লাইজাখা এই 2023 বিধানসভা নির্বাচন বহাইন বিভিন্নভাবে বরকনা প্রলোভন ফুনগৈ দমকি সমকি হুমকি রাং পয়সা বা পদ্রিপর সিট অবাহে পদ্রিপর বরকনা প্রলোভন ফুনগৈ পাবলিক না বিভ্রান্ত ক্লাই যেভাবে আইপিএফ না দুর্বল ক্লাইকা তাও বড়রক সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড়রক তেইশে সাইমানখা একমাত্র আইপিএফ সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি आगामी दिनों त्रिपुरासानी बागै विकल्प राजनीतिक दल क्रय अपनी बागै आईपीएफ तीन नंतिनी तेविशा और सीमाना डिविजन सिनी जो तो आईपीएफ तीन कर्मी आईपीएफ तीन परिवारी बरक आईपीएफ तीन लगे जाता जो तो बरक चबा खाई लगे रनाई रक मांगसी जो तो न तीन कसाम कर्मी मांगसी
borok tewisa IPA ta kifili phaika aboni bagai jang sini party na onge borok na sini party borok na lamsogo sini o lamsok mane pandawa IPA tini sini bedek IWF tini president jak sini madam Josudharani Jamatia Tongo tai Sunil Debborma AGS IPFT Central Committee tai Buddha Debborma IPFT ni office secretary tai Youth IPFT ni sini Central Committee ni Adong Robi Debborma tai angsak khangbo tai borok na bishes khlai sini da probat sini da probat na angalai kan hambai marugo 2009 ni simi IPFT o Tongo 2021 bode lama korokha ke tini 2021 ni pore তিনি 2025 বতেইছা দল বল যতন তুই বতেইছা আইপিএটিও বড় কিপিলই ফাইকা আপনি বাগৈ সাকনি নগ কিপিলই ফাইনে রকন जों যতনন টিপ্রালিনি চবানি অঙ্গই হা কাহাম ইয়াফার তে পার্টিনি বানা ইয়াফারে जों বরনা লামসগ আগামী দিন শুধু সিমনাইয়া সারা ত্রিপুরাও যত আমচায়নো তাবো তেইছা আইপিএটিও প্রভাব আইপিএটিও সারা ত্রিপুরা সারা তেইছা কিপিলই ফাইতঙ্গ কারণ আইপিএফটি ছাড়া পাইথাকনি ত্রিপুরাসানি সলিউশন রুই মানাই বা আইপিএফটিনি দাবি ছাড়া গুবুন বদলনি কোনো দাবি ত্রিপুরাসানি পাইথাকনি সলিউশন রুই মানাই অবহাই দাবি গ্রৈ আপনি বাগৈ সারা ত্রিপুরানি বড়রক সাইমানখা যে শুধু নির্বাচন বরকনি বুট নানানি বাগৈ পদ্রিপর ইস্যু তুবুই ফেলাইও সো তাবকনি বড়রক অংখা বেলাই এলার্ট আপনি বাগৈ আইপিএফটিনি প্রতিহত হিসেবে বিশ্বাস নারগৈ আইপিএফটি সালব্রুম ফাই दङ आं जतन खा गाहाम लामसगो आइपिएफटी शुद्ध आनी साइजन प्रपार्टिया प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग नि शुद्ध प्रपार्टिया बा जनरल सेक्रेटारी सपन देवबर्मानि साइजन प्रपार्टिया अब आइपिएफटी पार्टी अंका सारा त्रिपुरानि 100 निनेतमाहिन 14 लाख त्रिपुरासानि 184 जना राजानि बंशनि त्रिपुरासानि 14 लाख त्रिपुरासानि अधिकार दङ सम्पद आबनि बागै जों जतन मोस्ट वेलकाम खालायो आगामी दिनाव যারা ফাইনাইরাক বরকনো চিনি পার্টিনি লিডারশিপ বরকনো বাসানাই পার্টিনা তেইবো মজবুত খাইতলাंनाय ত্রিপুরালিনি আন্দোলনা তেইবো কারা খাইতলাंनाय চিনি জাতিনা কোনো না কোনো কিছু जों আন্দোলনनि बिसिंतियै ত্রিপুরালিনি আন্দোলনनि সাথে সাথে চিনি বরকনি অ্যাচিভমেন্টबो जों रुबै रुफायमानानि बागै आबोनो जों टार्गेट खालायै चिनि पार्टी आगामी दिननि कर्मसूची तै बसकाने 23 আগস্ট आबा আগরতলাव खालायनाय परिष्कारभावे जों मेसेज होनाय जे आइपिएफटिनि ত্রিপুরালিनि दाबि तागबो कमरियाखौ ताकबो नदीवा विसर्जन नंगियाखौ ताकबो नदीवा कसैयाखौ तेइबो 23 विधानसभा इलेक्शन परे যারা जोंना बेंगायनाय बरनो मुख्य जवाब रोनानै बागै बसकाने 23 আগস্ট আগরতলাव लाख लाख त्रिपुरा सारा त्रिपुरालाय नांगौ होनाय थाक्लाव सुयै एबेसा अंखनानै तियार अंगै दङ थाङै दङ आवनि बागै जत त्रिपुरा साराना जों मोस्ट वेलकाम खालायो 23 আগস্ট আগরতলাव जतन फालिनानै बागै त्रिपुरालायनि दाबि दिवसना जों जतन खरां पतरबाय दिल्ली व पोसाक रमनाने बागै जतन फाइनाने बागै जों वेलकाम खालायो इनभाइट खालायो हामबाय बुसु फैमिली बुसु भोटार 126 परिवारनि 371 भोटार कताल भावे तिनि तेविसे सिमना আসলে পাণ্ডব মন্ত্রী শুক্লাচরণ ওয়াতিয়ানো কারেবু মানজাখা আইডব্লিউএফটি প্রেসিডেন্ট যশোদারানী জমাতিয়া বিএসসি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা এজিএস বুদ্ধ দেববর্মা আইডব্লিউএফটি জিএস কুসুম রিয়াং ওয়াইআইপিএফটি অফিসার সেক্রেটারি রবি দেববর্মা आईपीएफटी शिमना डिवीजन प्रेसिडेंट राजेंद्र देबबर्मा दे आईडब्ल्यूएफटी शिमना डिवीजन प्रेसिडेंट मणिमाला देबबर्मा को सं ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां हाइनहाय खरकसन कोंनि हामजगनो चपरमानि यागलो रांसानि माने खने दे गेस्ट्रां सेगुतलांमानि कोक्टुमा पाटेमुं आगरतला चंद्रपुर इसामुया आमसायो पाटेमुंनि कोक्टुमा मानका हानकिनो पाटेमुं थाया थांगु सगैखा पुलिस नाइमथां बदल रकनि आशोकाराक नाइकलमुं टंमानि यागलो फानो शिकोकते दाकादंनि बांमारि किसांमानि नुकजाकिया पाटेमुंनो दे कोक्टुमानि बिसिंते सयमानका तांसाल हरते बब्रत खोजते बसला खारसे मेलावा थांमानि कोक्टुमा yang nogo hanke debo brotoni bihikte bahamsuk hanke nogo hani saimanka abai jraunu khoroni shikok nok bisunga habai hamsuni buko kholobai rangsani mane khane de kestrang teklai rane bagai damrok mongrakha party mungo onukuni hamjuk nogo rangsani mane khane kori hini samani bai degar bai surya go dokuman mani koktuma paithagun nukuni hamjuk no chopramani yagolo rangsani mane khane de kestrang shigitlang mani koktuma party mung agortala chandrapur isamuya amsayo abai party mungno no kahan ke no koktuma rahorjaka police rongno पार्टी मुनि कोक्टमा मान काहन के पार्टी मुं थाया थांगु सगै खा पुलिस से भरे तोई कोतासे आमी कोतासे आमी गरो गुमाई बो कोतासे कोना गुमाई तो आया करबो फोन कुर्सी को जाया करतासे तो फोन करसो बोल
করতেছে আইতাছি করতে করতে মেলা তো বন্ধু বান্ধব লেগে গেছে ভাড়া সব খোলা মানে গেছে ঘোরাঘুরি করতেছে একটু দেরি আছে তো আমরা কোনো জনে করি ঘুমাই গেছি বই দরজা জ্বালাই ঘুমাইছে তো দরজাটা আয়া আবার এমনি টোকা দিতেছে মানে আমার খোলার আয়া যেভাবে দরজা ডাক্কা দিয়ে খুলনের লেগে রাত্রেবেলা এভাবে ডাক্কা দিত বউ তো ঘুমের সন্ধানে ঘুম দিয়ে গেছে মনে করছে ছেলে আইসে দরজাটা খুললে ফিজ দেয় কাঠে সুইচ যাইতেছে মনে করছে ছেলে আইসে ঘরে ঢুকবো ঘরে তো লাইট নাই এমনি গামছা মুখের মধ্যে বাঁধে একজন বাঁধে দুজনের কেউ শুধু দেওয়া যায় গামছা বাঁধে রাখছে মরিতে চাপা দেয় ঘুরিয়া আস্তে আস্তে করতেছে সব জিনিসপত্র কিতা আছে বাড়িতে দিতে তো স্বর্ণের জিনিস মিষ্টি আবার বাড়িতে আসতো না বিয়ার সময় কদিন আগে আমি আবার বাইরে কলকাতা গেছিলাম এই বউ সহকারে বাপের বাড়িতে আসলো তো বউ আইসে জিনিসটি আর আনা হচ্ছে না বাড়িতে গেছে সেই শাশুড়িও করছে লেগে তো আমি ছেলে বসে থাকো না ওই আয়া বসে রাত করে আইসে আনছে না ওই জিনিসটিও খাইছে না পাইয়া ওই হাতের মধ্যে এলাম পুষ দিছে মানে বাই করে দিব ডরতে আইতেছে আর কি খাইতেছে না যে সুরে তো ভাবতেছে এটা জানা শোনাই মনে হইব না জানলে ছেলেরা যে বাইক না কেমনে জানছে এদিকে বাইরের সুরে জানবো ছেলেরা যে বাইক না দিয়ে আর কি এরপরে দিয়া গডরেজ খুলছে মরিতে চাপা দা দুইরা সব ওয়ার্ডক টক সব খুলছে দয়ের মেয়ে খুললা খাইছে না টুকটাক জিনিস মনে হইতো আর কি ছোটো মোটো কানের মানের যেটা খাইছে আর কিছু খাইছে না নিতে পারছে হাতের মধ্যে ওই ছোট্ট একটা চাপ খুলে গেছে পুলিশ এসে আমরা তো আমার ডাক্তারের কাছে লেগে গেছি পরে পুলিশের কাছে আমরা জানাই গেছি জিনিসটা জানাই গেছি পরে পুলিশ এসে ডাক্তার দেয় আনছি কটা 1:30 থেকে হইব 10 মিনিটের মতন ঘরের মধ্যে আসছিল মানে আবার সুরেরও ভয় আছে ছেলেরা নিয়ে আয়া পরে মানে 10 মিনিটের মধ্যে সব লুন্ডু ফুন্ডু করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বেরিয়ে গেছে এমন মিনিট এমন মানে আইডিয়ার একটা টাইমটা আর কি করলো এরপরে আমরা ফোন করছি আমরা ছেলেরা কাছে যে মনে আমি ফোন বউয়া চিল্লাইয়া হে করো ডাক্তার দরজা খুললে আগে করছে মা দরজা খুলো বাবু দরজা খুলো আমরা মনে আমার দেহ পিতা করছে পিতা আমি তো ভাবছি ছেলেরা হসপিটাল গেছে অ্যাক্সিডেন্ট নাকি চুইছে ছেলেবেলা ওদের পিতা হয়েছে কো না ওই তো হতেছে না সুর তারপর ময়দা শব্দ এমন করতেছে তারপর করতেছে সুর ঢুকছে বড় আমি দরজা খুলে দিছি আমি মনে করছি আইসে দরজা দেখা দিছে ঘুমের সঙ্গে আমি খুলে দিছি দরজা যেমন আমাদের পাড়া দিয়ে আরো কয়েকটা ঘটনা হয়েছে মানে এমন বাইককে দরজা খুলছে না হয়তো কেউ ঘরে দরজা ভাঙ্গিয়া ঢুকছে বা কেউ ঘরে আসিল ঢুকছে এমন হয়েছে আরো কয়েকটা ঘটনা পাড়া এই এরিয়াটা লই হইতেছে पाटेमुंग रोगे पुलिस बुकटाम साक्थार मुंगना हारना आबोजारनो कक सानाय पाटेमुंग तैये चाइतो गनायतो मुंगो अंखरजाक दाबक पुलिस पाटेमुंग केतेंगै आमसायगानांगै नुकसाखा वानामुंग ते कमांगमुं राजा खरागुलिनि सिमी अमितनि कक थुम चिनि खरां Karakshila Agartala Press Club Simsundar Ko Jewelry Shakhtar Mumbai Shalini Workshop Panda Jengzakha Ashula Diamond Jewelry and Planetary Gemstone Shirina Nibagi Klaizaka Workshop Panda Hani Shaka Simsundar Ko Jewelry Nokfang Rupok Shaha Abani Aglono Ashali Panda no Ti Koksanani Thangi Simsundar Ko Jewelry Nokfang Rupok Shaha Shaka Lokoroni Thani Knowledge Rock Tonka Henke Shamung Khalai Thani Kaham Sobaso Mana Hane Abani Bagini Jengzakha Shalini Workshop Panda Ashla Diamond Jewelry and Planetary Gemstones Eba Grohorotno Bahayki use Kane Abonoti Shaimania Tongo Kabama Lokorokno Aborogno Shaimano Nani Bagino Shamong Batang Harsaka Hane Aborogno Shawikanarunai Minu Bias Abagino Triprano Kade Kolkata Obo Klaisak Nai Shalini Workshop Panda Hani Shaka Nofang Rupok Shaha অ্যাকচুয়ালি আজকের তারিখে আমরা যখন দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা এজ অফ ইনফরমেশনসের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা যত যে কোনো বিষয় নিয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করব তত সেই বিষয়টাকে নিয়ে সঠিকভাবে কাজ করতে পারব আমাদের একটা জুয়েলারি ইন্ডাস্ট্রিতে একটা পার্ট রয়ে গেছে গ্রহরত্ন যেখানে আমরা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিজনে আমরা হয়তো ডিফারেন্ট গ্রহরত্ন পড়ে থাকি বা এট দ্য সেম টাইম আমরা ডায়মন্ডের গয়নাও আমরা আমাদের ব্যবহারের আজকে আমাদের পছন্দের তালিকায় রয়ে গেছে কিন্তু আমরা কতজন এই গ্রহরত্ন নিয়ে ডিটেইলস নলেজ আমাদের কাছে আছে কতজনের কাছে ডায়মন্ড নিয়ে ডিটেইল নলেজ আমাদের কাছে আছে আমাদের অনেকের কাছে নেই অনেকের কাছে আছে অনেকের কাছে নেই তো ভারতবর্ষের নাম্বার 1 জেমোলজিস্ট হলেন শ্রীমতী মিনু ব্রিজেশ বিয়াস যিনি এই মুহূর্তে জিএসআই জেমোলজিক্যাল সায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল ইউএসএ গ্লোবাল হেড তাকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম জিএসআইকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম মানে জেমোলজিক্যাল সায়েন্স ইন্টারন্যাশনালকে যে আমাদের মধ্যে যারা এই বিষয়ে ইন্টারেস্টেড রয়েছে যারা গ্রহরত্ন
বা ডায়মন্ড নিয়ে জানার বিষয়ে ইন্টারেস্ট রয়েছে তাদেরকে এই বিষয়গুলি সম্যক জ্ঞান উনি একটু দেন। আমরা ভীষণভাবে আনন্দিত এবং একই সঙ্গে গর্বিত শ্রীমতী মিনু বিয়াস রাজি হয়েছেন আমাদেরকে ত্রিপুরার সমস্ত শাখা শোরুমে বা যারা ইন্টারেস্টেড এই সাবজেক্ট জানাতে তাদেরকে নিয়ে 2 দিনের একটা সেমিনার। এই সেমিনারে উনি প্রত্যেক গ্রেডের ডায়মন্ড নিয়ে ডিটেলসে নলেজ সবাইকে দেবেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম যে কালার স্টোন বা আমরা যাকে গ্রহরত্ন বলি, গ্রহরত্নকেও কীভাবে দেখা, কি করা উচিত, কি কি ক্ষেত্রে কিভাবে তার ব্যবহার করা উচিত, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে একটা সেমিনার, যেখানে আমাদের ছেলেরা মেয়েরা এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন জানতে পারবে তখন আক্ষরিকভাবে ওরা জীবনকে কিভাবে এই জীবনের সঙ্গে এইগুলোকে জুড়ে দেওয়া যায় সেই বিষয়ে জানতে পারবে। আমি আমাদের এই ত্রিপুরার সমস্ত ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা সবাইকে এই ব্যাপারটাই জানাতে চাইব যে আপনারা পাশে থেকেছেন এবং এই বিষয়ের গুরুত্বটা অনুভব করে সবার মধ্যে এই ইনফরমেশনটা নিয়ে এসেছেন। তার জন্য শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই জিএসআই এবং শ্রীমতী মিনু বিয়াসজিকে যে তারা এত দূর থেকে এসে ত্রিপুরার ছেলে মেয়েদের এই ধরনের সেশন নিচ্ছেন। এবং আগামী পরশু থেকে কলকাতাতেও আমরা ত্রিপুরার ছেলেদের নিয়ে সেম সেশনস অর্গানাইজ করছি। যারা উৎসাহী তারা যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করে কলকাতাতেও তারা এই ধরনের সেশন নিতে পারবেন। সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাবো, একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা আবারও জানাবো আমাদের এই সেমিনার যিনি কন্ডাক্ট করছেন দ্য ফাইনেস্ট জেমোলজিস্ট অফ ইন্ডিয়া শ্রীমতী মিনু বিয়াসজিকে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম জেমোলজিক্যাল সায়েন্স ইন্টারন্যাশনালকে, যারা অত দূর থেকে আগরতলায় এসছেন ত্রিপুরার ছেলে মেয়েদেরকে এই বিষয় নিয়ে বুঝাতে, জানাতে, শেখাতে। রাজাকর আগলেনি সিমি অমিটনি ককথুম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরা দেব হাসদা হায়ুতে হাকতনি ককটমা তুবই ফাইটং লেংলামানি ইয়াগুলো Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো সিনিকক বরকক টমাও হাইনো হাই ফাইডে নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক টমা বখরক রক
स्मार्ट मीटर नरो सवै नाहानानि बागै हासिनि किसासुक लोकरक खादमानि फुनुक लायखा आभाय जरावनो क्राकसला हासिनि मन्त्र अक्रा चिनफेरानि मन्त्र न खबै तेकुन मन्त्र रकनि तंथाइनगो थापाजाखा स्मार्ट मीटर सेंट्रल ट्रेड यूनियन ते फेडरेशंस नि कबक मुंबई खाइजागनानि थांगै दंमानि जनरल स्ट्राइक नो केबि मुरखा त्रिपुरा हास्टे बीजेपी पार्टी मुनुरगिनि क्राकशाला स्टेट बीजेपी टांगनगो खाइजाखा कोखुम पांडा मानजाका स्टेट बीजेपी कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट बापिया दत्त तापस मजुमदार मीडिया इंचार्ज सुनीत सरकार क्राकशाला डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रांगनगो खय हांगनि एसपी एसडीपीओ दे दालबिदाल थांनि उशिरक नतिये काशनांगकोमानि कोक्सा पांडा खायका हास्टे पुलिस नि डीजीपी अनुराग धनकर क्राकशाला हेजामारा कम्युनिटी हॉल नगो काशा पांदानि बिसिंगते जुदा जुदा बटल याकारे 126 फैमिली नि 371 वोटर्स रमखा आईपीएफ दे बदल नि बाना हाइनो हाइ खरकसनो कोनि हामजोगनो चपरमानि यागलो रांसानि माने खनेते केसरां सेगुतलांमानि कोक्तुमा बाटेमुं आगरतला चंद्रपुर इसामुया आमसायो क्राकशाला आगरतला प्रेस क्लब सिमसुंदर को ज्वेलरी शाखथार मुंबई सामने वर्कशॉप पांदा जेंजाखा आसला डायमंड ज्वेलरी एंड प्लेनेटरी जेम्सटोन न सिनानि बागै खाइजाखा वर्कशॉप पांदा हनि शाखा सिमसुंदर को ज्वेलरी नफां रूपक साहा ताबो कोक्टमा शुक्रबई फाइनेंस रांशाला काइसिनि थायो फ्लाटे लैंडस्लाइड मगद्रल खाइजांनाय क्राकशाला देम तांगनगो काशा कोक्टम पांडा क्लाय ओ कोगनो शाखा शालदां हांगनि देम डॉक्टर विशाल कुमार आशाली कोक्टम पांडा कोक सानानि थांगो शालदां हांगनि देम डॉक्टर विशाल कुमार शाखा फाइनेंस रांशाला काइसिनि थायो फ्लाटे लैंडस्लाइड मगद्रल खाइजागनानि थांगै दंगो काइसिनि बिसिंगो काइदक थायो खाइजांनाय फ्लाट नति मगद्रल दे काइदक थायो खाइजांनाय लैंडस्लाइड नति मगद्रल हनै आसलो कोक सानानि थांगै देबो शाखा लाइथानि 2024 बिसिनि अगस्टालो वातै नम्बर 5 माने बाय दालबिदाल आमचे लैंडस्लाइड अंखा आबरकनि प्रिपरेशन खाइनानि बागैनो आसला आबाहाय सामं बतांगिया कोन हारजाका हनै स्टेट लेवलनि मगद्रल खाइजागनाय शालदां हांगर आनन्दनगर विद्यासागर एमबीबी कॉलेज लेकदे आईजीएम हॉस्पिटल सीआरपीएफ बीएसएफ आसाम राइफल ट्रक नदी खाइजागनाय मगद्रल कल 9 जुलाई के दिन पूरे हमारे स्टेट में स्टेट लेवल डिज़ास्टर मैनेजमेंट मॉक एक्सरसाइज है जिसमें जो स्टेट लेवल का जो एक्सरसाइज है वो अगरतला में किया जाएगा जिसमें वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में हमने 12 ऐसी जगह आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे ये मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसमें से 6 जगह हैं जहाँ पे फ्लड से रिलेटेड मॉक ड्रिल किया जाएगा और 6 जगह में लैंडस्लाइड से रिलेटेड मॉक ड्रिल किया जाएगा। जैसे आप सभी को पता है कि अगस्त 2024 में एक मैसिव फ्लड आया था जिसमें लैंडस्लाइड्स की भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, तो उसको लेके और उसकी प्रिपेयर्डनेस को लेके हम लोग यहाँ पे ये एक्सरसाइज करेंगे। इसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और साथ ही साथ इसमें स्टेट लेवल पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही साथ इसमें जो सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं जैसे मिलिट्री फोर्सेस हो, असम राइफल्स हो, ओएनजीसी हो, ये सभी पार्टिसिपेट करके हम एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करेंगे डिज़ास्टर के अगेंस्ट में। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, हमारी जो रिस्पांस और रिलीफ की कैपेसिटी है, जो मिटिगेशंस प्लान्स हैं, उसका भी परीक्षण होगा और उसमें और गुणवत्ता आएगी और इम्प्रूवमेंट होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी जो प्लानिंग है कल की मॉक एक्सरसाइज से, इससे किसी भी तरह की आम आदमी को परेशानी नहीं होगी और सभी चीज़ें विद इन कंट्रोल काम करेंगी।
যে স্টেজিং এরিয়া আছে এই স্টেজিং এরিয়া উমাকান্তা একাডেমি থেকে থাকবো আর সুবহ 7:30 7:30 बजे सुबह এটা স্টেজিং এরিয়ার মধ্যে অল ম্যান পাওয়ার এখানে থাকবো আর যে প্রমিনেন্ট এরিয়াগুলি আছে যেখানে এটা হলো এটা মেইনলি এটা আনন্দনগর বোটলিং পার্ক বিদ্যাসাগর লেক এমবিবি কলেজ লেক এন্ড আইজিএম হসপিটাল এগুলি সদর মধ্যে এটা 4টা লোকেশন আছে যেখানে এটা বেশিভাবে এটা মক ড্রিল কন্ডাক্ট হইব রাজা খরা আগলেনি সিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং त्रिपुरा एथलेटिक एसोसिएशन एलुआजी जागमो बाइक राक्षल 54 त्रिपुरा स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप नि पाइथाक साल पालाई जाखा राजा खरागुली नि पादरघाट स्टेडियम मानजाखा यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नि मंत्री तिंखरयते त्रिपुरा एथलेटिक्स एसोसिएशन तांगफांग सुजित्रयनो खुबैते कुबना दं रक पांदनि पाइथाको कपला इंगनै रकनो सखाया फरिरखा मंत्री तिंखरय स्टेट लेवल नि एथलेटिक्स चैंपियन अंखा सालथां हांकर दे रानार्स अंखा त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल আপনারা দেখেছেন এই প্রথমবার হবে আমাদের রাজ্যে যে অ্যাথলেটিক ট্র্যাক এটা দেবভর্তি জমাতিয়ার নামে উৎসর্গিত ট্র্যাক এই ট্র্যাকে আজ প্রথমবার এরকম একটা আয়োজন হয়েছে রাজ্যভিত্তিক আয়োজন এবং আয়োজনে আপনারা দেখেছেন প্রত্যেকটা জেলা এবং অন্যান্য টিম অংশগ্রহণ করেছে এবং আনন্দ সহকারে একটা পরিবেশ অর্থাৎ খেলাধুলার জন্য তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার চাই কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা দুটো এরকম অ্যাথলেটিক ট্র্যাক করতে পেরেছি এবং আমরা খুশি লাগছে যে আজকে আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যে কাদা মাঠে যে তারা প্র্যাকটিস করতো বা টুর্নামেন্টগুলো আয়োজন করতো এটা রাজ্যের ইতিহাসে 52 বছর পর পূর্ণ রাজ্যের 52 বছর পর প্রথমবার এরকম সিনথেটিক ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাকে তারা তাদের প্রতিভা তারা তুলে ধরতে পেরেছে ভবিষ্যতেও আমরা জাতীয় স্তরে বা আন্তর্জাতিক স্তরে ভালো রেজাল্ট করব কারণ আমরা তাদের পরিকাঠামো বা তাদের যে